sini pandana sang terus sang lainnya berkagot hangai abni bagai ang kabongnai sini local division tongnai rokno nara gahino dogan pat doga berai tongyawai yang sini pendel bus kangga nara terus khainane bagai ang security committee ni kan benar ranggai yang jotoni thayono kabok mungnargo indefinite period ni pandana Bharat hakotor ni thaniwa sini kharangna posagna ni bagai tei sogirona ni bagai Tripura haste ni Tripura sani thinang ni bagai hekeba sarai rakni generation thai domani no sangbarok ni safeguard ni bagai sini 184 jana raja ni lai bomana sangstei kusuga tisana ni bagai edisi amchaina katal haste Tripuraland sang snamnai Bharat ni संविधान ने आर्टिकल नंबर 2 and 3 ni मुताबिक अपना immediate katal haste घोषणा खाने ने ओंगथों अपना केंद्र सरकार ने धन्यवाद ने खरांगना दिशानाई Thai Citizenship Amendment Act no bahaino जों ताबुक पर्यन्त जों Tripura haste ने sini Tripura sadokha hekaba Tripura sabot songrok जोंहा बिल न ताबुक पर्यन्त जों एक्सेप्ट खालामनाया अपना बाहायनो केंद्र सरकार इमीडिएट विथड्र खालामनाय अंथों अपने खरांगना जों केंद्र सरकार नि थानिबो बोसोरनानि बागै जतन सुबासो खालामनाय अंथों ताई Tripura हास्टेबो फादार हाने फाइनाय र गलायनो बांगै थांका अपने बागै Tripura हास्टेबो एनआरसी इमप्लिमेंट खालामनाय अंथों अपना बोसोर केंद्र सरकार नि थानिबो sini parti aibeti ni ongai jom kharang kisani thangi tomani jarawo jotona sahojogi darinani onthong kendra sarkani thiniwa sini okharang sobini bagai narak jotona subanani onthong paide sini pandana sang senglainai yang pendel bisingo tongjak joto lokorokna angkaboknai nar bahaina basalani ni bagai tei yang sini pendel ni uklog roga batai panarakna ang jotona kabongnai sini yang bus kanggo lamawo jotona ang khalani bagai yang jatana na kabok jawo sinai lungai ro lekha gereng ro phaibai sidi thang saki samung tanggan sinai lungai ro lekha gereng ro phaibai sidi thang saki samung tanggan orang sangha Shigagi tongha Haidi sini pandana sang senglani ni berkaga thangsinai apne bagai jeng jarana leri tongyawai sini nobrai kotor khajak tongo jeng barong ede singti sini pandana sengnai apne bagai yang jotana bak sake panda senglani sekango hekaba mombati mutumani sekango hekaba sini pati ni banate sanani sekango ang jotana kabongnai jeng bak saklai kharang kisawai slogan bermana di singa slogan bermana ya gula sini pandana sen lainai IPP long live IPP long live Edison sana kata haste Tripuraland sam Edison sana kata lagi Tripuraland sam Tripura haste CAB implement khlai magalat Tripura haste CAB implement khlai magalat hai kita boy hai kita boy Tripura haste NRC implement makai dai Tripura haste NRC implement makai dai Bharani संविधान तो आर्टिकल नंबर 2 and 3 मुताबिक Tripura haste edisi eलाका Tripuraland sam Tripuraland sana bagai jota basa ke kharang kisade Tripuraland sana bagai jota basa ke phale ini indefinite period sitting demonstration pandana badal ke phale sitting demonstration pandana badal ke phale ini pandana sana bagai thamani jota badal ke phale
yang si depan yang bising tadi sana katalah jati beral yang sampai memang mata-mata yang bising tadi beral yang sampai yang si depan yang bising tadi hati ko air silakan di beral hasil beral yang sampai jalan sana bagai sengkem lagi jalan sana bagai sengkem lagi I get it long live I get it long live yang sudah bermaki memang mati aki betul baik hari ini 6 Januari 2020 ni साल मारिनी sini indefinite period ने पांडा है के बच्चा अपना संताबंग चेंगा ने बैठा बैठानाई अपने बागे और पांडाना चेंगा ने बागे मोमबत्ती मचंगे चेंगे रिना ने बागे अंक बंगनाई चिने पार्टी सेंट्रल कमिटी आईपीटी ने ऑनरेबल प्रेसिडेंट चिने बरंगना सारेन सिद्धेव वर्मा है के त्रिपुरा हस्तेनी आते स्थानीय मंत्री चिने बरंगना सारेन सिद्धेव वर्मा अंक बंगनाई बनी या बैठाइए तिनी आप पांडा ने मोमबत्ती मचंगे है के चिने चबाना चेंगा ने बका खांता ने वो मोमबत्ती मचंगे चेंगे रिना ने बागे आंगोनी थरीवा जगया फरजागो Sini hano cengle ya karya Khina na ke cengle tuya Sini hano cengle ya long live long live I get it long live long live long live I get it long live long live long live Ibrahim Sampai Ibrahim Sampai Sampai kata hati Ibrahim Sampai yang kita bangun mesin dia sampai kata hati Ibrahim Sampai Ibrahim sama bawa cengkeh lagi Ibrahim sama bawa cengkeh lagi Haji membati menjumpai menia guna sini parti ni banana di sana ni bagi ang kabak nai sini kainai bana tanggu sini national flag na di sana ni bagi ang hai kabak nai sini parti ni honorable president hai kabak sini ate hani menteri sini borang menang sari MC tebal menang ang kabak nai national flag na di sana ni bagi boleh lagi-lagi na sini parti ni banana bati sana ni bagi ang kabak nai sini IPT Central Committee ni Honorable General Secretary hai kabak Tribal Welfare Forest Department ni Minister sini borang menang sar negar kamar jamatia banaba ang kabak nai sini parti ni banana di sana ni bagi Hake mangde cengle tong sina Kutuyo hawa kiklai I get it long live long live I get it long live long live as the long live long live long live as the long I get the ball chali I get the ball chali I get the long live I get the long live and the long live never come to the long never come to the people Datang kembali bagi hai semua itu pelai ini au panda hai kepada ini au sini soba injek ne coba panda na tengse mana bising jangan hai sini
लाइथान्दा 2009 इस्वी Rangna Sabak Khai Tamthaniwa Sabak Khai Faidaniwa Ini Badalni Hai Kabasini Aati Talina Hamjagai Abangma Taku Buku Lama Rizal Tanggu Rizal Tanggu Tangbarana Sini Aachabani Bisinti Praye Tangbarana Moito Khainai Sini Aachabani Bisinti Praye Tangbarana Barni Lama Hai Kabasini Khala Isini Thalabara Khak Sami Tangkha Jaisini Aachabah Barni Bisinti Praye Barni Munti Bukachu Bangkha Barni Moito Khainai Khaisiga Santhanai Abani Bagi Pilawana Sini Orang Movement Committee ni Sini Committee ni Chairman Honorable Sini Da Ganesh Deparmana Angkamonai Pilawa Sini Khai Thamda Rangna Moito Khaini Thamda Bara Khombogai Moito Khai Au Pandana Samsed Nani Bagi Nakaji Sini Party ni Honorable Vice President Sini Baramana Sar Prajalal Deparmana Angkamonai Bani Khombong Mani Bisiti Khai Sini Jatana Barangna Tang Moito Khaini Mukhabal Sinthanai Te Khombong Nai Te Moito Khaini Bagi Angka Jatana Kabok Sinai Lungai Ro Lekha Gereng Ro Phaibai Bani Yagula Sini Party ni President Honorable Sini Sarin Sida Bhamana Kabok Nai Sinai Bani Lungai Yagula Ro Lekha Sini Party ni Gereng Ro General Secretary Phaibai Sidi Than Saki Samu Nakaba Sini Tribal Welfare Ti Forest Department ni Honorable Minister Sini Baramana Sar Nawal Jatana Kabok Nai Bani Yagula Sini Movement Committee ni Chairman Sini Baramana Ganesh Deparmana Bani Yagula Kabok Nai Sini Party ni Central Committee ni AGS Sini Baramana Sar Mongol Deparmana Sikla Bodoro Atisha Bani Yagula Sanjatana Sikla Bodoro Atisha Sini Mandai ni Vidhan Sabha Kendra ni Honorable MLA Bani Yagula Sini Ampi Vidhan Sabha ni Honorable MLA Banabang Kabok Nai Bani Yagula Sanjata Baksaket Numbok Lai Nai Hagi Sung Kumbok Jaya Raksung Jatana Kumbok Nai Bani Yagula Sung 1 minute Tengi Sani Thaniwa Sung Yapanai Sini Khai Thamjak Takuk Te Bukuk Suni Bagi Bani Thaniwa Isani Thaniwa Sung Surinai Te 1 minute Sung Jatana Mukhumui Tangani Bagi Yang Jatana Kabok Nai Kumbok Bani Yagula Orang Sing lagi tongkha Hai di jatuh pakai Berlayar Kumbok Yak Kum Sari Aku Tong Kum Tanggai Kum Pai Thang Jarapna Kum Kum Salamai Bani Sung 1 minute Sing lagi tongkha Tengi Sani Thaniwa Sung Yapanai Sini Khai Thamjak Takuk Te Bukuk Suni Bagi Sini Ti Prasada Phana Phiyokni Thamtaniwa Sung Bai Baksa Tharang Tisa Thaniwa Kabangma Takuk Korokna Sung Yakai Thamjak Tanggu Hai Kabak Sumsena Yakai Thamjak Tanggu Sung Barakni Bagi Isini Thaniwa Sung Surinai Ang Start Mengkantai Break! Shabdan! Islam! Shabdan! Start! Orang Sangha Sing lagi tongkha Hai di jatuh pakai Berlayar Orang Sangha Sing lagi tongkha Hai di jatuh pakai Berlayar Prale, oh Maya Hanke, oh Sini Hale, oh More Thang
gana saja Diplalen mana nangnai enan sibo mana nangnai manya kele komo thangbai na Diplalen mana nangnai enan sibo mana nangnai manya kele komo ini orang kumulungo sini parti IPFP, IWFP, Yoga IPFP, Adisa, Tripura Phantra Godol, Kai Tripura Motor Union, যত তিনি সহযোগী বড় লোকই তিনি কাইসা সবানি যে কর্মসূচি না দেখা আরো ফাইসা বনাই যত কুতুবের নেই বিবেকের কমিটি নেই অঞ্চল কমিটি নেই যত বদল নেই আদম রঙ নেতা নেত্রী রঙ তাই যত সদস্য রঙ 공교란의 굴몸 야파로 하카함 야파로 그네 이쪽으로 하오 그네 파트니 예서와 땡카 2009 살리심이 이쪽으로 에리시암 되노 크리스탈 하스테 오늘아죠 남남바의 대한 이론 경쟁원이 오 아ন্দোলন তাও পর্যন্ত তিনি 2020 আইসপকিয়া তাও বাবু চরিতঙ্ক আপনার বিভিন্ন তিনি জানুয়ারি 6 তারিখ 2020 তিনি সিমে মুখ্যমূলঙ্গ তিনি এই দশা আন্দোলনে ইয়াপ্রি চিন্তাও বাড়াও রয়েছে মো আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিকভাবে মো আন্দোলন এই আন্দোলন তিন সিমে লাগাতারভাবে অনির্দিষ্টকালীনভাবেই পূর্ব তিনি বিক্ষোভ সমাবেশ ধর্না গণধর্না প্রতিদিনই চলিত নাই অব নিবাগেই সারা ত্রিপুরানে তিনি প্রত্যেকটা পার্টি ডিভিশনে যত নেতা কর্মী সদস্যরা প্রত্যেকদিন বাগদার বড় ডিভিশন কাইসাকুনি খুমলাইयै ও আন্দোলন কর্মসূচিও जों दाबो অংশগ্রহণ খাইতে হয় তাকে তাই বুকুলো তিনি ও আন্দোলননি ইয়াগুলো থানায় বিশিলগ তিনি আন্দোলন অনেক আগক্ষা কিছু কিছু তিনি মানথাই তিনি দাবি রব তাবো আদায়ও দङ 이 어वस्थाव जोंनोखा केंद्र सरकार त्रिपुरानि आदिवासी जनगोष्ठीनि बुति जों जेराफ्राय दंखा तामुखायाव जों होते जों मुक्ति मोननाय आबोनि बागै हाई लेभेल मडलिटि कमिटि
কেন্দ্রীয় সরকার খানানে বাধ্য অঙ্কা এবং এই হাই লেভেল মন্ত্রী কমিটি বমি সামং পাইতে দেব দংখা আবনি জাগরণ বরক বমি হরিপু তাকে খাইনাই এই বুকে বিশুদ্ধি খাইয়ে তিনি হরণে ত্রিপুরানে ফেরবার লক্ষ জনগোষ্ঠীনি আগামী দিনও তেমন বাহেকাই বমি যে সমস্ত সংবিধানি মানথাই সপ্তাহে মাননাই আবনি বাকি পরশু খাইনাই হিংসাই চীন আন্দোলননি ধারাবাহিক আবো এই ফসল जों दावबायनाय दङ একইভাবে তাবুকনি সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট CAA আবো ত্রিপুরানি এডিসি এলাকাও লাগু উংয়া উত্তর পূর্বাঞ্চলে এই বাকি 9টা শিশুর এলাকাও আবো লাগু উংয়া আতুহিনৈ কেন্দ্রীয় সরকার মা ঘোষিতা শুধু অবশ্যই নইয়া আবার লগে লগে উত্তর পূর্বাঞ্চলে অরুণাচল প্রদেশ মণিপুর মেঘালয় মিজোরাম যেখানে যেখানে ইনল্যান্ড পারমিট দङ আরবো ও নেনে সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট আবো লাগু উংয়া হিनै বরকাবো মা ঘোষিতা তিনিবো ত্রিপুরাও ইনল্যান্ড পারমিট আগে করে ও ত্রিপুরাও ইনল্যান্ড পারমিট ওরা চালমা খানাই আবো দাবো তিনি পার্টির পক্ষ থেকে এবং অন্যান্য পার্টির পক্ষ থেকে আবার ভাবে কেন্দ্র সরকার জানিব জোরালো দাবি নারীবাদ দङ এবং जों বিশ্বাস খাইও কেন্দ্র সরকার ত্রিপুরাও বিশেষ করে এডিসি এলাকাও ইনল্যান্ড পারমিট আবো চালমা খাইনাই আবো লগে লগে তিনি এই ত্রিপুরানি এডিসি আমচাইন তাই কমুনি এলাকানি হাইন উন্নতি খাইনাই বাগব বিভিন্ন প্লেন প্রোগ্রাম নাজাখা আওরাবো তাবো বাস্তবায়ন মা খাইনাই রূপায়ণ মা খাইনাই খাইনাनै হাসিমনো কেন্দ্র সরকারবো তাবো সাপ্তাহ যাক এই অবস্থানে ইয়াগুলো বাঁচাবই তিনি 6 তারিখ জানুয়ারি হতে তিনি বুঝে লাগাতার ভাবে তিনি যে একটা আরো তিনি অবস্থান ধর্মগত ধর্মগত তিনি লাইভ ঘুমাবো তিনি পার্টিনি লাইভ ঘুমাবো তিনি পার্টিনি ইতিহাস তাই কাইসা অরো বিনি ইয়াপুই চেংমনি ইয়াপুই সেমনি আবো তিনি চেংজাখা তাকুরক বকুরক লাই থানায় 2016 11 দিন ব্যাপী তিনি যে রাস্তা রুখো রেল রুখো খাইয়ে তিনি অনেক তিনি আন্দোলনের ফসল চৌবাংখা কাজেই এই তিনটি সিমি তিনি লাগাতার ভাবে এই যে গণঅবস্থানের বিশেষ দিব তিনি আগামী দিনে আন্দোলনের ফসল চৌমান নাই তাই বিস্তারিত ওলো সালাইনাই বিশেষ করে এই ত্রিপুরাও আদিন বরক বামজাত যেখানে 1956 সাল আফ্রোনে কেন্দ্রনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থ বহু সাকলাই মা রেখা যে ত্রিপুরাও 1956 সনন ফাদানি বরক বমান বাগৈ অরতাই খরক চার ফনাও রিফিউজি দানানি সুযোগ করিখা অলক ঘোষণা খাইছে পার্লামেন্ট আফ্রোনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থ গাই আবনে উড়াবো 1996 সনব আফ্রোনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত বহু মাগসিকা ত্রিপুরাও
8 লক্ষनि बेसि अरो फादारदेसे बर' फाइसाफोरखा रेकर्ड खाजोक्का किन्तु आबरो बियान थांखा आबरो अरो त्रिपुरान दंलंखा आबो साराबो 1994-95 सनो যখন ভোটার তালিকা সংশোধন করব আগ্রহ 1,35,000 হাতনি বড় ফাইনের বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হিনেই আও আরো অধিকার লেখা কিন্তু ও 1,35,000 বড় রেখে হরমনি বেঙ্কলে হরমনি কোনো রেকর্ড করে অর্থাৎ ও 1,35,000 আবার ও ত্রিপুরানো বড় বড় পার্মানেন্ট সিটিজেন না বলছা নাগরিক বলছা এই সমস্ত উমানি যেগুলো ওরা সিটিজেনশিপ এমএনএ চালু খাই ফাতার হানি বিদেশকে বড় ও তার সে দাঁড়ানি এই কোনো সুযোগ করই এই কোনো সুযোগ মালিয়া আওয়াম বাগিন ত্রিপুরানের প্রতিটি ইঞ্চি হানো এডিসি এলাকানের প্রতিটি ইঞ্চি হানো তিনি রক্ষা খাজান পাবে তিনি হানো তাকে করা খাজান পাবিন তিনি ত্রিপুরাनि एडिसि एलाकानो पूर्ण राज्य खानान फाथिङो जों आगो दंगताखौ बगुरो आबोनि लोगो लोगो सारा भारतबर्ष जेखाने दाबो इसिए नतियै जे बिराट भावे बिक्षोभ दंखा सारा भारतबर्ष সেই হিমাচল হইতে আরম্ভ করে ইয়াঙ্গো কন্যাকুমারী পর্যন্ত ইয়াঙ্গো মণিপুর হইতে রাজস্থান পর্যন্ত এতই দংখা আও সকল লোকের উনাই आवन बागिनो आं आह्वान खायो जेरो ताको बहनो ए लगातार भावे इनि 37 सिमी जानुवारि सिमी जे आंदोलन मो आंदोलन जों जे मानसा जे चुकसा जों चुक जखायनाय आंदोलन संग्राम खायनाय सारा त्रिपुरानि दामसो तके आरम्भ खायै निने यागो साब्रुनो गुवा काप्पा जेनो जागानि बरनो जों प्रतिदिन जमा होनाय दंगे हाजार हाजार बरक अरो जों बिखौ खायनाय आहाय गायै जों केन्द्र सरकारनो दिनै जे दाबि देवा ताको गाहाय थिसननाय आबोनि उनाव दिनै थानाय जे केन्द्र सरकार बाय होम मिनिस्टार बाय दिल्लीआव जे कगुमानि आबोनि कमरगैनो जों खुब तारातारिनो तावसो दिल्लीआव जों थानाय डेपुटेसन हैनाय थानाय नैनि नभेम्बरनि 30 तारीख बाय नहीं डिसेम्बर 1 तारीख जों दिल्ली जों खाचा आव दिल्ली जों खाने जागो न आवन परवर्ती जों दिल्ली थांगे आबने एक डेपुटेसन रहीचा आबने जागो दाबो जे अवस्थान चई दमनि मने बिसंति न जों तैसा दिल्ली थांगे आवन बेगर कक सलायनाय दिनै दाबि न एबो दाति दाति आदाय खायनान बागै आवाम बागिनो आं जत ताको बखौनो आह्वान खायनाय सारा त्रिपुरानि जत जोंनि समर्थक आईपीएफटी आईडब्लिउएफटी योग आईपीएफटी आर्टिसा जत बदल ताइसेनि जत कर्मचारी बदल अफिसार बदल जत अंशग्रहण मो आंदोलन सामिल हिनै कलमुंगारै जतनो हामबाय याफारै आंनि कक्षिता कर्म पाइसा जतनो हामबाय ताइसे खुलुमो याफारो दिनै 6 जानुवारि चिनोरो एडिसि हेडक्वार्टार खुमुलुङो चिना आईपीडी पार्टी सेंट्रल कमिटी डिसिजन बाय जों इंडिफिनिट पिरियड लागातार जों डे एंड नाइट सापुं हपुं जोङो धरना तंनाय दिनै जों बेंगिरिखा दिनै पार्टीनि प्रेसिडेन्ट दिनै मरम गोनां एनसि देबरमा बजाति मोसोंगै दिनै गणअबस्थान बेंगिरिखा आंबो बेलाय हामबाय मारागो बेखिनियाव फाइमोगा फाइजाथिनि एडभाइजर बोर्ड चेयरमैन गुरुदेव देबरमा बेलाय हामबाय मारागो दिनै पार्टीनि सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट बदलाल देबरमा दिनै एमएलए
Direndra Devarma, Sindhu Karanjamatia, Techini, or sitting demonstration, Chin Convener, Chini Ganesh Devarma, Te Subrato Navatia, Techin Chiner, LGS, Chini Pati Nikasiar, Chini Brandana, Mongol Devarma, Take Ranga Chinoro, Chini Buri Bodolni, Sikla Bodolni, Satra Bodolni, Techini Korvazar Bodolni, Techini Pankrak Bodol, ex Army, Take Jot Techini, Allied Organization, Bunnet Jawara Pajak, Bernang Pajle Hamal Marwo, since Haimanoti IPT Party, 2009 হইতে जों लागातार जोंनि बर'नि बागै जों दफानि बागै जोंनि हानि बागै जों संग्राम खाय दङ जों सिमा खाय दङ अबदिनै जों गरबखौ सामानो 2009 नि হইতে जों साधारण बाथा दुनियाखौ जों सुदु गरम दरनाया जों हांगार सायखायगासिनो 100 घन्टा 12 घन्टा जों दिल्ली थांनो बाहायनो जों धरना खालायखा अनसन आसबखा जों रास्ता रुपो खालायखा नेशनल हाईवे दिनै रेलवे आबाद जों 11 दिन अबाय जों खालायखा अबाय खालाय जों हरसोर बाथा दंया सानसोर बाथा दंया अबाय खालायखा जों 2009 হইতে কন্টিনিউয়াসলি peacefully जों बेंगुरथि गुवे जों आन्दोलन खाय दङ सारा आसामनि बर' साइमानो सारा भारतवर्षनि बर' साइमानो ताकबोनो जों भाइलेंस जों मेथड खालायखौ जों शान्तिपूर्ण भावे जों peacefully जों आन्दोलन खाय दङ दिनै जों साइमानो सारा आसामनि बर' especially Kongthai Barat Tripura Sarok usia pegoi balai wana jak balai kirla jak aun bagai जों बाहाय दं प्रथम मिथिनो जों 2016 2017 আমরা बाहाय दं जोंनो पहिला जोंनि आइपिडि पार्टी जोंनि सिख्ला बदल जोंनि आइपिडि पार्टीनो पहिला जों सिएबि जों कासाव अब जों गरबखौ सायमानो तेनु पार्टी अब सानानि अधिकार करे एकमात्र आइपिडि पार्टी जों प्रथम मिथिनो जों सिएबिनो जों प्रतिबाद खाय दङ जों खाय थांनाय अनेक पार्टी रक जोंनो सोलोंनाय जिखौ जों पार्टी रक बर' हायदाबाखौ जग्रिफायखा जों सायमानो प्रथमबार जोंनि आइपिडि पार्टीनो जों सिएबि जों कासाव अजिथ्रे प्रमाण दङ बै बागै जोंखौ दिनै नाहरमोन दिनै वानसंमोन जों कुनु दिन पावै थांया जों खालाय थांनाय ते प्रमाण दङ दिनै 2009 হইতে जों अबर साइ फैयो जे मंगै थांगा फरायनाय पास फॉर फ्यूचर गोसोखांनाय बायदि मुजिना मा फायनाय जों साइमानो 1971 হইতেनो जों दिनै सारा जों संगालो गय थांगा जों 1985 1952 साल से एडिसी माका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल माका आफा दिनै जों खागामाने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शेड्यूल एरिया जों माका खलाय आनि दिनै सारा मुक्ति मोननाय दिनै लेहाफोरा हयते रां फैसा हयते जों उन्नो दोंनाय जों खागामाने किन्तु 35 बोसोर थांखा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडिसी जों रखांलिया जों बदलनो साइमानो दिनै एडिसी मावबाय दिनै कुंथाइ बारक त्रिपुरा सायाव रखांलिया दिनै हा रखांलिया दिनै तमुंजामुं रखांलिया आउनो जों सागा एडिसी एरिया जों 2009 जों इमान लुखा जों साइमाखा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मामानि बागै आनि त्रिपुरा सायाव मुक्ति माया हम थांजागिया आरो वानसबै
তিনি এনসিপির নেতৃত্ব দিয়েছেন লাগাতার जों सायफैगौ संविधाननि बिसिंतै आयेननि बिसिंतै आर्टिकल 2-3 नि बिसिंतै जोंनो स्टेटहुड खालामनाय पूर्ण रायजो खालामनाय अब संविधाननि दाबि संविधान सुयोग दङ जेखुनु जाति गोष्ठी बर' हा गोमाखा क गोमाखा संख गोमाखा आरो बागै पेकेशा लामा दंख अब संविधान কক সাও তাহলে লামা ও এলাকার তৈরি যে জায়গা তিব্রাসা মেজরিটি তিব্রাসা বড় গোবাং আমরা তৈরি কোতাল হাসতে খাই মানো কোতাল রাজ্য খাই মানো ও সংবিধানनि কক आयेननि কক जों दाबि खालामनानै अब आयेननि बिसिंतै जुक्तिनि बिसिंतै आरो केवल अस्वीकार खालामनाया और बाकी जों सागा जे एमाङै थांगा 2009 हयते जों बार-बार आवाज साय दङ एडिसि बिसिङाव जों केवल जों वा कंसफोर जों बाग्लिया हादर दुर्गफोर जों बाग्लिया जों एडिसि एरियाखौ जों केवल बयनि गुबुन दफायाव जों ते हारिलिया ते हाब्रलिया 2009 हयते जों एकमात्र आईएनपी पार्टी जों अब दाबि खालामो सायफैगौ वा कंसफोर जों बाग्लिया बुवा फांसफोर जों बाग्लिया हादर दुर्गफोर जों बयनि बाग्लिया हायनो जों आईपीएफटी रक जोंनि सिख्ला रक जोंनि बुद्धिजीवी कर्मचारी आरो छात्र समाज जोङो रायजो जों गासै फैयो जोङो दावफानो थांनो बागै जों हानो थांनो बागै जों लागातार शान्ति शृंखला भावे पिसफुलि जों आन्दोलन खालामदों ताखौ बोखोराव बोरै बागै जोंनि तिब्रासायाव दा बुजिबायखा तुम्हा कर्मचारी तुम्हा बुद्धिजीवी तुम्हा सिख्ला तुम्हा चराय तुम्हा अक्रा जत्तनो तुरक खालायै बर' सायमाखा बुजिमाखा आव एकमात्र आईपीएफटी दाबि खालामनानै एडिसि एरियानो गोदान हाजो खालामनाय माने जों गंथाय बारायनाय बागै तिब्रासानि बागै आरो गायसे लामा दंसिगौ बे जों लामा खरैखा जों बैबाय थांनो मा बांखा जों बैबाय थगायलांनो बांखा जों हावत दङै आरो तिब्रासायाव बैबाय जों माने जारलिया बैबाय जों नरम नुजागौ बैबाय सादाव जागौ बैबाय जों थोंजागौ और बुझि दिनै 2009 हयते लागातार जों सभा खायफैयो संग्राम खायफैयो अ संग्रामनि फल 2018 जोंनि बर' जोंनि हामदोंमोन आंनि दाखु बुखरक आंनि तिब्रासायाव आंनि बंसरक आंनि गुस्थिरक बर' बुस्थिखौ समजागै जोंना बर' बुट पासखौ हखा बर' दावगानसनो दरकार बुझिनो दरकार आईपीएफटी हामजागै जोंनि पार्टीया हामजागै जोंनि बर' रक बुहा कफरबाय बुहा गाहामखाय जोंना बुट पास कराय हखा ताबो जों सरकार दङ सरकार जों बागो दङ ताबो बे आईपीएफटी बीजेपी सरकार 19 मास जों सरकार खाय दं ताखौ बोखराव কিন্তু অনেক বড় কক ছাড়াইব শুনো বেঙ্গাইলেও থাকতে খাইও তাঙ্গই এনসি লেভেল মেলা জমা দিয়া ছিন্নু জমা দেশং এমএলএ কা মন্দেনকা বড়নি দংজং ফেরি থাঙ্গা টিপ্রেলেন সামলিয়া সংগ্রাম ফাইলিয়া হাইহিनै চিনি ব্রিজি বাজাराव শুনো বেঙ্গাই তো মুজমা দরকার जों आईपीएफटी पार्टी दाबर पार्टी जों जीएमपी हैया जीएमपी जों सामने हरफैगौ कांग्रेस ने एसटी सेल बीजेपी ने जनजाति मोर्चा
बर'यै जों साय बाय हर फेललायो दिन हरमोन दिन वानथंमोन जों गनायनो जों पाल्टावया जों साया दाबो जों होनो आगिनो हायखायनो जों दिनै गावसोर साय फायो आन्दोलन खालामफायो जों अबेनो न'आव दं बोरै बागै दिनै जों आइपिडिनि सरकार जों सरकार दंफानो जों बर'नो साजा जों बिजबोनो साजा दिन नाहरमोन दिन वानसमोन जों चेन्ज खाया आंनि नाहरमोन आलादा नि नाहरमोन आलादा आं नाहरमोन न आंनि वानसमोन न टाका सदि बर' कासया जों जे जों कक सामानि जों साइ दंनानै आरो जों काम माखायनाय जों सामुं माखायनाय जों सामुं खाय दं आं दिनै 19 मास आइपिएफ जों सरकार फायो जों अनेक बार दिल्लीयाव थांखा जों बर' थां सायखा उसुगाव थांनाय फायो जों 8 जन दिनै दिन नेता सेंट्रेल लिडार जों थांमालायो अमित शाह जों मालायो जों 8 जन ने फुटुरा लुखाना आरो जों बर' साखा जों एनआरसि बाव साखा एनआरसि जों बनायनो सरि सीएफ जों बनायनो जों मानिनो माया आरो जों बर' साखा दिनै आल्टिमेट सल्यूशन पार्मानेंट सेटलमेंट not NRC, not CAB. The permanent solution like Saka for the creation of a statehood. Katal has to mark higher nine. ADC area no Katal has to must come nine. Rajya must come nine. Ultimate ultimate solution. Permanent solution to Koksaka. Since Hayawaya. अनेक बड़े लोग फेसबुक में जो सोशल मीडिया में जो बादशाह कबर हाय गई जोंनो बरक थात्ता खायो निंदा खायो कक्सिनि कतर कतर उ जम्मू काश्मीर दंगै यूपीए दंगै हैजा हैजा कक सावो चिनातलो कुलु फेसबुक रगो सोशल मीडिया रगो हैजा गई मुखा लुगारा गया जबर कक सानाय बुमुं सारा गया आं अनेक गुरु सागा निने बुमुं ताव के कक बुमुं सारा गया कक सिनि कत कतर मुखा लुगारा गया अबा हेबर गोबां मा दं जोंनो मालाय जन्नाय आं चेलेन्ज खालामो बोले 60 बছর পরেও এক মধ্যে আইপিটি বাদনি দিনে जों लागो संग्राम खाय दङ देशरा इरको साय दङ न सायमेना आं 7 बार आं जिरेमाव थांबाव साजा বিশ্ব দরবাर थांबाव साजा 7 बार बक्सका 7 बार आं जर्मन थांगा अस्ट्रेलिया थांगा स्विट्जरलैंड थांगा फ्रांस थांगा आं विश्व दरबाराव आं थांनाय फैया लक सायमोन दिनै जों मासाव आइपिएफ पार्टी जों सरकार फायनायनि पराव 20 मास होगा और 20 मासों जों दाम खालायखा आं सबके सायावनो जेन उरां दै रखमके सानाय 1 मास मिसिङाव जों सरकार फायनो पराव आं दैमा सानाय केवल अनसुबै माया और सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी बामफ्रंट सरकार এটা শক্ত সরকার ন ও ত্রিপুরা নরমান নাই ত্রিপুরা যে মেসেম মান নাই কেবল ওয়ান ছই মায়া
एकमात्र आईपीएफटी पार्टी आं मोदीनो साका आं प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी कब साका बोलो साका only IPD party in Tripura can tackle with left from government, CPM government. Ang direct saka Narendra Modi no. Only Tripura, in Tripura, IPD party, indigenous people from Tripura can tackle with CPM party in Tripura. Boleh bagai? Boleh saka? Yes. जों आइबेट बादे साजो माखायनाय आइबेट क्रिहिंगाय सीपीएम ना जों दिब्रा रायजो नरमाया कांग्रेस नरमाया आईपीडी नरमाया के पार्टी नरमाया एकमात्र आईपीडी पार्टी जों कम्युनिस्ट पार्टी नो 25 বছর লাগাতার বড় ইতিহাসে করে 25 বছর সরকার লাগাতার আর সত্তর পার্টি কেদার পার্টি কোটি কোটি মালিক পার্টি जों বলো এক বছর বাই जों দলের হকা একমাত্র আইপিডি পার্টি जों গর্বকে সামলো তাও চিকন পার্টির Pedang itu kok kau saya tahu. Tahu si phone khai horing. Sipon sorga itu khai kamu. Angurun ang naik phedi batak lain. Onek cikon padir. Anak saking no ba. Tok mana yang mau cikre hono cik kau orang baik. Dan thawri di thema mila. Tini main nunggu susu hobai. Kok kau saya tahu. Kamu khai ni ya. जों चैलेंज को कौन साउथ में कमा तो दो दो चिकन दर बात हो तो मैंने ये मुझे सिकरी कुरु खाई नहीं आ कोखे कोने कोने साइड हो चिंग बड़ा रखनो चिंग साधारण बड़ा रखनो बड़ा चक्रांत तो खाई विभिन्न तो खाई आंग दारबाने साजा उसने अमित शाह ने साजा चिंग हुमरी से साजा अमित शाह साजा ang menteri ini kerasa saya suka nih menteri mau saya mana ang saka mana di perajago semua nektar semua dipuji narka orang siebi agri calon tangga orang calon kaya nang liya kita punya jasa kuno rajago na Assam na Manipur West Bengal, ini UP, Bihar, ada siapa calonnya kok? Cina orang kaya, orang boleh sekarang 3-4 bar siapa calon tunggu. Orang calon kaya nang dia, bukan flagrant sekarang. Orang orang salah ceng, orang dipuji payah mereka, senarai di kabar apa? Ekspedisi salah, hamil kenapa di kabar macam? Ekatur salah, hamka kenapa di kabar macam? Tapi 50 sen saya mana? Tiba kemper bazar, tak tahu kemper bazar, 100 dolar ni kan ada kemper bazar. Saya kalah dipuji, asal itu hai mana? Apa tu kenapa di kabar macam? Mereka Tapi musim nak sini orang lagi. Kenapa? Ciri puji orang ceng maya kaya cini raja, cing baru maya kaya baru narik dikha, cing teh narik Malaysia. Naik bunyi dikha disika. Orang kaya gay, idanin kalau, 1-2 mas ini ceng 2-3 bar cuma naik Amit Shah bay, ceng saya cuma lekok no. Sini Birman ni kok, sini Tali Khan ni kok, sing saya tong le, sama saya ni, nung tempat le susi maya, sing kepala kehaman ni, sing dah sorgar tong le, BJP IPP sorgar,
Cini kau boleh senau, jangan malah nak bersudu berau. Jangan kau saya tahu. Jadi tu pada bagai, jangan samang tahu itu. Orang cini baru sigar makai nai. Ek masih misingo, jangan saka, bilan cakap jangan saka, kebro jangan saka. Agar jangan naik tu mana, bampu cakap nama jangan saya tu mana. Cina outland airport, Singarbil airport hono mana? Oh Singarbil airport no slai mari nai, slai nai, Birbikram Maras dibung mari nai, ting sakable. Bampam Sarkar, CPM Sarkar, 25 বছর বড়, চেষ্টা খাইলাম কা, outland airport no, Rembrandt Thakuren খাইলাম বড়, চেষ্টা খাইলাম বড় খাইমালিয়া. जों फाइनली पढ़ो एक मास बिसिङाव जों बिल पास करोखा एयरप्लेन एयरपोर्ट नो मराइ बिल एयरपोर्ट मा खाइनाय खाइखाबले बांफोर जगादे खाइखाबो ताबो जों सावो आइपे जों सावो 2009 नि होदे काइसा बुं फानो दिनै बानोबोमोन दिनै खाथायनिबोमोन Jadi terima tulisan ibu mun, sentai, selalia, itu jadi khitung. Sentai selalia, awas simia, antara orang saya kamu, 2020 election mai, election perawat ini, itu parti, edisi सरकार खाइना हांगलाय, जों गवर्नमेंट फर्म खाइना हांगलाय. एक बছর बिसिङाव जत्तसिन किबासानो बुम दमाने आगनि बुम दमाने जों स्लायै दिनै गोदान बुम खाइनाय जों बुम खाइनाय दुमासरा जों हगदोसो खाइनाय चालिदा बारि दैथाय ब्लक जों खाइनाय कजसरा मुदुल जों खाइनाय अबे गोबां मा मनाय सरा मनाय खर जों खाइनाय गोबां मानसि बर'नि दिपासाने दंमोन आगि दंमानि बर' कांग्रेस ते बामफ्राम सरकार स्लाइबायखा आबरनो जों नायथ'गै तेरे खाइजों एक बोसोर बिसिङाव जों सरकार फायदा हांगौ एडिसिङाव अबे जों खाइमोनो ताकफोर खाइमोनो जों खाइमोनो दारो हुंदाव लागाथ 10 बछर खाबरो सरकार काइसे बुंफोरबरो किबासे बुंबुरु स्लाइया जों फायगांगाय आइपिडि पार्टी जों सरकार फायगांगाय एडिसिङाव एक बोसोर बिसिङाव जत्तनि किबासाने बुंमोन आगनि बुं तोनो जों स्लाइनो नायजाखौ बुखरो जों सान किन्तु बामफ्राम सरकार सिपिएम सरकार अबरो बर' वान सौगिया बरंस 3 बोसोर साइमानो इदानि बोसोर कालो आं तपनं सालिया आं तेगा सामं दङ आं सारिखौ बायफिनाय थारे मास 8 तारिख बोसोर नम्बर हादर जों बिल कासे पास फायका आबो वाना मासले बिल 25 बोसोराव सीपीएम रक बामफ्राम सरकार अनेक बार प्रस्ताव माखा केंद्र हईते बड़ चित्र हजाखा एडिसी बुमों बाहागो स्लाइनाय बाहाग खाइनाय सादि एडिसी नो ताम खाइनाय अदि खमदेर बायनाव सादि बर' साया एडिसी नि बुमों ताम तमानि त्रिपुरा ट्राइबल एरिया अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आबो निरक स्लाइनाय जों सादिने बर' चित्र माने आरो चित्र पास 6 बार चित्र होगा दिल्ली होते केंद्र होते एडिशनल न तम खाइनाय खाया जों साहो देनै बर' फाइल के जाय दं गासो बर' साहोया जों फाइल एक बोसोर का सरकार जों चिठी माखा जों बर' सागा जों एडिशनल नाङि ताम सानाय ताम खाइनाय एडिशनल बुमों
भाई खायनाय जोंनो साहदे जों चिथिमाखा जों चिथिमा माने फरायनो जों तारहरो आतलायखा जों सोलायखा ताम खायनो खाया जों मोर पोस्टा पास करहखा ताव जों ताम खायखा एडिसि बम स्लाइसिनाय जिनि त्रिपुरा सरकार कैबिनेट जों पास करहखा ताम हने आगे तो माने TTADC अब क्लास ओके TTC सिनाय ती बाहिगे त्रिपुरा ती टेरिटोरियल काउंसिल tahu sini TTC Tipra sari bemu Tipra Territorial Council TTC yang sini tahu sini saya doka jadi cabinet approve kaya jadi Mukhamantri Mereka bilang kepada dia bawa sekali dika bawa koseka 25 বছরও মানুষ রোগত কষ্ট কাম 25 বছর খাইকার সরকার যে রাডা বলছম গদে কষ্ট হবো খামো কম দেনা খামো বো রাডানি কম ন নাইয়া শ্রী বিপ্লব বাবু বড় কাহামঙ্গই বগছেকা খাইদি তাম খাইদি जों सामानि त्रिपुरा टेरिटरियल काउंसिल जों खाइका jadi mak kahaman ka jadi naik hotel hormat jadi iman jangan ka awas sini ada aku bukan edisi apa option apa kumun tahun khai nai jangan boleh fire hoga edisi tahun nai bos punya aku bukan edisi hospital khai nai medical college khai nai punya aku bukan जों आइन पास खायगा थाने मानसिन दखान पत्रिका दखाना जोंनि खुमलुङो जिबिहाय गायसा हस्पिटाल जों खायनाय जोंनि कैबिनेट एप्रुभ खायगा माने माखमो चिफएम र राजा बाबु सौ जोंनि बरमोन अब सिनिया और कॉलेज दंनाय ताव एडिसिनि यागो हाई स्कूल 12 स्कूल कॉलेज हेफाजाब सिनाय आं जों मोदोमा खामो ताखौ बुखरो आइन पिटि तम तम एनसी देरबो मा खामो और जों फाइल प्रबंखा आइन पास संखा एडिसी ने ताबो हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल कॉलेज जों साम सिनाय एडिसी ने बरो पावर नाय राज्य सरकार होते जोंनि कैबिनेट एप्रुभ खा इदानीं बलि तिरि मिनिं दं दिनै 10टा विलेज सारा त्रिपुरा राज्यको प्रत्येक डिस्ट्रिक्टको खायसे खालायजों खायसे मडेल विलेज खायनाय स्राय त्रिपुरा एलाका किनि खया 2टा खायनायजों खय डिस्ट्रिक्टको अरण्य कायसा माननाय मडेल विलेज कोटी कोटी खता कारनि रां आरो खरच फैजानाय गंथाय बारानि त्रिपुरासारावनो कायसे पारा गाहाम करै नायथाव पारा करै बोरो जों सरकारि बारे जों घोषणा खायगा 10टा पारा एडिसी विलेज गंथाय बारानि एडिसी पन्चायतजों कायसे मडेल के खालायनायजों नायथाव के खालायनाय आजाओ kaje hospital root kahaman nai model village ni nok tui mathang nai tui bising mathang nai tui supply call ya tui supply drinking water ya safe drinking water hono bono tui kaham sakijak tui manung nai safe drinking water jeng nok nogo pusori nai आजां कैसे कम्युनिटी हॉल दंनाय स्कूल दंनाय लामा गाहाम लैपटॉप लामा दंनाय काटा रामाया आरो कैसे हॉस्पिटल दंनाय आरो कैसे गैस एजेंसी आरो गैस दंना थांजा गैस जवान खायमा कैसे को दंनाय
आरो तेबो दंनायनि एनिमेल हाजबेन्डारि हस्पिटाल दंनाय अमाय खालायगासिनो प्रजेक्ट खायखा 10टा विलेजनो मदद विलेज खायनाय 25 बছর बामफ्रोम सरकार खुदे खायखामो खालाया दिनै जों दायबो सागा दिनै जागा हा शपिं बटेन हा गृहैगासिनो दिनै কোনো गृह आरो जों दाबो 35 বছর एडी सरकार दिनै কোনো हानि खमादा गृह जागाजों एलटमेन्ट खायनिया जा माना हांख्लाय जा पाइनो हांखाय एलट खायनो हांखाय जों एसडिअ मा थांगो तहसिलाव मा थांगो अब जों पास खायखा जोंखौ एप्रुभ खायखा जों कैबिनेट दाबो जागा बाहायनो दिनै एडिसि एरिया जागा बाहायनो जों जि एडिसि गभर्नमेन्ट नो जागा नो एलटमेन्ट दिसिनाय जों वासखौ मोदोमा दाखौ बोखरो अमाय जों जों वानसमा दिनै मान मोदों मोदों मोनो जों कैबिनेट एप्रुभ खायखा दङ एडिसिआव याफाद सिनाय तहसिलदार सिनाय जों जायगा बायनानै पाइनानै क्षमता एडिसिनियाबो याफाद जासिनाय जों खालायदो दाखौ बोखरो अबंगा जों थाइजौ दङ मात्र 19 मास 20 मास सिगां 2 বছর जायो जों फाइनाल सरकार नों साला बारागादा बाबु नों 30 प्राय 25 বছর तब एडिसि जों प्राय 30 বছর गेजेराव नों ताम खालाय साला गायसे सालाखौ अमाय जों दिनै दिनै देब्रासानि बागै खुंथायफोरनि बागै जों लागाथार नुथाय दङ जों फाइनालि पाराव शिक्षा दप्तराव जों खायखा थांनाय बोसोराव 500 नि ऊपर 500 above बेंगालुरु कलकाता हैदराबाद दिल्ली जी बरो जों शिक्षा दाहरना बागै बीएड खायबो बीएड जिल्ला जों पाथर होखा 500 नि ऊपर तागलाय हायनो हाय जों 500 नि ऊपर दिल्ली बेंगालुरु हरियाणा कलकाता जों मास्टार खामखायनाय बागै योग्य मास्टार क्वालिटी टीचर जों खायबो देब्रासाराव जों साय देब्रासाराव जों पाथर होखा दिल्लीखौ बामफ्रोमखौ सायनो एकदम पाथरखौ बाहायलाय जों बिया नार्स ट्रेनिंग बागै जीएमएम 100% पाथर होखा ते आईएस खायनो आईएस पढ़नो बागै जों दिनै अफिसार गाहाम करै अफिसार गोरों करै दिनै ताकले भाइना दिनै 10 जन हाय होखा आईएस पढ़नो बागै दिल्ली पाथर होखा ताबो जों दिनै प्रोजेक्ट दङ प्रोजेक्ट दंनि राबल सिटीओ शिलं गुवाहाटी दिल्ली मुंबई कलकाता चेन्नाई हैदराबाद बेंगालुरु दिनै खुंथाय बारायनो बागै जों दिनै गेस्ट हाउस टाइ दिनै छात्रनि बागै फरायनायनि बागै जों कलेज हस्टेल जों खायना बागै सेस्था खालामदों शिलंआव अराय सुरुनि थांखा 100% हस्टेल बॉयज एंड गर्ल रेस्ट हाउस जों खायना बागै अराय काम सुरुनि थांखा नों साला सिगोन सरकार 25 বছর जों ताम खायगानो 25 বছराव अमायखौ जों तेरक तेरक खायगाय जों याखौ बाथारनो बागै आंनि बर' जों गोरोंनो नांगौ जों सिना नांगौ फरायनो नांगौ जों नों गोरोंखौ जों फरायनाय जों गोरोंनाया बेनि कारनै जों गोरोंखायसो जों बोनो मेचम मोननाय जोंखौ फरायनाय आरो दाखौ बोखरो आंनो हार मासानाय जों दिनै लागातार दिनै आन्दोलन खालामदों दिनै आराम दंगासिनो दङ गण अबस्थान
ओ शांति श्रृंखला खाइए जों केवल डिस्टार्ब खाया आं कहनो जत दिनै खुमुलुंनि दिनै दाखौ बुखुरावनो आंनि रांटेन दाखौ बुखुरावनो न जों बाय ज' खायदों जों बाय क'पारेसन नारदि जोंहाथ' दिनै आन्दोलन शान्तिनो जों पाइमाय जाखायो नों जतन मासु बानाय जों जतन दाखौ बुखुरावनो बागै जों सामोनखाय दङ दिनै गोबां मा दिनै हिंग्लाय दिनै खुमुलुं ताइ दिनै जेरैया ताइ दिनै कुमारघाट वो 3टा डिविजन दिनै जोंहा चलायनाय 2 दिन बागै ताइ बरदिना हमला 8 तारिख हमलाय ताइ दरसा फायफैनाय আমাকে जों रुटिन वाइज चेन वाइज जों लागातार जों अब सीट इन्डेमनिजेसन जों खालायनाय आबे मा जतनो आं फैला अरा जे फायमान फाय दिनै खुमुलुं बाय दिनै जेरिया डिविजन आं जतनो आंनि पाइफाय हामबाय हनाय रहगै आं निजिनांगै आंनि परिबार नांगै दिनै पादि नांगै आं एसे सम्पादक हिसाबै आं जतनो आंनि खाका हाम आंनि खाखुफोर याफारै आंनि कक सामनाव पाइनाय जतन हामबाय खुलुमबायखा এই সন্ত্রাসবাদ যদি বলে সামনে দাবে তিনি গণ অবস্থান বদল করে এই সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে কি বলে সামনে দাবে তিনি গণ অবস্থান বদল করে ফেলে দেই কেন্দ্র সরকার সিনি খাওয়া না খা কেন্দ্র সরকার সিনি খাওয়া না খা আর মোদি জি সিনি খাওয়া না খা আর অমিত শাহ জি সিনি খাওয়া না খা itu hasil implement crime magala itu hasil implement crime magala ay itu hasil bill में implement crime magala अरे अमित शाह जी श्री खरन ना भाई साहब हमारे आवाज सुनिए अरे मोदी जी हमारे आवाज सुनिए अरे तिब्बत राज्य में ये सीए बिल को बंद करना चाहिए तिब्बत में सीए बिल को बंद करना चाहिए अरे भारत सरकार हमारे आवाज सुनिए अरे मोदी जी हमारे आवाज सुनिए अरे तिब्बत सालों जीने के लिए नया राज्य चाहिए तिब्बत सालों जीने के लिए नया राज्य चाहिए अरे अमित शाह जी हमारे आवाज सुनिए अरे मोदी जी हमारे आवाज सुनिए अमित शाह जी हमारे आवाज सुनिए अरे पिता हंसते सीए भी बिल इम्प्लीमेंट कराई मंगला आई के तो बात चले आई के तो बात चले था पिता हंसते ना पिता लाइन सामने बागे तो बात के खराब किसासे अरे पिता लाइन सामने बागे तीन सुने देखने पेटने का आंदोलन बदल के फले आई पे लंगले आई पे लंगले एमसी डबल डिसी तेरे संतान का हंसते people listen अरे people listen बागे सुन के न किया people listen बागे सुन के न लसिया अरे एनी संतान का हंसते people listen एमसी डबल long live गरीब मजदूर के long live एमसी डबल long live people listen अरे people से बार लोग को दफन पे गन बगे एडी संता कथा लाजो people listen अरे people listen बगे सुन के बड़ो किया अरे people listen के बने रहना सुन के बड़ो किया अरे people listen के बने रहना सुन के बड़ो लसिया एमसी डबल मन मिशन के एडी संता कथा हंसते people listen अरे भारत सरकार हमारे आवाज सुनिए अरे मोदी जी हमारे आवाज सुनिए अरे अमित शाह जी हमारे आवाज सुनिए अरे तिब्बत सालों जीने के लिए तिब्बत में सीएए बिल बंद करना चाहिए अरे तिब्बत सालों जीने के लिए तिब्बत में सीएए बिल बंद करना चाहिए अरे तिब्बत सालों जीने के लिए एनआरसी लागू करना चाहिए अरे तिब्बत सालों जीने के लिए नया राज्य चाहिए अरे तिब्बत सालों जीने के लिए नया राज्य चाहिए अलग राज्य मांगने वाला एक हो अलग राज्य
मांगने वाला एक हो, अरे नया राज्य मांगने वाला एक हो। त्रिपुरा में त्रिपुरा लोग जीने के लिए नया राज्य चाहिए। अरे मोदी जी हमारी आवाज सुनिए, अरे अमित शाह जी हमारी आवाज सुनिए, अरे भारत सरकार हमारी आवाज सुनिए। अरे मोदी जी त्रिपुरा में त्रिपुरा लोग जीने के लिए अलग राज्य चाहिए। अरे मोदी जी त्रिपुरा में त्रिपुरा लोग जीने के लिए सीबी बिल बंद करना चाहिए। त्रिपुरा में सीबी बिल बंद करना चाहिए। अरे त्रिपुरा में सीए बिल बंद करना चाहिए। नया राज्य चाहिए, अलग राज्य चाहिए। Edisana kata hasta Tripura sana be NCW bisin de Tripura lesana. NCW ma long NCW ma ayo long. Edisana kata hasta Tripura sana be independent plate ne gana avastha na badal ke phule. Tripura lesana. Tripura lesana. Edisana kata hasta Tripura lesana. Are Tripura line cabinet election cabinet Lasya. Tripura line cabinet election cabinet Kia. Are Trinanga Trina Lamana Lamana Tripura lesana. Tripura lesana bagay tabasa ke kharang tisade. Tripura lesana bagay tabasa ke kharang tisade. Are Tripura lesana bagay tabasa ke kharang tisade. I get a long live. I get a long live. And the devil man long live. Never come out here long live. Are and the devil man missing the Tripura and Tripura sarong hana nar. Never come out here missing the Tripura sarong Tripura sarong tang phesa ban Tripura len sam nai. Tripura len long live. Tripura len long live. I have on the point yakaya. Babam on the pana yakaya. Tripura len sam na bagay tum kemna Lasya. I Tripura len sam nai. Generation tang katang tanan bagay Tripura len sam nai. Ek Tripura len kemna na chini hawa tuliya. Tripura len kemna na chini hawa tuliya. I Tripura len kemna na chini hawa tuliya. Tripura len kemna na chini kemna Lasya. I Tripura len sam nai. El sandar kata haste Tripura len sam nai. El sandar kata haste Tripura len sam nai. अरे 184 जन में राजन मंगसर में हवा SCAB बिल इंप्लीमेंट हुआ मंगला आई के कबा चले नहीं अरे कबा कबा चले नहीं Tripura len sam nai el sandar kata haste Tripura len sam nai el sandar kata haste Tripura len sam nai Tripura len sam na bagay jata badal ke phale Tripura len sam na bagay jata bagay ke kharang tisha de Tripura len sam na bagay jata bagay ke kharang tisha de I get a long live I get a long live and the devil my long live Amak Majamatia long live Are ne संविधान आर्टिकल नंबर 2 and 3 निदारा मुताबिक इसे लगा कतल हस्ते Tripura len sam nai Tripura len sam nai Are Tripura len sam na bagay jata bagay ke kharang tisha de Tripura len sam na bagay tiri ne independent tiri ne kana andalana badal ke phale and the devil my long live and the devil my long live Tripura Good morning to everybody. Thank you very much. First of all, I would like to congratulate you and also my blessing for the new year 2020. As you know, I-50 party and its allied organization since 2016 continuously were protesting against the CAB. Now it becomes CAA. It is not the first time. Since 2016, our party have the movement against this bill, and you know that this bill is very harmful for our people and for the state of Tripura.
will affect not only the tribal people and also affect the Bengali people. As you know, Tripura is already overpopulated, and CAB is already implemented in Tripura for many years. As you know, since Tripura is a neighboring state, neighboring country from Bangladesh, there are a lot of continuous influx, continuous infiltration take place. Therefore, Tripura is an example that in India, whereas the indigenous people, the native people become minority. It is a true fact in history. Therefore, further, we don't want to add anymore. Therefore, we are very much against, vehemently we are opposing continuously, though we are in allied partner with the BJP, but still our standpoint is the same, that we are not supporting the CAB or CCAA. This is our sole demand. And recently we met with the Home Minister, Amit Shah. We also explained him, saying that CAB should not be implemented in Tripura. You exempt the CAB bill to introduce in Tripura, and you can introduce other state, but not in Tripura. And we have explained him, very thoroughly we have explained him. We have shared our grievances, we have shared our pain. He understood, and he said he would think about this. Therefore, since now many party, many groups have been already filed case in Supreme Court. Now Supreme Court is going to hear about all these things, and this is the reason why we also, just to express our token of our expression, token of our grievances, we want to focus and we want to send our voices to the central government to not to implement in CAB in Tripura. And we also explained him that Tripura is already overpopulated. Tripura has become already deteriorated in terms of population. Therefore, if CAB is implemented, there will be again more population will be increased, and we are afraid and we are worried that the indigenous people, native people, the population will be reduced. Now we are only 30%, and it will go down to maybe 20%, maybe 10%. This is our threat. Therefore, we appeal him not to implement in Tripura, and also we ask him that to safeguard our people, our main agenda is to create a statehood. Therefore, we explain him, until unless we achieve, until unless we get our scheduled area to be upgraded to statehood, then our long-lasting solution will be not solved. Therefore, for permanent solution, alternative solution is only to creation of statehood. That also we have explained him, we told him, but he said, that time in the discussion he said, with this issue, the Tripuran issue, we have to discuss again in detail. Therefore, he said he call us back within 15 days. But I heard that now the 125 amendment will be going to be introduced. So just to further discussion also again, recently I heard that on 19th of this month, January, all the stakeholders, all the political party and NGOs will be invited for the discussion in Shillong. So I was told that from relevant sources, on 19th January, all our people from Tripura, different group, different political organization, will also go to meet in Home Ministry, because Home Department is organizing. There will be some meeting will held on 19th of this month. Most probably from our state also, even our party also is going to participate for a discussion about the amendment of 125 amendment. So we just got a report. So hopefully, I think our grievances will be solved. Of course, you know that our district council is upgraded. District council more power will be given, and district council will be upgraded. More power is already passed the bill. So regarding this also, I want to mention we are very thankful to our state government, our Chief Minister Biplab Kumar Deb, and also central government Amit Shah to take care about all these things. As you know, most of the political leaders in Tripura, different political leaders, they are also demanding to get more power to ADC. Even CPM, Congress, all party, NPT, everybody they are asking, they are demanding to give more power to ADC. And only ADC is having only more power. Today and tomorrow, there will be more power will be given. We have already passed our resolution. We already passed the bill in cabinet. We already sent our resolution to the central government that to upgrade
the ADC more power, like as I mentioned in my speech. Now education sector, now high school, 12 school, college will be hand over to the district council, and land issue also, the land allotment and land uses also will be hand over to the district council. Now it will be territorial council. So slowly, the IPFT is moving ahead, and people will understand, people will realize how the IPFT is moving for the people of Tripura, and we are already peaceful, loving people. As you know, IPFT do not believe the violence. So our movement is always peaceful and democratic system. We have been in Delhi, we have been in several times in Delhi. So people are watching, and government also watching that our activities were not in violent way. Always peaceful. That today also we are having sitting demonstration. It is a sitting demonstration. So this is a peaceful method. We are not having any violence. We are not having any anti activities of the government. Therefore, we request the people of Tripura, we request the government also to cooperate with us so that our movement can be peaceful and will be successful. Thank you. এখানে এডিসি হেডকোয়ার্টার খুমরুঙে গণঅবস্থান পালন করছি। এই গণঅবস্থানের এই আন্দোলনের কর্মসূচি আমরা অনেক আগেই ঘোষণা করেছিলাম। আজ 6ই জানুয়ারি 2020 আজ থেকে আমরা লাগাতারভাবে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন তথা কোনো অবস্থান ও বক্তব্যশীল আমরা শুরু করেছি। এটা অনির্দিষ্টকালের জন্য চলবে। এটা আমরা আগেও এই ত্রিপুরাতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মৌলিক যে সমস্যা, এই সমস্যার সমাধানের জন্য ত্রিপুরাতে যে তফসিলি এলাকা রয়েছে, সমস্ত তফসিল এলাকা, এডিসি এলাকা, এই এডিসি এলাকাতেই পূর্ণাঙ্গ একটা রাজ্য ত্রিপুরাল্যান্ড গঠনের যে দাবি, এই দাবিকে নিয়েই আমাদের পার্টির জন্মলগ্ন থেকেই সেই 2009 সাল থেকেই এই আন্দোলনটা চলে আসছে। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আশাবাদী যে কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবি সমস্ত দিক দিয়ে বিবেচনা করে তারা আমাদের দাবির প্রতি সহমত পোষণ করবেন এবং পরবর্তী দিনগুলিতে এটা কার্যকর করবেন। এই মুহূর্তে বিশেষ করে এই 2019 যেটা গত বছরে সারা দেশে একটাই ইস্যু, মেজর ইস্যু, সেটা হলো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট। এটা নিয়ে সারা দেশে একটা বিরাট রকমের প্রতিক্রিয়া চলছে। বিশেষ করে ত্রিপুরার উত্তর পূর্বাঞ্চল, ত্রিপুরা সহ এই সিএএ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের বিরোধিতা করা হচ্ছে। আমাদের ত্রিপুরার প্রেক্ষাপটে এই সিএএ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্যই ত্রিপুরা ছোট একটা ভৌগোলিক এলাকা। এই ভৌগোলিক এলাকা সারা দেশের মধ্যে দেশ বিভাগের পর সবচেয়ে বেশি করে আমাদের উপর আঘাত পড়েছে। এখানে লক্ষ লক্ষ বিদেশি অনুপ্রবেশ ঘটেছে, বাস্তু হিসাবে এখানে পুনর্বাসন পেয়েছে। এতে দেখা গেল
এই জনবিস্ফোরণের ফলে এখানকার আর্থসামাজিক চূড়ান্ত বিবর্তন ঘটেছে। একটা কেন্দ্রীয় সরকার, দেশবাসী সবাই স্বীকার করে দিয়েছে 1956 সালে তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্তজি পার্লামেন্টে স্টেটমেন্ট দিয়ে স্বীকার করেছেন। কি স্টেটমেন্ট? সেটা ছিল ত্রিপুরা ইজ বাই নাও সুপার স্যাচুরেটেড ইন পপুলেশন, not a single outsider can be accommodated in Tripura by now is super saturated in terms of population. Not a single foreigner could be further accommodated in Tripura. এটাই ছিল তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থের পার্লামেন্টে স্টেটমেন্ট। দাবিগুলি নিয়ে রাজ্য এই সরকার পরবর্তী সময়ে 1996 সাল তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত উনি পার্লামেন্টে ভারতবর্ষের মধ্যে ফরেন ন্যাশনাল কত রয়েছে তার একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন। সেই স্টেটমেন্টও তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে ত্রিপুরাতে 8 লক্ষর উপর অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। সরকারি বৈশ্য কেন্দ্র সরকারের স্বীকৃত এই সমস্ত বক্তব্য। এরপরেও 1994 থেকে 95 ওই সময়ে তদানীন্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, সেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের টিএন শাসনের নির্দেশে সারা ভারতবর্ষে পূর্ণাঙ্গভাবে ভোটার তালিকা সংস্কার করা হয়েছে। সেই ভোটার তালিকা সংশোধনের সময়ে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে ত্রিপুরাতে এই মুহূর্তে অর্থাৎ 1994-95 সালে 1,35,000 বেআইনি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। এটা সরকারি তথ্য, নির্বাচন কমিশনের তথ্য। এই 1,25,000 বেআইনি অনুপ্রবেশকারী তারা বিদেশি, তাদেরকে এই ভারত থেকে তাদের দেশেই ফেরত পাঠানোর কথা, কিন্তু কোথাও এই 1,25,000-এর একজনকেও ফেরত পাঠানো হয়নি। তারা ত্রিপুরার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে ওরা যে কোনোভাবে হোক নাগরিকত্বর সমস্ত কাগজপত্র তারা জোগাড় করে নাগরিকত্ব নিয়ে নিয়েছে। এই সমস্ত প্রেক্ষাপটে বর্তমান কেন্দ্র সরকার নাগরিকত্ব সংশোধন আইন করেছেন, কিন্তু নাগরিকত্ব সংশোধন আইন করা আগেই ত্রিপুরাতে এই বিদেশি জনগোষ্ঠী যে অনুপ্রবেশ এটা সুপার স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট লাগু করার পর ত্রিপুরা যেহেতু বিদেশের সাথে তার সীমান্তবর্তী এলাকা দীর্ঘ 856 কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত বাংলাদেশের সাথে, এই 856 দীর্ঘ সীমান্ত অঞ্চল এটাকে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে বিদেশি অনুপ্রবেশ রোধ করা সম্ভব না। এটা বাস্তব সত্য।
সেই জন্যই এই সিএএ হওয়ার পরেও ত্রিপুরাতে আরও অনুপ্রয়োগ করবে এবং তারা অটোমেটিক্যালি এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের অনুসারে তারা নাগরিকত্ব পেয়ে যাবে। এতে করে ত্রিপুরার উপরে জনসংখ্যার চাপ আরও অনেক গুণ বেড়ে যাবে। এটা শুধুমাত্র পাহাড়ের জন্য এই চাপটা হবে না, বাঙালি হিন্দুস্তানি যারা সমস্ত ত্রিপুরাবাসী সবার উপরে এই চাপ পড়বে। আমাদের এখন লক্ষ লক্ষ বেকার জড়িয়েছে, আরও বেকার যোগ হবে। এখানকার যে সমস্ত রিসোর্সেস আছে, মানে ন্যাচারাল রিসোর্সেস, তার উপর আরও আঘাত পড়বে, বনজ সম্পদের উপর আরও বেশি চাপ পড়বে, জমির উপর আরও চাপ পড়বে। এতে করে দুর্বিষহ অবস্থা থাকতে হবে। সেই জন্যই এই সিএএ-কে প্রতিরোধ করা শুধু ট্রাইবেলের জন্য না, এটা সামগ্রিকভাবে সমস্ত ত্রিপুরার 37 লক্ষ মানুষকেই এটার জন্য প্রতিরোধ করা জরুরি। আগামী দিনের জন্য, আগামী দিনের যুব সম্প্রদায়ের বেঁচে থাকার জন্য, আগামী দিনের প্রজন্ম এখানে যাতে শান্তি সুস্থির বাঁচতে পারে, তাদের বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ তারা যেন ব্যবহার করতে পারে, তার জন্য এটা দরকার। আমাদের খনিজ সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদকে আরও যদি ভাগ করতে হয়, আমরা অনেক কঠিন অবস্থায় পড়ে যাব। সেই জন্যই এই সিএএটা ত্রিপুরাতে সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতে এটা রদ হওয়া দরকার, লাগু না করা দরকার। এই বিষয় নিয়ে এখন বলা হচ্ছে যে এডিসি এলাকাকে আপনার সিএএ থেকে মুক্তি দেওয়া হবে, তাহলে হবে না। ঠিক আছে, যেখানে ইনল্যান্ড পারমিট আছে সেখানে এই সিএএ লাগু হবে না। কিন্তু ত্রিপুরাতে একটা অংশে আপনার লাগু হলো না, আরেকটা অংশে লাগু হলো। ত্রিপুরার সমষ্টিগতভাবে ত্রিপুরার যে সম্পদটা, এই সম্পদটা তো সামগ্রিকভাবে আমরা বুক করছি। এডিসি এলাকাতে আমরা যারা আছি শুধুমাত্র সম্পদ বুক করছি তা না, আমরা ভাগাভাগি করে বুক করতে হচ্ছে। এডিসি এলাকার বন সম্পদ, বাস, ঘাট, কাঠ সমস্ত তো আমরা এখানে বুক করছি। এডিসি এলাকার মানুষও বুক করছি না। এমনি এডিসি এলাকার বাইরে যে সমস্ত সম্পদ আছে এখানকার আরও আমরা ভাগাভাগি করে নিচ্ছি। কাজে একটা অংশে সেটা মানুষ বেড়ে গেল, তার প্রত্যক্ষে অন্য জায়গাতেও এটা প্রভাব পড়বেই। এই বিষয় নিয়ে তো আপনারা দিল্লি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কথা বলেছেন, প্রতিনিধি দল কিছুদিন আগে, এখানে কি আশ্বাস পেলেন এবং কী কথা? এডিসি এলাকাতে ইনল্যান্ড পারমিট চালু হওয়া দরকার, এটা আমরা বলেছি 1 নম্বর। আর 2 নম্বর হলো সামগ্রিকভাবেই শুধু এডিসি এলাকাতেই সিএএ-এর বাইরে রাখা চলবে না, সারা ত্রিপুরাকেই সিএএ-এর বাইরে রাখতে হবে। যে কথাগুলো আমি বলেছি, যে ইতিহাসগুলো তুলে ধরেছি, যে আপনার সুপার স্যাচুরেটেড পপুলেশন হয়ে গেছে ত্রিপুরাতে। আরও যদি এখানে আরও বেশি আছে এবং নাগরিকত্ব পাই, তাহলে শুধুমাত্র ট্রাইবেলের জন্য স্বার্থ রক্ষণ হবে না, সবারই। সেই জন্য আমরা চাইছি সিএএ-টা যেহেতু হোক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে কি কোনটা? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেটা লাস্ট যেটা বৈঠক হয়েছিল, তখন উনি বলেছিলেন যে ক্রিসমাস উৎসবের পরে আবার কথা হবে, কিন্তু এখনও এই নেক্সট শিডিউলটা এখনও হয়নি। সেটাই আমরা তার কাছে অনুরোধ করছি। আজকে এই লাগাতার ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে আমরা আবার কেন্দ্র সরকারকে অনুরোধ করছি, এই ডায়লগটা, এই যে সেকেন্ড টাইম ডায়লগটা অতি সত্য করা হোক। এটাই আমরা এই অবস্থানের মধ্য থেকে কেন্দ্র সরকারের কাছে আবেদনটুকু আমরা পৌঁছে দিচ্ছি। পবিত্র সংবিধান 2-3 ধারা মধ্যে লেগে দিয়েছে, কোনো পলিটিক্যাল পার্টি কেবল চলে অবস্থানে পাঠাও দলে দলে ফেলে অবস্থানে বড়ল ফেলে আইপিএফটি ত্রিপুরা
long live Tibra land nasi noi Tibra land long noi Tibra land Tibunai Tibra land Chandra Victim Kevana Kiriya Tibra land Chandra Victim Kevana Latiya Bharatni Pavitra Samvidhan 2-3 ধারা মোতাবেক এদেশে Tibra land long noi Bharatni Pavitra Samvidhan 2-3 ধারা মোতাবেক এদেশে Tibra land long noi Holy night, found the night, Tibra land long noi Tibra land Chandra Victim Kevana Kiriya Tibra was here implement khai Tibra sana minority khai Mangala Abni jawab Mangala Abni jawab BJP government Mangala Hakit jawab chale noi Hakit jawab chale ka Hakit jawab kata chale noi Hakit jawab kata chale ka IPFP long live IPFP long live Tibra land long live Tibra land long live Tibra land long live Tibra land Tibra land সামনে তিন কোন অবস্থায় পান্ডব বড় ফেলে দে হত্যা হুচন ফেলে দে হুচন ফেলে দে Tibra হাসে শিয়ে তুমি মঙ্গল হাকি চলা চলে আপনি জবাব বিজেপি গভর্নমেন্ট আপনি জবাব মোদী আপনি জবাব অমিত শাহ হাকি জবাব চলে হাকি জবাব হাকি জবাব কথা চলে হাকি জবাব কথা চলে Tibra হাসে শিয়ে ইমপ্লিমেন্ট খাই Tibra sana minority খাই আপনি জবাব বিজেপি গভর্নমেন্ট আপনি জবাব নরেন্দ্র মোদী আপনি জবাব অমিত শাহ chini khurang nai tong nai jodo tahok tei bukuk song no hai phung song ya pharei chini khurang ni bising tin no chini khurang ni mangbuliu lamjak sogo sungo jarau tini hai no hai phai sok paijak khumulung ni dukmali hatiwo sekango saklaijak tongmani haike sentini nugui mankha IPFT bodolni loaji mumbai separate state tei NRC ni sanmung no khobui sieno naslewi tinini simi 6 তারিখ জানুয়ারি 2020 tinini simi khajakrei jorani bagai indefinite period ni bagai जों दिनै नुगै मानखा IPFT bodolni loaji mumbai khadumani khorangti samung panda গণ অবস্থান এবার সানাথান গাঙ্গাকে হেনে মানো সিদিন ডেমনস্ট্রেশন ও পান্ডাও जोंनि फाइसक पाइजाक नुगै मानखानो गानियां उलकुक फासिङो IPFT नि आदं रक स्लोगान लाइजाक बरकनि सानमुंनो तयै बरकनि नायमुंनो तयै मांखलि टिसानानो कोने द्रग यांनि मांखलि बफुनुगनानि बागै Tibra हासेनि लुकुरक IPFT नो खा फुरजाकनाय takuk tei bukuk song tio bahakino IPFT ni kusuk adong rok tinini gono obostano faisok paijak IPFT bodolni hasya chukphang NC Deborma faisok paijak bodolni haste tangphang Mebar Kumar Jomatia faisok paijak MLA Mujang Bishiketo Deborma faisok paijak MLA Proshanto Deborma faisok paijak teibo Ompi Nogor Amsaini MLA Shindu Kumar Jomatia tei tongoro IPFT ni khukphang eba LGS takuk Mongol Deborma tongoro tinini o sit-in demonstration ni convener eba bodolni LGS takuk Shukla Charan Nuatia
tei ojorao tongo Khumulung division eba tinini o sit-in demonstration ni chairman Kakukokra Ganesh Dev Burma tei borokno khobui IPFD bodolni kuchuk adongrok norok nugui mankha norok chini khorangni mangpili nugui mankhana yago play card tilayui borok khorang tisalai tongo borokni sanmung NRC separate state tei citizenship amendment act no sejawi khorang tisalaimani truk yang ni mangpili bo जों phunuknani chaitoknai norok nugui mankhana chini khorangni mangpiliwo kathang awaimung Khumulung amchaini simi norok nogo achuk tutuino जों phunugui tongo haseni kaisa susruk dalbidal amchaini kathang awaimung phunugui mannai live telecast coverage rei mannai kaisa susruk TV channel chini khorangni bisingtui norok noga achuk tutuino eba nok ni phataro tongtutui haseni phataro tongtutui chini khorangni awaimung norok nugui tongkhana teo bahaikeno balai mangpili juda norok nugui mannai ojorao mangpili tisanaino koinai truk yangni mangpili phunuknani bagui norok yang nugui mankhana o jagao tipra sarok simiya eba kokborok sanai rok simiya tipra lenno sanai eba NRC no haseo bo choil khlainya nangnai eba abono karaibo je CA no kebengui CA no sejawi khorang tisanai rokni bisingo जों nugui mankha je wamjei kok sanai eba thuruk bosongni lukurok bo o tinini IPF ni o sit-in demonstration no participate khaimani obono karaibo yangni je mangpili bukhuk song yago play card tijak a mangpili no bonorok no phunuknai chini khurang nai tong nai jutu tahuk tei bukhuk song norok ojorao nugui tongkhana tiprasa sakrajak bukhuk juk song borok botini haino hai nok huk yakarei borok ni samung humung yakarei indefinite period ni bagui luajijak dinini o sit-in demonstration pandao participate khlai tongo yago play card tijak play card dokno kaisa ke जों nailai khe nugui mano V1 NRC tei Tipraland permanent solution tei obohai ke hindi rok baibo swijak जों play card nugui mankha hamare mange Tipraland abohai dalbidal sanmung dokno khobui tei botongo play card swijak rokni bising जों nugui mankha implement NRC drive about illegal immigrants ti obohai keno exempt Tripura from CA save Tripura ti obohai keno जों phunuknani jaitoknai oroni dalbidal mangpili rok tini phungni simi Chenggir Jakha 6 tarik January 2020 salni simi Khajakri jorani bagui IPF ni sit-in demonstration panda teo haikeno जों nugui mankha chini khorangni mangpliwo tei chini mokolok klaikha tabubo truk lukurok phailai tongo haksal gana amsaini lukurok IPF ni adong juksong eba IPF no khapurjaknai lukurok tiprasarok IPF ni oring mawo participate khinani bagui oba haikena nugui mankhana norok yang phasing IPF ni kuju kotor ajong rok buskangni laino achuk laijak
MLA no khoboi IPFT ni haste tangkrarok obo haikeno chini khorang nai tongai tahutei buk song norogo jarao chini khorang ni mangpliwo only on chini khorang ni mangpliwo nugui tongkana kumulungam saini simi kathang awai mong eba live telecast obo haikeno jeng phunuknani chaitok nai tei IPFT ni kusum kotor adong rok bai kok sanani chaitok nai norabani bagai chewai nai tongdi chini khorang Orang sagha Shikda kitong kha Phadi joto pake naralayan Orang sagha Shikda kitong kha Phadi joto pake naralayan Kubun tofabai shatok jagaijan Taibu setong sini jini ohao Kubun tofabai shatok jagaijan Taibu setong sini jini ohao Orang sagha Shikda kitong kha Phadi joto pake naralayan
상하 생각이 동하 파이디 저도 밖에 나를 와야는 일발레 엄마야 함께 오시니 할래 엄마를 당가는 살자 디플라렌 마나 낭나이 에난 시보 마나 낭나이 만야 함께래 꼬몰 탕마이나 디플라렌 마나 낭나이 에난 시보 마나 낭나이 만야 함께래 꼬몰 탕마이나 지니 하노 증레야 까리야 트이나 나케 증레 트이나 지니 하노 승레야 까랴 트이나 나케 승레 트이나 시나이 눔나이로 레카 그릉로 파이바이 시디 탄차기 샤무땅가네 시나이 눔나이로 레카 그릉로 파이바이 시디 탄차기 샤무땅가네 orang sangha 생각이 동하 파이디 저도 밖에 나를 나야네 파이디 저도 밖에 나를 나야네 증시kla보도로 아티샤 증시kla보도로 아티샤 노로노 ring horo bandi jangmang kasutong dei changle phaikat chini borana biman man baikya bandi jangmang kasutong dei changle phaikat chini borana biman man baikya hakke mang de changle tong sina yore hawa kiklaye hake mangde chungle tong sinai mukte yore hawa kiklaye chung joto no thanchang laike sini hano ku buino chungle manchona chung joto no thanchang laike Sini hanoku buino singli mansona orang sangha 생각이 동하 파이디 저도 밖에 나를 나야네 orang sangha 생각이 동하 파이디 저도 밖에 나를 나야네 파이디 저도 밖에 나를 나야네 파이디 저도 밖에 나를 나야네 I get the lamp, the lamp, the lamp, the
chini khurang nai tong nai jo ta hukai buhuk song norok no hai no hai lamjak sogo chini khurang ni mangpiliwo norok jarawo chini khurang ni mangpiliwo kumulung am chai ni simi nugui tong khana kathang awaimong eba live telecast ango jarawo kok sanani chai tok nai IPFT ni kusuga dong rok bai eba ni yang yagra phasing asukjak tongo yang yagra phasing puilawan asukjak tini no city demonstration ni chairman eba kumulung division ni president IPFT bodol ni JS Mojang Ganesh Deborma yang asukjak Simna Bidhan Sabha Amjai ni MLA Mojang Bishokito Deborma ang chairman bai koksana sekang puila MLA bai koksana musung nai sanai thani abono saimana ni musungo tini to je kaitham demand noti norok ni o indefinite period ni bagai sit-in demonstration tini o sit-in demonstration o gono obostana achuk tutui hasini tipra sarok ni bagai hasini lukurok ni bagai je lukurok IPFT bodol simi khainai ya tini o norok ni benaroto sudo IPFT khainai simi se phaikana ke nogo tongnai tipra sarok ni bagai bobahai message tongnai bobahai sanmung tongnai hagotor hapakno bobahai message tongnai nin thanang srai saimana musung IPFT পার্টি শুধু কাইসা পার্টি রিয়া ত্রিপুরা হাস্তেনি যত বরক ন সাউই মানো যে IPFT কাইসা রাজনৈতিক বদল যে রাজনৈতিক বদল নি বিশিংতি ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারক ন মুথাংনানি বাগৈ যে সামুং খ্লাই তংমানি ও সামুঙ্গ ফাইনানি বাগৈ কোনো IPFT পার্টি খ্লাইনানি নাংয়া एक्चुअली अब लिड ख्लाइजागो IPFT पार्टी बाय आदम सिक्से फियाबा जों त्रिपुरा मुथांजागनि बागै सिनि IPFT पार्टी नि बिसिंथिनो सिनि त्रिपुरा हास्तेनि सिनि दफारावनो मुथांनानि सामुं ख्लाइ तंमानि जों नुगै दङ तिनि 6 तारिख जानुवारि 2020 एडिसि नि खुमुलुं हेडक्वार्टाराव जों तिनि सिमी सिटिं डेमनस्ट्रेशन हायकेबा आचुगुइ सिनि सानमुंनो जे सानमुं ओ प्रोग्राम हायकेबा पान्दा तिनि जिमि चेंजाका अमनो बागै कुनु जरा खाजा करे माने इनडेफिनिट पिरियड नि बागै जोंनि अ आन्दोलन जों बदिनो थागना आमा कुनु सावै मानजा जों तिनि सिमी अ जागा आसुखा जों अ जागानो तंनाय अ जागानो जानाय अरनो थुनाय जों दामनि बागै सुदु जों राजनीतिक खानायनि बागै सिमिया सिनि दफारकनि थिनांनि बागै सिनि बोसाबोतै सिनि बुसुक त्रिपुरा हास्तेनि जे लाइबुमानो जों मोथाङै त्रिपुरा सारकनि जे मोथांजागनाय जे आन्दोलन अ आन्दोलन जों तिनि ख्लाइ दङ सिनि मेन आन्दोलन एडिसि आमजायनो जों जेसाखाबानो त्रिपुरा लेन्ड सोनामनानि आबुनि यागुलो CAA सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट नबो जेसाखाइबानो अ त्रिपुरा हास्तेबो इमप्लिमेन्ट ताख्लाइदुं अमबसिनि दाबि अबसुरु तिनि कताल सानजा खामहाया जेपुरो 2016 अ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल केन्द्र सरकार तुबजाखा आपुरुनि सिमिनो IPFT चबा ख्लाइ फाइ दङ अथच भारत हाकतर IPFT नो बादे IPFT नो कारै कुनु राजनैतिक बदल CAA अथवा ताबुक CAB नो केबो अपोज खालाय आन्दोलन खालायमा गरै आमते हाय लाइबुमा गरै कोनो मारि गरै जों तिनि IPFT पार्टी 2016 नि सिमी सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नो अपोज खालाय आन्दोलन खालाय फाइ दङ आपुरो सिनि त्रिपुरा हास्तेवा CAB नो कासना बागै आन्दोलन खालायपुरो त्रिपुरा हास्तेनि चिनि त्रिपुरा सारक IPFT खालायनार बिशेष खालाय जतन बुजाखा कगजाखा जे आपुरो त्रिपुरा हास्तेवा CPM गभर्नमेन्ट चलेउइ दङ तिनि नायनायदि ओ CPM गभर्नमेन्ट सं सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नो जों अपोज खाय कासपुरो जोंनो बुoi तगै सिलायबाय कगै मानहकाय तिनि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट माने यागलखाय CPM संनि मकल खुलक्का बरक तिनि सावो त्रिपुरासा जत MLA एसेम्बलियाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट नि बिरुद्धे ककमा सानाय आन्दोलन मा खायनाय तिनि नों तिनि मुइतुंजाखा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट माने परे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल तंफुरका नों बिरुद्धिता खायो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट ओइ थांगा अंकाय नों आपुरकाय आन्दोलन खायनानै कक सावो आमा बमतै सुदु राजनीति खायनानै बागै चियारो आसुक तंनानै बागै सिमि अमहाय आन्दोलन ता खायलायसिदि आमसे जों तिनि सानानि मुसुङ त्रिपुरा हास्तेनि जत त्रिपुरा सारकनो सुदु IPFT खायनानै सिमिया
যত রাজনৈতিক বদল খাই তংনাই চিনি তাকুক বুকুক সংना जों কইনানি मुचुंगो आईपीएफटी पार्टी कायसा राजनैतिक बदल मांखा तिनि तामनि हिमबा गणतंत्र रायदाव जे बरक गोबां जे रुल खायो बरक से जत डिसिजन हायकबा जत चिनि तामहिनाय चिनि तिप्रा सारकनि हायकबा जत दफानि न जत सानमुं गणतंत्रनि बिसिंथिं खालायजोबो आबोनि बागै जों तिनि राज्य सरकार बीजेपी बाय ठीक न सरकार चालुगै दङ आमो बायया जों सरकार चालक फानो नुखोना नरक जों पार्लामेन्ट जाते चिनि तिप्रालानि कक सायमानानि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट नि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नि बिरुदे जों कक सायमानानि आबोनि बागै जों नुखोनाबले नरक थानाय पार्लामेन्ट बीजेपी बाय सरकार गठन खायजों जों निजि साकसाक इलेक्शन मा बातायखा ताम माले चिनि कक न जों पार्लामेन्ट मा सग्रिनाय तिनि पार्लामेन्ट त्रिपुरानि खरकताम एमपी दङ अथच चिनि सीएबी नि बागै थाइसा कक सामानि नुगिया सीएबी नि एगेन्स्ट कक सामानि नुगियानि बागै जों बेलेखेन खाखामो जों जुदि आईपीएफटी पार्टीनि खरकसा एमपी फानो तिनि पार्लामेन्ट तंखांखाय चिनि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न अपोज खालायमान कामु जों तिनि बेलेखेन केसेबो दङ जों सरकार दंबो दंयाइबो जों चिनि तिप्रासानि बानचेनेन लामानो जों खालायमा खालांनाय आबोनि बागै जों तिनि अर चेंखा आन्दोलन आन्दोलन हेगबा अचबा जों इनडिफिनिट पिरियडनि बागै जरा खाजागिया जों जे खालायमानसा खालाय थांनाय पियाबा कैसे सोंमुङा जायो जे सालनि इयागुलनो 8 तारिख जानुवारि 2019 सालनि जे माधबबारिनि पाटुमुं आरो टीएसएफ नेशु तै आतिशा नरकनि स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन बो दङ जागावो पुलिसनि बखाक्तै टीएसआर नि बखाक्तै सालकथां तंकसं खरां तिसानाय मुभमेन्ट खानेरंनि साकाव गुलि ककजाकमानि एम्बुलेन्स एटेक खालायजाकमानि जे एम्बुलेन्स एटेक खालायजाकमानि मांपिलियाबो काश्मीर बर्डार आमचाइरगो ओंमानि हाय आबो हाय कौशलकेयाव जागावो एम्बुलेन्स एटेक खालायजाका महाराज बीर विक्रम किशोर मानिकनि स्टेचुआव गुलि खालायजाका बिनि स्टेचु सबायजाका दसराम बारि आमचाइनि गोबां मानगो एटेक खालायजाका आबनो कारिबो जे 23 आगस्टनि पाटिमुं आगरतलाव नरकनि आईपीएफटी बदल मुसुक बुतै जेमन किरमा सिंसाके बुजाक्का जेमन टर्चारिं खायजाक्का आबो सिमिया आगरतलाव राजा खरागुलि तंनाय रक तिब्रा सारक चप्रब जाक्का याग्र जाक्का परिनाय टिउसन थांनाय रक बुजाक्का बोरि बर रक टकजाक्का आ पाटिमुं न खातिनि नरकनि आ दिमानो तांगै गरै आबो जास्टिस मानानि बागै एबा ताबुक बकि जास्टिस मादामान मान्याखौ निनि फिरमुं बो बाहाय 8 तारिख जानुवारि 2019 माधबबारियाव जे घटना ओंखा आं तिनि नंनि चेनेलनि बिसिंथि सानानै मुसुंगो जों आसुगुइ तंनाया जों निलार आसुगुइ तंनाया नरनुखना थानाय विधानसभा जों स्राय खालायै माधबबारिनि घटना न बुसावै स्राय कै सामानि बागै तिनि त्रिपुरा हास्तेनि जे मुख्यमन्त्री फानुंथं तिनि आ पुलिस रक साजामानखा बरक न सासपेन्ड खालायजाखा कन्स्टेबल इभेन डक्टर पर्यन्त सासपेन्ड खा चिनि अम हाय जों आगिनि लाइबुमा कोनो मारि जों नुगियाखौ 70 बछर त्रिपुरानि राजनैतिक जों अम हाय नुगियाखौ जे विधानसभा बिसिंग नों ककजाक मानि ककरनो स्राय कै सावैयाखै जों तिनि बिचार मानखा गोबांमा बरकना आकरनो सायमे एफान दंमोन फियाबा नों नायनायदि माधबबारिनि सामानि घटना पुइलाया तिप्रासा ककजाक मानि चिनि आति सासंरक थांया जागा ककजाका जों बेलायखेन खाखामो जे ककजाक नायरकनबो जों सुबासु खालायो ते खालाय थांनाय पियाबा नायनायदि त्रिपुरानि 70 बछरनि इतिहास खरक बुसुं एसडीएम डाइरेक्ट आगरतलावसे जिरानिया आगरतला एसडीएम अफिस बिसिगांगो फायै ककजागो चिनि एसडीएम सुकुराम देबरमा बोथारजाका एसडीएम सचिव मोहन देबरमा बोथारजाका ते गोबांमा त्रिपुरा सारक अमा हायके ककजागै बोथारजाका कायसापनो बिचार मान्या ताखुस्ताय बुखुकसं वानसुगै नायदि जों जुदि सरकार दंखांखाय अमरकनो आं पुइला आंनि जीवन आं एमएलए एंनानै तंमाया पिया त्रिपुरा सनाम बासारिना मोथांनानि बागै आनो खरकसा एमएलए सनाम कातिनि पुइला आंनि विधानसभा ककनारक मुंसे अ बिषय रंनो तय सुकुराम देबरमा तांनि बोथारजा सचिव मोहन देबरमा रवि लिटन जिरानियाव बोथारजागो तामनि बागै बोथारजाका तांनि बिचार माया कक आं पुइला विधानसभा जे दिन ककसो आककनोसे आं सिगां सागरा बाहायसि तिनि जों सरकार फाइमानि यागलो आन्दोलन खायतानि माधबबारिनि घटना बेलेखेन खा खामानिखौ आबोनि बागैनो जों आबोनबो नेक्स्ट विधानसभा जेदिन आसक आदिनो आं बोसावै
বিধানসভা ডাইরেক্ট সাও তামনি বাগै ককজানা নাং नों बिचार मारिनाय मुख्यमंत्री मासा कबले विधानसभा बसावै मासाव विधानसभा आहायनो जागाया जे नों कक थाकांका बाहायनो पाइथांका नबार हाय आमा हाया कक रिखांकै आरो जत प्रेस दङ गोबां मा निनि सांबादिक दङ नों बंनि बसंगा कक साखांकै नों मा सानायनो आबोनो कारिबो जों त्रिपुरालेण्डनि ककबो जों विधानसभा बिसिं आसुगै सावै दङ दाखोक्ताय बुहुकसं ताकायसा कककै जों जदिनो राजनीति सिमिनो खलायनानै हिंकाय जों विधानसभा बिसिङो त्रिपुरालेण्डनि कक सानानि कुनु बेपारिया त्रिपुरालेण्डनि कक साना विधानसभा बिसिङो जों हिंकाबा विधानसभा बिसिङो त्रिपुरालेण्डनि कक साका हिंकाने पाइथांबा विधानसभा कुनु दिन त्रिपुरालेण्ड रिउइस मानजा पिया जों जुदि त्रिपुरासारनो थककनानै हिंकाय त्रिपुरासारनि बागै बुटनि बागै सिमा जों राजनीति खलायनानै हिंकाय विधानसभा बिसिङो चिरिखगै त्रिपुरालेण्डनि कक सानानि आ राजनीति आं खलायनानै मुसुंगिया आईपीएफटी नि खलायनानै मुसुंगिया कारण त्रिपुरालेण्ड विधानसभा रुइमान्या हाइफानो जों साका जों सानांकै तेब गाहामकै सायमानो किन्तु आबा कायसा राजनीति चाल हाइसे खलायो कारण जे बरक रिउइ सायमान्या बना आं सावैताम सानैताम खलायनायबा जों आबनि बागै दिल्लीयाव मा थांगो दा जों नभेम्बर 28 तारिखआव दिल्लीयाव मा थांका नभेम्बर 28 ना डिसेम्बर 28 नभेम्बर 28 तारिखआव जों दिल्ली थांका जोंनि आबनो जों बिसि बुरुम जों दिल्ली मा थांगो प्राय 450 जना हाय बरक मात्र 3टा बगियो जों थांगो दिल्ली जरा किफिलि फायो तेसे ट्रेन बायनो तामनि बागैबा आसु कस्तखै आन्दोलन खालायदोंबा सुदु त्रिपुरा सरकनि लाइबुमा हेगा त्रिपुरा सरक जाते मोथाङै तनजाक दं आ नाहार मनो नाहार सिमिसे जों सामु खालायदों बेलेका हामबायनि निजरा हामनि बागै आं हायनो हाय कक सानानि चाइटकनाय दिनै नेव सिदिन डेमनस्ट्रेशननि चेयरमेन एबा आईपीएफटी बदलनि एजीएस एबा खुमुलुं डिभिजननि प्रेसिडेन्ट मोजां गणेश देब बर्मा बाय सारनबनो सोंनानै मुसुंगो दिनैनि सिमी इनडिफिनिट पिरियड दिहनै जे गण अवस्थान चेंजाक मानि नोंथ' जेहेतु अ दिनैनि आन्दोलननि चेयरमेन बा आबनो स्राय सायखोनारदि सालबोसो ग्रमै चलिनाय जोंथ' नुगै मानखा लायथांनाय जरारगो इनडिफिनिट हनै साजाक मानि यागुलबो सालनै सालथाम बायना मुभमेन्ट जयै थांगो एबा बायरि जागो नरकनि अ मुभमेन्ट नरकनि सिदिन डेमनस्ट्रेशन बोसोक जरातै टंनाय बोसोक जरातै टं थतक बर हायके नों फिर मुंदुनाय हामबाय जों दिनै अर खुमुलुंनि दुखमालि खाथिव ताबक दिनै 6 तारिख जानुवारि 2020 अ सालनि सिमै जों ताबक अनिर्दिष्ट कालनि बागै जेटा सिटिं डेमोक्रेसन हायके सयावै जों गण अवस्थान खालायलाय दंमोन ताबक एप्लिकेशन जों कक साइ दङ बने बागै दिनै जों जे सिटिं डेमोक्रेसन खालाय दंमोन अब ताबक साक जरा जेटा जों मेन चिनि आईपीएफटी पार्टी ताइ बिनि एलायन्स अर्गानाइजेशन जत तनाय हायके ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन जे तंनाय रक आसुकलाय जों अलरेडी सिद्धांत खालाय पास खालायजाक जों बलायखि नांकुक माने अ जराव भारत हा गनाङै गोबां मा जे सीएबी हायके ताबुक जे का सीए जेता माने रगै भारत वर्ष गोबां मा तुखै जराव त्रिपुराव फास खालाय दंमोन परेबो ताबुक कसार लेलावै तंमा हायके किसाक मान परे ताबुक ताइसे जों सुरु खालायले माने जों नुगै दं अमन बागै आईपीएफ तिरक वान चुकलाय कक सालय जत चिनि आईपीएफ तिन ब्रादर हर जों सिद्धांत खालायका जों जे अ जागाव जे सालजा सालै बेगो थगन बा आव हायके जोंनो जे प्रश्न खायमाने अब जों अलरेडी डिसाइड खालायजाक जों त्रिपुरा हानि आईपीएफ नि संगठन चिनि जेता 33 टा डिविजन दंमोन अ 33 टा डिविजन जों रोटेशन बाय अ खुमुलुं दुखमालिव नंनाय फेबा जों रोटेशन खालायै सालो 3 टा माने जों ताबक दिनै 6 तारिख 7 तारिख अब हायके 2 दिन खालाय 3 टा डिविजन बागै जों अलरेडी सिटिं ना हाका जों आबादार चिनि 26 टा ना जों 26 दिन माने सिद्धांत नाहारजाक 26 टा जरानि बागै सिद्धांत ताबक जरा नाजाक जों 3 टा डिविजन
2 दिन खाई थांगा गने चिन 33 ता अब हाइकने जों ताबुक जरा जों कन्टिन्यू नाहारि तनजाक बने बगा आने विश्वास अब आइने सालजो सालैबो उ थगै थाङना बा नरै थाङना अब हाके जों कुनु दिन ताबुक वान सुक जग्या पछिन स्ट्रंगली काहाम कने चिन आन्दोलन चलै थांनाय अब जों वजो बने बगा आं त्रिपुरा हास्तनि जत बर रक्न अ कक्स कसन मसु जों अ जागाव जत आसुलाय तंगमनि अर ताङै जों आईपीएफ तिसिमि नैबा त्रिपुरा हास्तनि जत बर रक चिन कुंथाय बर रक जेहेतु जों जत साइमानो त्रिपुरा हास्तव एडीसी एरेना तयै जों जुदि आलादा राज्य जुदि मानिया हांकाय जों मोथां जागलिया जत चिकन चिकन राजनीतिक दल है आंचलिक पार्टी खालाय तंगलाय दल बरक जत्तनो सिउ बर जत्तनो साइमान दङ गुबै गुबै आईपीएफ तने जत मेन डिमान्ड त्रिपुरालेन आबो मान्याखे त्रिपुरा सानि बागै हायका चिन कुंथाय बररे पार्लामेन्ट छलचन तै मुंसा करे अब बायने चिन पार्लामेन्ट छलचन हायका मोथां जागने लामा जों त्रिपुरालेन छिमेनङ अब जत त्रिपुरा हाजन जत बरक साइनो फेबा राजनीतिक फाइदान बागै राजनीतिक न सुजुगना हन बागै चिकन चिकन पातिरक अ डिमान्ड चाया हाय डिमान्ड चाया हनै सि दङ केलबिन बखौ परिष्कार साइमान दङ बरक अबसारा मोथां जागिया बने बागैने जों किसाय मिसा गोपने गोपने कग्रब खनाय दङ त्रिपुरालेन जेता साव हायबने जों ताबो आन्दोलन खाय ग्रया को रखन जों सामान फेबा जत बरक त्रिपुरा हास्तन बरक साइमान दङ बने बागै जे बरक नेता रकनि कक बाय हायके कायसे कुछ थक जांने जे तंग तंग माने बंगने तिने पाब्लिक रना अबस कक कचन म जों नरक अबन जेता राजनीतिक न नासिया वय त्रिपुरा सान मथांने त्रिपुरा सारने पार्लामेन्ट छलेचन अबन तैस नरक अब गइमा फाइनाय जों साइमान दङ त्रिपुरा हाव सया वयन अम हायके जों जुदि अ जागाव जेता जों ताबो सीए सालङै तंफना सीए बन खाय तंफना जों नायमन पार्लामेन्ट छलेचनखाय सीए सालङै तंफना बांलादेश नायका फातानि देश ने फाइ तंमने अब जों मथांगै द मानबा बने बगायनो जों आलादा खाय खागै जानाय आलादा खाय खागै जाखाय सिन त्रिपुरा सरं बागले मुक्तंनाय अब सिन बिसास दङ बने बगायनो जों नायमाने जे जों अ जागा दिनै तकायसे डिमान्ड दङ जे एनआरसी न जुदि जों अम हायकेना कन्टिन्यू होय तंमने जों अबनि सिगां जारा जे अनेक आगे आइन पिटि बा कांग्रेस आमाल सिमने जों साइमा दं आफोरबो फातानि बरकना हाबै प्राय 1,35,000 नबो अ त्रिपुरा हास्त नारगे रजाका सिनेवै गभर्नमेन्ट सिनेवाखौ फातार रहनानि बागै जेता प्रस्ताव दंमोन आब्र पयदा नारजा हाइन हाय चय दाबो जदि रखलाय जागिया तंग तंग हांकाय त्रिपुरा हास्तवा हाइनि त्रिपुरा सिकनसा अब सालसा कतर बरक संकाङै थांगाय सिन बरक अजागा हाइन कमाइ थांनाय अबनो मथां जाकनि लामा आबनि बागैनो जों त्रिपुरालेन नांगो त्रिपुरालेन मानिया हांकाय सिन त्रिपुरा सर तै मथां जाकनि कुनु लामा तंगला अबनो सिन तिनि मेन उद्देश्य आन्दोलन हामबाय हामबाय नरक स्राय स्राय खलायमान खना तिनिना मुभमेन्ट नि चेयरमेन ताखोकरा गणेश देबबर्मा बाय आं मान खांगे कक सानानि साइटकनाय yang ani yagra phaching asukjak tei khorok ni MLA gana gana asuk laijak borok bai bang kok sanani chaitok nai tei oba haikeno truk truk jeng kok sanani chaitok nai dinini a movement ni kusukotor movement of phai sok baijak IPF ni adong rok bai chini khorang ni bising ti tabok hasani lukurok kathang awai mong nai tongo hasani phadaro tongnai rok bo dini na manglino nai tongo nge dini norok o sidin demonstration on the spot asukjak bobai message tongnai norok ni chanmong not ti hasani lukurok thanjake ongkholaina nangkha thangi tongnani bagi tibra sarok tabok laharo ongkhornani nangkha nang bobai message tongni ni bakhakti belakeno hambai tini 6 January 2020 पार्टी आईपीएफ तिनी वानसुकमा बाय हा दफा तै जातिनो मुथांनानि बागै त्रिपुरालेण्डनि नाहार मुंनो सान मुंनो सानैयाखौै निर्दिष्ट कालनि बागै गण अबस्थान एडीसी सदब्रतर खमुलंगो तिनी जों अरबो खलायलाय दङ शुधु अमनो अंग्लाक तिनी जे मुभमेन्ट जों दरकार नांखाय थै नांखाय थै रिनाय जों चिनी त्रिपुरासा हा दफानो जों मुथांनानि बागै चिनी 12.5 লক্ষ ইন্ডিজিনাস পিপল ন মুথাंनानि बागै এবং যেভাবে जों माइनरिटी उंगै अ जागाव डिप्राइड उंगै तंगमानि सुसित बंचित लांचित उंगै तंगमानि आरनि हयते यकनानि बागै चिनी 7132.56 वर्ग किलोमीटर टीटीएडीसी न जों
পূর্ণ রাজ্য ত্রিপুরাল্যান্ড 2009 ni simi sani tongmani tabukbo sani tongo ebong जों अबननो जों पजिटिव खालाय नाहारो जे चिनि एडीसी एरिया नो जदि जों चुनो पूर्ण राज्य रिया हंगाखाय चिनि आंदोलन थागलाक एवं चिनि मुभमेंट थागलाक आबनि बागै जों नुखा लाई थांनाय डिसेम्बर 10 तारिख ते 11 तारिखो जेबाबे भारतबर्षनि डेमोक्रेसी गणतंत्र देश पार्लामेंटनि उच्च कक्षते निम्न कक्ष जेबाबे सिटीजन एमेंडमेंट बिल नो पास खालाय रोखा सिटीजन एमेंडमेंट बिल नो पास खालाय रिमन यागुलो जों नुखा जे बायरेनि इलिगेल जे हिंदू बांगाली रक जे त्रिपुरा राज्य वो तैबो फाइनाय एवं 2014 डिसेम्बर 31 जरा जे फाइ दंनाय रकनो पार्मानेंट अरनि सिटीजन खालायनानै थांके जों तैबो माइनरिटी उंनाय जार फले चिनि त्रिपुराल्যান্ড तैबो गुरुत्वपूर्ण तात्पर्य जोंगै बाचावो जों मने खालायो आबनि बागै जों चिनि भारत सरकार चिनि स्वराष्ट्र मंत्री से अमित शाह ते चिनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नो जों अरतंतु तैबो जों जानकनानि मुचुंगो जे चिनि त्रिपुराल्যান্ড नो संविधान आर्टिकल 2 and 3 वो जे स्राय स्राय साजाक दंमनि कोनो जाति गोष्ठी जदि दिप्राय दुंगै बिनि कक लैंग्वेज कल्चर जदि दिप्राय दुंगै थांगो कमरै थांगो गके आमचाइ कतर फानंतन चिकन फानंतन बरकनो सेपारेट स्टेट सुनामै रिमानो हिनै जे संविधान आर्टिकल 2 and 3 वो तंगमनि मुताबिक अनुसारे डेमोक्रेसी सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन जों अरबो खालाय तंगो अनलिमिटेड जरानि बागै इंडिपेंडेंट टाइम नि बागै बनि बागै जों दिनै अमहाय खालायै जों साफुं गोरों गोरों जागानि बरक फायै चिनि जे त्रिपुराल्যান্ড नि मुभमेन्ट नाहारिया गय जों जगावो दिनै अमहाय गण अवस्थान खालायलाय तंगो एवं आबनि साथे साथे जे सिटीजन एमेंडमेंट बिल अलरेडी ताबुक बिल पास हुई थांगा उच्च कक्षते निम्न कक्ष दुईटा चिनि जेबाबे भारत सरकारनि जे लोकसभा ते विधानसभा न पास हुई थांगा फियाबा त्रिपुरानि बागै लागु खाइमांगलाक आबनोबो जों परिष्कार सावै रनानि बागै जों दिनै अरब गण अवस्थान खालायलाय दंगो हामबाय बेलेका हामबाय आनरक खनायमान खना एमएलए प्रशांत देबरमानि खुक्ति स्राय स्राय साख्लायमुं स्राय स्राय कयमुं एबा स्राय स्राय बिनि फिरकमुं आं हाइन हाय कक सानानि जायतकनाय सार एमएलए सिन्धु चरण जमातिया बाय सानि थानि बाबनो सोंनानै मुसंगो जे लाइट थांनाय 2019 8 जानुवारि माधव बारियाव जे पुलिसनि साकाबो गुलि ककजाकमानि अबसिमिया 23 आगस्ट आगरतलाबो आईपीएफटी नि साकाबो त्रिपुरा सरंनि साकाबो सामुं सिटा तंनाय रकनि जप्रब तेवबनि लगे लगे जों नुगैमान खालाय थांनाय तालसाकायाखौ जे 11 डिसेम्बर 2019 न केबनो गासुनानि फायै मन्टिलाल काइपें बुथारजाकमानि अबहायके दाल बिदाल हासेव पार्टी मुं दङ त्रिपुरा सरक उनि द हबाय सप्रब जाकमानि बुथार जाकमानि रमफ्रे जाकमानि के दिनि नरकनि सिदिन डेमोन्स्ट्रेशन नुगै मानखा गायथाम सानमुं ओ गायथाम सानमुं न कारिबो जे आं सामानि 8 तारिखनि पार्टी मुं 11 तारिखनि मन्त्रिलाल काइपें बुथार जाकमानि आबरक नों बबाहायके खा यकमानि सेजामानि कक फिरक मुंरनाय हामबाय पहिला स्रां चाति चैनल एक्चुअली जतन साइमन त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सार बिरमान कायक एवं बिरमान मानै दं त्रिपुरा दफानि बरर जों साइमन 23 तारिख अगस्त घटना जत त्रिपुरा सानो सालि घटना न मुइतो खाइरो जे ताङै त्रिपुरा सार त्रिपुराल्यान्ड सानै अर बुजना नां ताङै बुजना नांखा एक्चुअली जत फियकजन मुसलमान बागैनो 23 तारिख अगस्त चिनि स्टेट डिमान्ड देनो तै जों बुजाव टक जों दंफानो ओ आईपीएफ तिरो ताव बाहायनो चिनि आन्दोलन जों याका रैतो याका आन्दोलन खाइनो दं अब मु नाहारमों त्रिपुराल्यान्ड दाबिनो तै चिनि त्रिपुरा गोबां लिडार दं एक्चुअली लिडार बांफानो चिनि बरक साब और दफानि बां सामुख्लाय दं अब फिजिकली एक्सारसाइज साबुख्लाय दं अब जतनो नुगै दं आईपीएफ तिनि 2009 सिमी लागातार आन्दोलन खालाय दं एनसी देबो नेतृत्व खालायो एवं तिनिबो खालाय खानाबो खालाय दं बनवा आईपीएफ तिरक तिनि चिनि दाबि तिनिबो सानै दं खानाबो सानै दं जे माय सक जों सानै दं
তাবো যে 8 তারিখ মাদক বারে ঘটনা চিনি থিনানো চিনি বিশেকে তো সাইতাঙ্গা আবহাওয়া কিলানখা আং বন তাই সালিয়া যেত বচ্চা খাবা তাই চিনি থাংনাই চিনি আর মন্ডলার কাইপেন থিমানি সিএবি বিল তৈয় ব বুসাতখা এবং তকথা জাখা এবং থৈখা আবো বেলাই जों খানাও এবং দুঃখবো নাং ফিয়াবা আবনো আইপিএফ তিনি মিনিস্টার থাঙ্গৈ आं निजेबो थांखा बनि नगो थाङै चिनि मिनिस्टार बन मन्त्री এবং ट्राइबल मिनिस्टार ब थांसाका 5 লক্ষ টাকা निनि एकाउन्ट रां दायना এবং रजाखा आबो बेलाय खायक मनि हामजाक मनि गफानो हामजाक मनि बागैनो आबहाके आइपिएफ तिनि ताबुक जरते खलायनो दं ताबो এই সিএবি বিল চিনি थां লাই थांनायाव जों आमानि सिगां गायहा साइमानानि मोसौमानि सोंनानि मोसौमानि गांके आगिरगबो अबनसे सिगां हाबां दंनाय बरफ थै बोथार जाकां गांके सामं सित्रा पार्टी मंगो बोथार जाकांके कम्पनसेशन 5 लाख 10 लाख रुपै फेमिली नो हेल्प खायो फियाबा रां बाय बरफ किफिलि फैया चिन्तिब्रासा किफिलि फैया जों नगै मांखा माधबबारिनि पार्टी मं काश्मीर रगो चप्रब जाकमानि हायके ओ जागावो एम्बुलेंस चप्रब जाखा महाराजानि साकावो स्टेजेव गुलि खाइजाक्का दिनै साल कथां कथां जों नगै मानो हासेव गोबां पार्टी मुं दङ कयेक दिन सिगांगनो आं पार्टीनि बुमुं सालिया ससियेल मिडियाव कायसा ताताल नाम फोन नाम्बार अबो हानै सावै लगइन हरनो आइफारखाय रमजाक्का फेबा साल कथां कथां मुसुक मुसै सियाल बोथार जाक्तैके तिनतिब्रा सारक बोथार जागो आबो रां बायाबो कम्पनसेशन नाया बर किबिलि फाया पियाबा आबो हाइताय पार्टी मुं टांथों आबोनि बागै नरकनि बदल नि बुखाक्तै बा नों साकपां बबो हाइके खायक मानि एबा खा खामानि सानानै मुसुं आबो सांसोंनानै मुसुं आव बरक तो थैके ताय किबिलि माया बेलेवा नामा सोंसा पियाबा हाइफानो जोंबो ताबो त्रिपुरा हावा पिसफुल डेमोक्रेटिक नि बिसिनि फानो ताय अमो हाइतांथों जे आन्दोलन फ्लाइ दंफानो थैमाने बुलायमाने आबोके आनि बाङै आनि पक्षे आनि द्रप तके आबोके जादाया फियाबा आन्दोलन पिसफुल तैचिना दाबिना आदै खायनि नांनाय बे ताबो जे आनि व्यक्तिगत आनि वान चकमा थैमाने आबोथ बेले हामिया हाइफानो थैया ना खतां तामो खायनाय आनि थानि प्रश्नता ब जातिनि बां थैखा आबो तै किफिलिं माया आबो बाङैनो तांगै थैना नाखा ओ दफानि फियकनानि बागै ओ जानि आनि सिमङ ओ जागाव न नों बुसिखना जे ससियेल मिडियाव एकटा कमेन्ट हामिया खायमा बाय एरेस्ट खायजागो पियाबा तिब्रा सारक बोथार जामाका ताव पयजन्त एरेस्ट गरै पियाबा एलायन्स गभर्नमेंट नि पार्टनार नरक ताबो पयजन्त आबनो तै खरां तिसाया कम्पनसेशन थांरै खाबो बाय सिमिदा ओंखा हानाय नरक वानसगै दं बो भाइ फिर सोशल मीडिया तो कमेंट्स खालामो एड्रेस जोङो हाय कक्सिबले आबो तो बेलेनि चाजागिया आनि पक्षे कारण दिनै साल कथां कथां रजा आबनो रोनन बागै जों ताबो आइपिएफ तो खानाय ते मा नखनाय आबनो तो जों याकारि जे सुदो आइपिएफ या सारा तिरपा सानो आबनो इउनिट मांनाय जों थामसा मांनाय जे ससियेल मिडिया एड्रेस तो केनो तिप्रासानि बसकाव बोथार जाक दङै जे एड्रेस खाजा आबनो जों बिरुदा मा खालायनाय मा कासमनाय मा रमनाय मन्दिलाल काइबें थैमानि तो बसकां 11 तारिख फायगांगे तालसा काना थाङै दङ पियाबा बुनि द फारक चप्रब जाक पुरो हंगांगे बोथार जाक नाया चप्रब जाक माबानि एड्रेस खायजागो बेबा चिन तिप्रासारक के बोथार जागै बो एड्रेस से खालाय जागिया नरक बोता खाबांग दङ नरक निबो रेसपन्सिबिलिटि दङ बहाय फिर बुं दं एक्चुअली मन्दिरा काइपें थैमानो तै ताबो एरेस्ट आबो जों साइमान आबो ताबो जों पुलिस प्रशासन तै तदन्त खालायै आबोनो साबो खालाय आबो जों मा खालायनाय आबो जों कक्ति जानाय जों एसेम्बलि रामनो तै तांगे एरेस्ट आबो जों एसेम्बलि वो जेतु जों एमएलए तो आबो जों कक्ति जानाय परिष्कार बेलेके हामबाय दिनै फिर बुंमानन बागै स्राय स्राय खोनायमान खोना
srai khanai man khana assembly wo khorang tisanai songbir bidan sabha khorang tisanai MLA khorok ni tong borok kog rakha chini khorang ni bukhak tei je kathanga wai mung noga asuk ni nugi tong khana tei seben tei bawa hai ni phirok mung tong ke sai khana di chang sa jono IPF tini tuye sebil chung bon khlaika bon khlai tok jakha butha jakha tokse jakha IPF joton je kosto maka uti brahabo sebil tuye phiaba ani nije cho IPF tini ngai gonda sara jokhon nipen tipra thime tok jamon yagulo jokhon gonda sara o peile chung road chung blockade khlaika apro chung fast sebil tuye ani je ek bosor ke jakha কাজে যারা সে বিল নতয়ে जों सिगां खलायो आंसो उलो खलाय हाया IPF ति फार्स्ट जों केसने से बिल तये अब केबो पॉलिटिकल पार्टी फनो जिनि छारा अब कोस कामने बो बुल आं एक बसर के चाखा काजे IPF तिनिबो खलायनि से बिल तये खनाबो खलायनि जों याकारिया हामबाय सुनि हामबाय नि जरा हामरामानि बागै नरक नुगै मान खना सराय MLA khorokni be kok saka tai borokni bisingti saimanani jai tokkha borokni phirok mung tomo dalbi dalti rani party mung nantei obo haikeno chini khorangni bukhakti norok ojrawo nugui tongkhana eba nai tongkhana chini khorangni bukhakti kathanga bai mung eba live telecast ang man khangke haino hai kok sanani jai toknai yango tongo IPF tini khokpang eba IPF tini AGS takhokra mongol debborma tebo haikeno norok nogo asuk tei chini khorangni mangpiliwo kathanga bai mung nugui tongkhana tei nogo asuk nogo greibo hatar haseo tongnai rok pori tongnai rok job khainai rok norok bo tini khumulungni simeo kathang awai mungno nai tongkhana ang kok sanani sai toknai takhokra mongol bai sani thani abono singmung tini to kaitham sanmungo indefinite period ni bagai norok ni bodol ni bukhakti aro sirin demonstration khalai jagei tongo khaja grei jora hanbano phungni busuk jora tei chengai sarik busuk jora tei tongnai indefinite hanpano tabuk talsada talnai busuk tongnai abon kisa serai sing lukurok saimanani musung otai tini ne o demand nongno tei nung kisa serai khadi balaina hambai jang party IPF tini hungai tei chini party IPF tini allied organization IWFT IOT IPFT Atisha di Prapan Krak Bodol Indigenous Motor Worker Union তাই বেবাক চিনি যা সহযোগী সংগঠন রক্তং মামিলুই দিননি সিমি অর নির্দিষ্ট কাল নিবাগৈ जों সিটিন ডেমনস্ট্রেশন প্রোগ্রাম जों চেংখা চিনি ম বসক জরা থাংসগিন কোন সিউর কरै যতক্ষণ না পর্যন্ত চিনি ডিমান্ড নতयै সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক সানা নিবাগৈ চেনা রিংয়াসা তাই চিনি পার্মানেন্ট সলিউশন নিবাগৈ ব্যবস্থা নায়াসাক চিনি অ ডেমনস্ট্রেশন তংনাই আব সালচা দা সালनै দা সালতাম দা হাতি বারসা দা mas kaisa da mas tal nei da bisha da जों taksik jara kuno sairi manja tamong ka jora se kok sanai bo jora o जों obati sanai abo jora no kok sanai tini je demand abo hangka ja sakai phano tini tipra da phano mothangna ne bagoi जों TTA DC area 6 schedule area tirpa je tongmani abo no সংবিধান ni 2-3 নম্বর আর্টিকেল অনুসারে আলাদা রাজ্য খ্লাইমান মনোরক সাবই जों আলাদা রাজ্য টিপালেন যেসাকে ফানো গঠন খ্লাইনানি নাঙ্গো जों টিপালেন ছনাमै মানয়া চিনি এডিসি এরিয়া ন চিনি দফানতেই মথাङै মাংলাক চিনি হানতেই রক্ষা খাইনারক মাংলাক আবনি বাগৈ টিটিএ এডিসি এরিয়া তংমানো जों যেসাকে ফানো টিপালেন ছনামনানি বাগৈ কেন্দ্র সরকারনি থানিও বারংবার থাংনাই বিসি রগবো गोबां মবারনো जों কক সালাইকা 2009 नि सिमी तिनिसक जरा जों कक सालाय तंगो तिनि तिप्रा सरक मथांनानि लामा तंसानो तंसियो आबो हंकाय तिपालेन एडिसि एरिया न जों तिपालेन छनामै मांखांकाय आलादा राज्य पूर्ण राज्य सनाममान खांकाय सिमिनो तिनि दफा मथां जाखिनाय आबो जों सिमिया तिनि बेबक तिप्रा सरक वानसुका तिनि तिरपानि जत्त आंचलिक पार्टी रक जत्त सिविल सोसाइटी रक ताइ जत्त इंटेलिजेंट ताइ तिनि तिरपानि तिप्रा सरक न कारिबो वानसुकनाय कुबुनि दफानि बररक भारत हास्टेनि बररक बरफ गो वानसुका एक समय तिरप्रानि तिप्रासारक बरक मेजरिटी तंगमनि ओ तिरप्रा हा तिप्रासारक नि न तंगमनि चिनि राजानि जत्त ख्लाइजाक स्रिति हजार हजार बसर रमै तंगमनि से जों से जगा बुग्राङै तंगनानि चिनि कक बैसे चलिना तंगमनि चिनि मसुम तिसे जों तंगमनि फ्याबा तिनिसक जरा जों जे अवस्था थांसौइका बेलायखेनो वाना मासिंचा चिनि दफारक न मथांनानि बागै
কোনো সিউর গরিখা অপোজিশন থাঙ্গি দङ aboni bagai जों टिपालेन जेसा के फना सनामै आलादा राज्य पुनः राज्य सनामै ओ हानो अदा फना मथांनानि बागै 2009 नि सिमी जिने अक्रा रंनि बिसिंतै जे जिने टिपालेन सानजागै फाइमाने रक्सावै सारा तिरपानि 600 हानो दफाना हामजागनाय र ताबुक टिपालेन नांसुगो आकगनो वानसुका फियाबा जों नुखा जिने टिपालेननि प्रोसेस चलिविनो दङ जों कक सालाय दङ केन्द्र सरकार तिनि सिक जरा बफ्रु टिपालेन नंनो हनै सायापानो जों नुखा रिसेंटली 2016 आव सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल हनै जे सनामै रिमानि आ बिल न 2019 का एक्ट उंगै थांबायका एक्ट उंगै थांका आइन उंगै थांका सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उंगै थांमान परे तिनि थाने तेबो वानसुक मं ताइ तिनि थाने तेबो किरिमं फाइका सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उंगै थांका गाय जे बांग्लादेश नि वानसारक इलीगल बाबे तंगतंगने रक बरक तबुक लीगल उंग थांमायनाय नागरिक कार्ड मान थांमायनाय तिनि तिरपानि एडीसी एरिया व 6 शेड्यूल एरिया व सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चालू उंग याफानो जनरल एरिया आगरतला हाई जागा धर्मनगर कैलाश शहर हाई जागा आ जागा रगो ओ सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चालू उंग थांमाबाय जों 37,02,011 नि सेंसस टोटल पपुलेशन नुक थानिव हयतो 2021 नि सेंसस जों हयतो 55 लाख सकचिन अजगा पपुलेशन उंगनानि सम्भावना गोबां आमते जुदिनो उंगै थांगा चिनि शतकरा परसेंटेज 2011 31% तंफानो जों तै तंगलाक हयतो 20% 22% हाय के 20-22 नि कमी होय 15-16% दगो थांगै सगिनानि चान्सेस दङ हाय के चिनि शतकरा परसेंट कमी मानि लगे लगे सारा चिनि एडिसि दिप्रासर निमान थाइसकते बेबांनो कमी थांनाय अब हायके कमिटे सालचा जों 10% 5% दक हयतोबा सालचा पाइ थांनाय आमते अवस्थाव दङ अब जेसाकैफोरनो चिनि 6 शेड्यूल एरिया व सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इम्पैक्ट गुं याफानो प्रभाव कलाई याफानो असले कलायो बरक सावचनो नंनि एडीसी एरिया न जों सेफ खाइना रखनाय नंग आरो कोनो हमया प्रभाव कलाई ग्लाक किन्तु जों साका सार जिनि शतकरा परसेंट 31% तंगमनि अब हयतो ते तंगलाक 2021 सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चालुंगै थांगांखाय जों बाहायकै से बुंनाय जिनि जत किसनो सेफ खाइनान मत सम्भव तंगला आबन बागै सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिनि तिरपानि सिटिज एरिया सिमिनो बात नयावै जिनि तिरपा बेबाग राज्यनो बात तनखांकै सिमिचे हयतो बचों से बुंनाय फियाबा सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उंथुम याथुम चालु चिनि तिरपाओ जिनि दफातो सालचा कमानाय कमरनाय न जेबाबे बांग्लादेश नि बररक कातातार बेरा साकतै बाहारि फायो कातातार बेरा रायचगै फायो इलीगल भावे जबाब कावै तंखा आबनो स्टप खाइनानि मत ना त्रिपुरा गभर्नमेंट ना सेंट्रल गभर्नमेंट प्रॉपर्ली इनिशिएटिव नाया आबनि बागै जों कमी हुइनो तंगो फेबा सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चालुं खांगाय देबो दाति कमी थांनाय आबन बागै सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कुनु मते फनो त्रिपुरा चालु खाइता मानथों आबनि बागैनो जों दिनै जतखन ना पर्यन्त अबनतै सेंट्रल गभर्नमेंट जन कक सालायनानि बागै ताइ जन रक्षा खाइनानि बागै एसवेर खालाय साक पर्यन्त जिन असिटिन डेमोन्स्ट्रेशन चलिखा आबनि लगे लगे जों सारा भारत एनआरसी चालु खाइनानि बागै केन्द्र सरकार वानसुक जाक फेबा ओ एनआरसी ताबुकसुक जरा आसामो 1971 नि 25 तारिख मार्च ने बेस खायाको चालु खाइपानो ते बाकी राज्य चालु खायाको फेबा चिन तिरपा से जतनि सै नांकुगो तामनि बागै हिमबा तिरपानि तीनटा साइट तीनटा दिके बांग्लादेश जेबाबे बांग्लादेश नि बरक बुरुं बुचाप गाय फेबिका अबनि हयते जों रखांनानि बागै हायके इलीगल चिन्नि तो खलायै बरंनि बागै आलादा व्यवस्था गभर्नमेंट अफ इंडिया नाहानानि बागै एनआरसी चालु खाइनानि नांगौ आकगनो जों बारंबार सावै फैफानो दिनिसुक जरा तिरपाओ एनआरसी चालु खाइ जागियाखौ आबनि बागै एनआरसी चालु खाइ कांखाय इलीगल माइग्रेंट तंगनाय रक बरक चिन्नि तंगनाय एवं सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आबनो स्टप खाइ कांखाय जे इलीगल तंगनाय रक बा जे बेआइनि बाबे कावै तंगनाय रक बरक नागरिक कार्ड माननानि हयते बातुंनाय एवं चिनि सेफ शतकरा परसेंट सेफ बुंनाय चिनि हा दफानो मथांनानै व्यवस्था तंगनाय फियाबा एनआरसी न जों चालु खालायका सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट न जों स्टप खालायका अब बैनो चिनि दफा सम्पूर्ण मथांजाक सुग्या तामनि बागै हिमबा चिनि तिरपा एमनो जों परसेंट कमुङै थांका हयतो एनआरसी चालु खालायपानो सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट न स्टप खालायपानो आयांनानि बरक खगै हुइजागै हायके जेकुनु बाबे बं टेक्निक बर कावैनो तंनाय जों तिनि आफान खाना कमरनाय आबनि बागै जेसाकेपानो जों चिनि
tirprawo tipra sarokna muthangna hangkakai tungsan lama alama hangkakai tiparlen ADC area no simino jeng purna rajyo alag rajyo tiparlen chanaman hangkai jini ha tai dopa muthangjangnai kaisa baithago singna musuman kedarano जों नुगै मानखा लाइथांनाय 11 तारिख डिसेम्बर 2019 ओ केप दनो सीएनो कासना फायै टिसिनराय आमसाइनि मन्त्रिलाल काइपें साल कथां बोथार जाकमानि जों नुगै मानखा बुनि दफारक चप्रब जाकफ्रु हुंगांके बोथार जाकनानि नांगिया रमफ्रे जाकनानि नांगिया ससियेल मीडिया ओ काइसा कमेन्ट सामिया खायमा बायसे एरेस्ट खालायमानो फियाबा चिनि टिप्रा सारकनि साकावो बजेसा बदलफान खायथों चिनि टिप्रा सा ओ सामुं सित्रा खायनाय रक बोथारनाय रक ताबुको साल कथां बेराय दंगो नरक तो एलायंस गभर्नमेंट नि पार्टनार रक कक थाइसा साया बिदि नगद थाङै सिमि रां 5 लाख 10 लाख कम्पनसेशन रेखा कम्पनसेशन रमा बाय बरक किफिल फाया आबनले तामो फिरक मंगनाय हासेनि लुकुरक ताबुक साइमानानि मुसो नरकनि खुक्तै नरक जेहेतु गभर्नमेंट नि एलायंस पार्टनार बेलाय हामबाय बर्तमाननि डेमोक्रेटिक सिस्टेमो जेकुनो बरक जेकुनो पार्टी खायनानि राइट दङ जेकुनो बरक जेकुनो डिमांड खायनानि राइट दङ आबन बिसिं स्पेशल नांसुक माने दिनै हानो दफाना रखा खायनानि बागै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट आबनो कासनानि ओ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट न कासनानि बागै जों आईपीएफ तिरक 9 तारिखनो जों बन्दा कखा एवं आबन सक्सेस खलायगा आबनिसे सिगां 2017 नि 8 तारिख फेब्रुवारी वो जों बन्दा कखा जोंना पहिला बन्दा कगो एवं आबन जों सक्सेस खलायगा अबनो करे बारंबार जों सेंट्रल गभर्नमेंट कक सालाय दङ तिरपाव गोबां मुभमेन्ट अर्गानाइजेशन अर्गानाइज जों खलाय दङ फेबा थांनाय 11 तारिखो जे इन्सिडेंट नुखा अब स्पेशली चिनि दफानि खरकचा ताकुक बनतै जों अवश्यनो खाखामो बजे अबहाय खलायाको चिनि हानि दफानि सामुं तांनान थाइतने हेगा हानो दफानो मथांनान बागै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट न कासनानि नांगो अबहायके फाइनो थांतने बजे बुथार जाखा जों अवश्यनो बनि नुखुंनि लगी एवं बनि बेबागनि लगी जों बखाखामो एवं जों जसके फनो प्रोटेस्ट खलायो अबहाय जे खलायजाक माने अब चाया ताबुको मास काइसा काना थाङै दङ ताबुको कालप्रिट खरकसा पानो एरेस्ट याको हनै मानो खरकसा पानो फानो आटक खलायजेको एरेस्ट खलायजेको बेलायके वानामा सिंसा बो हावो जों बाचिवै दं जों जे इंडिया हावो बाचिवै दं जों त्रिपुरा हास्टेबो गणतान्त्रिक देश बाचिवै दङ आबोनि फिरक बुंसिनि किसेर बेलायखेनो खाखामो अबहाय कग्रकनो फिरकनो थांतानि दिनै त्रिपुरानि 70 बोसोरनि इतिहास जों नुखा अबहाय घटना सिमिया रबिलितन बुथार जाखा आदराबो जों ताक्सिक दरसकुन सलुसन माया सुग्राम सं एसडीएम सुग्राम सं बुथार जाखा बिचार मान्या कल्पना जमाते सं बुथार जाखा बिचार मान्या अबहायके तेबो बुथार जाक माने दङ चिनि गोबां मा बुथार जाखा बिचार मान्या अबहायकेनो बसकां छालबो जों बिचार मान देमान मान्या कुन सिउर करै जों पार्टी आईपीएफ ति गभर्नमेंट दङ ठीक न हमबानो चिन्थानि पूर्णांग क्षमता करै आईपीएफ ति बीजेपी एलायंस गभर्नमेंट चालगै तंथानिव सिंहबाग क्षमता बीजेपी नि जों आईपीएफ तिनि खरंनि मंत्री दङ मात्र 4टा डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट फरेस्ट डिपार्टमेंट ताई लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ताई फिचारी डिपार्टमेंट ओ 4टा डिपार्टमेंट बो जन नाम सर्वोच्च खलाय रिटर्न माने खलायो जों कंडीशनल डिपार्टमेंट नांसुक माने बागैसे बीजेपी आईपीएफ ति एलायंस संगे गभर्नमेंट चालगै दंनान नांगो रियली जों खूब इंटरेस्ट उंगै जों अ जागा गभर्नमेंट दंगै दंमानिया तामो हंगांकायबा अ जागा जों जथेष्ट जों सहानुभूति फुनुगो ताई आबनति प्रोटेस्ट खलायपानो आबनि विचार पूर्ण मानसुकनानि बागै 66 डिपार्टमेंट नि बिसिंगो मात्र 4टा डिपार्टमेंट आईपीएफ तिनि बाकी जत डिपार्टमेंट बीजेपी नि एवं बीजेपी जे चालगै तंनाय बरक जों साइनो मानो आगिनि जे अवस्था सेम अवस्था दङ आबनि बागै तिनिसुक जरा बिचार माइना जों आईपीएफ तिनिंगै जतसुक जरा ताक जे मानसक जों चाइतगै जत किसु खलायना नांमानि खलाय दङ लाइथांजाक सालनि अभिज्ञता न वानसुगै नायखांखाय आगिनि स्लाय अनेकता जों बक सानानि ताय किचा सल फाइनानि स्कोप मांखा जों अवश्यनो खाखामो एवं आबो अवश्यनो जों आईपीएफ ति पार्टी नंगै स्ट्रंग प्रोटेस्ट खलायनाय जे दुसि ताकसुक जरा बुथारिबो अबहाय खलाय मुक्त बाबे एकबारे आमकाय बरक गुरगै दङ बरक जाते उपयुक्त पानिशमेन्ट मानथो एवं जों अबहायके कांचनपुर रग तै गोबां मा जागा रचिन बरक बुजागो हयतोबा गोबां मा जागा बुथार जाखा
হয়তো বা গোबां জায়গা আননুন ভাবে বুথারপাই জাকা আবরং বাগैबो উপযুক্ত বিচার মাননানি বাগैनो जों टिपारलेण्ड नांगौ যতক্ষণ না পর্যন্ত টিপারলেণ্ড খালাইयै जों পূর্ণ ক্ষমতা না হারমাই আসাক অবহাই যত ঘটনা ঘটি তংফানো जों খাসি মিচে খামাইমা তাंनाय আবনি উপযুক্ত সলিউশন जों হয়তো রেইমাंगलाक তামখাই जों চাইতকনাय जों হানো দফানো মথাঙ্গै তিনি বসকাংনি সালো অবহাই চিন্তা হকতাই বহকতা বুথার জাকতো যে বুথার জাকখা বরংনি নুখঙ্গ কম্পেনশন যত সান্তনা মাননা নাংমানি যত মানথै तंमानि मानथों एवं उपयुक्त दुसिरक अवश्यनो साजा मानथों जों अवश्यनो नायचेनि पार्टी नङै बेले बेले के हामबाय स्राय स्राय नरक फिरक मुं खनाय मान खना जे लेट मन्त्रीलाल काइपें बथारजाक मानि पार्टी मुंनति एबा माधबबारि पार्टी मुंनति सिगाङो लाई थांजाक त्रिपुरा हासिनि गोबां पार्टी मुंनति सिंमुं सिंजाक मानि यागुला बहाय फिरक मुं रखा केबा कम्पनसेसन सिमिया एबा बथारजाक गांगांके जों कुनो पार्टी मुंनि जस्टिस मानिया लाइबो मावो अबो मानगलाक आहाय सिमि साइतंनि जिनि मुभमेन्ट गरि हंगांके बसगांनि जरा बथारजाक मानिबो जों बाहाय केनो जस्टिस मायांनाय एबा खरांथि सायांनाय जों किरि लायनाय एबा जों लाचि लायनाय खरसा बरक बथारजाक मानि खरसा बरक रमफ्रेजाक मानि पार्टी मुंनति खरांथि सानानै जों जरा नुगै मानखा ताबुक रेली सेंनानि थाङै दङ जों फोरोंनानि जायतकनाय तेवबो हायकेनो अरनि जत मांपलि चयावै नाय दंनानि बागै नरक चिनि खरांनि टिबु संगो आचुगै दंनानि नांनाय ते युट्युब थाङै टाइप खादि लाइभ चिनि खरां हायकेनो नुगै माननाय अरनि जत दिनैनि प्रग्रामनि दिनैनि बान्दानि कथां आवायमुं Hace berai gaana ko bhaiya IPFT long live long live IPFT long live long live long live Sigagito Hadi joto Orang sakha Sigagito Hadi joto Ubuntu khabar shatok jagise kaibuse tongsi Ubuntu khabar shatok jagise kaibuse tongsi Orang sakha Sigagito Hadi joto bangki Orang sakha Sigagito Hadi joto bangki Oh sinihale Tipalena Inang sibo mana Mayang kele Tipalena mana Inang sibo mana Mayang kele Utang bayna Sini hano tunle ya karya Khina na ke tunle tunle Sini hano tunle ya karya Khina na ke tunle tunle Sinai lumai ro Lekha peru ro Hai bai sibi thang sakin samtaran
सिनाय लुनाय रं लेखा गोरों रं हायबाय सिदि खानसाखि साखाराय orang sangha sehingga gitu hai di jatuh pakai hai di jatuh pakai jengsi kabo dorong atisha jengsi kabo dorong atisha norong bandi jaman asal tengah pakai kini borana bimang baiknya bandi jaman asal tengah pakai kini borana bimang baiknya hakim mandi cule tungsina itu yari hau Hake mage chune tungsina Kute yari haki Chun joto no Thachai maike Chini hana tu Chuna maswa Chun joto no Thachai maike Chini hana tu Chuna maswa orang sangha sehingga gitu hai di jatuh pakai orang sangha sehingga gitu hai di jatuh pakai hai di jatuh pakai hai di jatuh pakai orang sangha sebagai Tuhan di jatuh pakai orang sangha sebagai Tuhan di jatuh pakai Kubun khabar shaka jagse taib se tamsi Kubun khabar shaka jagse taib se tamsi orang sangha sehingga gitu di jatuh pakai orang sangha sehingga gitu di jatuh pakai oh maya oh sini hale amore khana sacha tipalen mana sibo mana ayah kene
balen manang elang sibo manang manyang kene como thamai Sini hano jingle ya kariya Twina na kile twina Sini hano jingle ya kariya Twina na kile twina Sinai lungai ro Lekha kere ro Phai bai sidi thang sabasang Sinai lungai ro Lekha kere ro Phai bai sidi thang sabasang Orang sahai Shake the guitar, fight it out the party, fight it out the party, Sika bodolo atisha, Sika bodolo atisha, Norono, Bandi jaman, Asanto de jene, Ini borona, Iman man baikya. Bandi jaman, Asanto de jene, Ini borona, Iman man baikya. Hake mangde chungne tongsina Yore hawa kipre Chung jotono Sini hano Chung jotono Kansa unlaike Sini hano ku Sini manso Orang sahai Shake the guitar Hai di jatuh pake dari layar Orang sahai Shake the guitar Hai di jatuh pake dari layar Halo cik, halo cik, halo. Hai di jatuh pake layar. Halo cik, halo cik, halo. Halo pasti, halo cik, halo cik. Halo cik, halo cik. Halo. Halo, cek. Halo, cek. Sika bodoro atisha Sika bodoro atisha Norono ring horo Orang sahai Sika gitong Hai di jodoh pake dari layar Orang sahai Shake the guitar, Hai di jodoh pake layar Kubun tofabai Satok jagaisan Tai besetong sini ohao Kubun tofabai Satok jagaisan Tai besetong sini ohao Orang sahai
সেই জায়গায় তংহা ফাইদি যত পাখে আরে লায়ান orang sangha সেই জায়গায় তংহা ফাইদি যত পাখে আরে লায়ান Dirprale O maya hanke O sini hale O more thangana salsa Dirprale mana nangai Enan sibo mana nangai Manya hanke le Komol thang baina Dirprale mana nangai Enan sibo mana nangai Manya hanke le Komol thang baina Sini hano chengle ya karya Thina na ke chengle thina Sini hano chengle ya karya Thina na ke chengle thina Sinai nungai ro lekha gereng ro Phai bai sidi than saki samung tanggan Sinai nungai ro lekha gereng ro Phai bai sidi than saki samung tanggan Orang sangha Sheng jagi tongha Phai di joto pakhe are layan Phai di joto pakhe are layan Jeng sikla bodoro atisha Jeng sikla bodoro atisha Norong no ring horo Bandi jangmang Asuk dong gay jeng leng phai kya Jini bororo Bin man bai kya Bandi jangmang Asuk dong gay jeng leng phai kya Jini bororo Bin man bai kya Hake mang de jeng le tong sinai Bukti yore hao kiklaye Hake mang de jeng le tong sinai Bukti yore hao kiklaye Jeng joto no than jang lai ke Sini hano ku buino jeng le man sona Jeng joto no than jang lai ke Sini hano ku buino jeng le man sona Orang sangha Sheng jagi tongha Phai di joto pakhe are layan Orang sangha Sheng jagi tongha Phai di joto pakhe are layan Phai di joto pakhe are layan Phai di joto pakhe are layan Jeng sikla bodoro atisha Norong ring horo Orang sangha Sheng jagi tongha Phai di joto pakhe are layan
orang sangha siksa gitong ha phadi joto pake narayana kubun to phabai satok jagaise taibu setong sini sini ohao kubun to phabai satok jagaise taibu setong sini sini ohao orang sangha siksa gitong ha phadi joto pake narayana orang sangha siksa gitong ha phadi joto pake narayana dipale o maya hanke o sini hale o more thangana sacha dipalen mana nangai ena sibo mana nangai manya hankele komo thangbaina dipalen mana nangai ena sibo mana nangai manya hankele komo thangbaina sini hano chengle ya karya thina na ke chengle thina sini hano chengle ya karya thina na ke chengle thina sinai lungnai ro lekha gereng ro phai bai sidi than saki samung tanggane sinai lungnai ro lekha gereng ro phai bai sidi than saki samung tanggane orang sangha siksa gitong ha phadi joto pake narayana phadi joto pake narayana jeng sikla bodoro atisha jeng sikla bodoro atisha norono ring horo bandi jangmang kasut tong dei chengle phaikia chini borara biman man baikya bandi jangmang kasut tong dei chengle phaikia chini borara biman man baikya hakki mangde chengle tong sinai mukti yare hawa khiklai hake mangde chengle tong sinai mukti yare hawa khiklai jeng joto no thanchang laike sini hano ku buino chengle mansona jeng joto no thanchang laike sini hano ku buino chengle mansona orang sangha siksa gitong ha phadi joto pake narayana orang sangha siksa gitong ha phadi joto pake narayana phadi joto pake narayana phadi joto pake narayana
सिख्ला बदल आतिशा जों सिख्ला बदल आतिशा नरम रिंहरो orang sagha sikda gitong kha phadi joto pakhe arlayan orang sagha sikda gitong kha phadi joto pakhe arlayan गुबुन दफाबाय सातक जागैसो ताइबोसो दंसिना दिनि बहाव गुबुन दफाबाय सातक जागैसो ताइबोसो दंसिना दिनि बहाव orang sagha sikda gitong kha phadi joto pakhe arlayan orang sagha sikda gitong kha phadi joto pakhe arlayan diprale o maya hanke o sini hale omore thangana saja dipralen mana nangai enang sibo mana nangai manya kele komol thangbaina dipralen mana nangai enang sibo mana nangai manya kele komol thangbaina sini hano chengle ya karya thina na ke chengle thina sini hano chengle ya karya thina na ke chengle thina sinai lungai ro lekha gereng ro phaibai sidi thang saki samung tangan sinai lungai ro lekha gereng ro phaibai sidi than saki samung tanggan orang sagha sikda gitong kha phadi joto pakhe arlayan phadi joto pakhe arlayan जों सिख्ला बदल आतिशा जों सिख्ला बदल आतिशा नरम रिंहरो बान्दि जामा आसुक दं दैजों लेंफायखेन दिनि बराना बिमान मानबायख्या बान्दि जामा आसुक दं दैजों लेंफायखेन दिनि बराना बिमान मानबायख्या हाके मांदे जोंले दंसिनाय बुक्तैयारे हाव खिख्लायो हाके मांदे जोंले दंसिनाय बुक्तैयारे हाव खिख्लायो जों जतन थानजांलायखे sini hano ku buino jengni mansona jeng jotono thanjang laike sini hano ku buino jengni mansona orang sagha sikda gitong kha phadi joto pakhe arlayan orang sagha sikda gitong kha phadi joto pakhe arlayan phadi joto pakhe arlayan phadi joto pakhe arlayan
सिख्ला बदलाव आतिशा जों सिख्ला बदलाव आतिशा रिंहरो orang sakha sikda gitong khan phaidi joto pakhe are layan orang sakha sikda gitong khan phaidi joto pakhe are layan गुबुन दफाबाय सातक जागैसो ताइबोसो दंसिनो दिनि अहा गुबुन दफाबाय सातक जागैसो ताइबोसो दंसिनो दिनि अहा orang sakha sikda gitong khan phaidi joto pakhe are layan orang sakha রিজার্ভ খালিমিটার 2060 বর্গ কিলোমিটার 2060 বর্গ কিলোমিটার 1946 জন বখাই যাব 1946 জন পর 2060 বর্গ কিলোমিটার রিজার্ভ এলাকা প্রথম অবশ্যই ফ্রি যাই না भारत सरकार चुक्ति में सगा हिंदुस्तान पाकिस्तान में ऑलरेडी पाए जगह मारना महाराष्ट्र में ठीक है जगह में किंतु 100 किलोमीटर वर्ण आनी सदर वर्ण रा रिफ्यूजी जाय मगे मामा निके समस्त महाराष्ट्र रिजर्व एलाका दायरे में 1974 साल में रिजर्व मुक्त खेल सब कला कांग्रेस से कांग्रेस बाचिर नहीं मैं राज्य सरकार में पैदा कहीं त्रिपुरा रंग रंगी आई कांग्रेस जाओ नुबा कांग्रेस बोले उद्धार खाई जाए मुक्ति में राजन राजकुमार सब निश्चय कथा सब निश्चय करे राजकुमार ना 5000 वर्ष हमने इतिहास राजन इतिहास त्रिपुरा राज्य में इतिहास ए राज्य में इतिहास से राजकुमार ना निश्चय करेगा मापर लिया रमजान में कौन बिजरा कौन कहीं नौकरी खाने तक मालूम कोई क्या ठाकुर होगा बोलूँगा क्या बिना सब समझ क्या बहुत जरूर है एक समय से बोलना सब नहीं बात तब नहीं बोलने बिल्कुल ना बुख करियो आन कोई मिलता है बोलने बिल्कुल बुख करियो तब आप कौन खाएंगे आंगुल गीतानिएगा एक मास में किसी का गाइडलाइन से जिससे समस्त पर मरना गाइडलाइन सब दिन नहीं सब या टाइट खाली खाली कितना नहीं मात्र 20,000 आना होता है टाइट खाली एक बहुत ही मात्र 20,000 रोज़ों दर पागी बोली हजार पानी दो खाली कौन योग्य हो ऑस्ट्रेलिया हो कौन भी बोलता है अपन खाएगा सिंधु कुमार बर्तमान आक्रमण होने की फिर ऑस्ट्रेलिया से करे तब आक्रमण होने ऑस्ट्रेलिया में वही जुक्ति वास्तव जुक्ति वही जुक्ति पर या वो या सब नहीं रजा बहुत सब क्या आना बुद्ध सका सारा अंश सब वाले अंतिम रिंगना कैसे तमले चेक कर जाए कैसे तमले अंश सब बुखुब सिमिया बाबरे राजनीति कलम नांगो कलम এই কলম শক্তি একদিকে করব শক্তি আগে কলম শক্তি সেই কলম শক্তি করে মরবে আংশিকাঙ্গ সেই বলছিস ব্যবস্থা যাই হোক এই সমস্ত ঘটনা কাজে চেন হাতে থাকুন আং তাছাড়া কাকে নমনা পারা গরো आं जखन नखरफोरा फैदो 15 दिन प्रग्राम नायथन थाया पुरा कमलपुर 15 दिन कमलपुर 10 दिन खय साब्रम 1 दिन तां फ्रियाव फैगो थांने तुमनो थांनि फैयो थांतिरने फैनो साइबा खूब देखान थाका गरम मास फुनाय गरम मासाने एखने एक माइरं मासानाय
Paran berubah, geran berubah. Ini kok kesucian kok. Orang sini je samsa niki kanon. Dia bulan ni kok jono kan gore-gore kesucian kok. Hai hawo se payora kusia. Orang panyara dol ni meeting ma thangana. Dol ni anggal ma thangana. Kinda busi wi ber phai ab busi na ngana gore-gore. Hazar kor di bulan ta suman lokran na. Kan tibran I am optimistic. I am optimistic. Timberland, we shall get Timberland. Today or tomorrow. I am Asabadi. I am optimist. I am Asabadi. Timberland, all night. Almost says, Tam ke nino otke no pun nahi tum Nino otke ekota. Tibra ro khang na ro badar yo Timberland ta dinai. Hingga Amit Shah ne tuba. Salah na. Ha? Narendra Modi gurdiba. Ha? Chukta rajo bakuri dibana bakuri ma ago tolo pothon bag yo mishila. We had a phone record. Nam kami kya? Ago tolo tibra jab chukta ab sama yong la tibra sa yong nan ma sa koy. China doctor dibo Jan dibo Timberland hoti dibo na ago tolo to ne misal kaya tibra sa wa sama kon tro. Iya Amit Shah ja khat lagna na. Tibrai kata Timberland duan tibra. Bagus ya dia. Am pengen Sindu Kumar sudah ko grame karam যখন গ্রামে থাকলো দুইটা নেতা থাকলো তাদের অবস্থা বড় বড় সারি নিয়ে শুনুন দুজন জনসংখ্যা লোকাল কমিটি না আগে শাসন ছিলাম কমলপুর 15 দিন সেই সাইকেল বাড়ি লক্ষ্যে থাক আং 3 দিন ছুটা দালন এখন ছিল না মাস ফোনা কম আর দালন কমলা ছিল সাইকেল বাড়ি কমলপুর কুসুম ছিল না আর দালন আনে জায়গা ইয়া হামদান গরম এই লুসাই পাহাড় নন্দ খোসনার গিয়া আং থাকবে সিধা বড় কমাবো পরিশ্রম নাচ গান খায় আং আগে সেম নগরো করলো আং সাও নরম না আং রিয়াং গা কোনার বসনায়ো জুমাইনায়ো নরম তামনা এই বাবু সি পুংনায়া কোনার বসনায়া সিংনো মা তাদের দি ও তিনি ব্যবসা করি ও কুমার থামে গেছে সিঁড়ি তাদের দি বলির লাঙ্গাবাতি খৌতো ও সব কিছু না খাইয়ে নং রান্নাদি বড় নরম কি খম সাপন দোকান সিঁড়ি সানাই নং খাইয়ে রান্নাদি মা তামে হাজার রান্না মনপুই বাংমং সাবওয়াল বিরাট মাঠ আমসাং দিয়েছে নরম খাইয়ে বংশ চিন্তা নাই মনে নেই খালি মেলা আঙ্গান করবে আঙ্গম সব খুঁজতে পুরো কবর আং ক্ষমতা সুন্দর করে 1 বছর পরে আং ব্যাংক থেকে আসম কইল আং সেও বাবন দাম খাইছিল আং ক্ষমতা করে আই নি ক্ষমতা করে চিং সামিলিবা নং চিং পৌঁছা খাইয়া নি ক্ষমতা করে চিংরা নং সব ফাড়ি চিংরা 무슨 한다 버랑서워 진짜 정권이 있어라이 버리라고 들었으니 리빈 작업 배려냥 준다고 시바이들라 너들 사과 제가 나뉘어서 그게 가리를 지금 해 가리나 포자 가리나 바스 포자네 나 포자 바스 포자는 사리 두자 바스 저랬어 그러니 프리 짱은 프리 똥 프리 가리는 프리 Laman jesmoso khara samosa angsar khaparma angsar le tam khotu jamba asangam baro khushi nin tha lamo naya kum na samai nagona ati side ma naya asangam khushi giba tam to na tu an biride baro bachar mai kaje ma sama jama khayam ini am nam kis kok sale namno an kong bono jeng গণতান্ত্রিক ভাবে সংবিধান দুই নম্বর 3 নম্বর ধারা সংবিধানের 2-3 ধারাও তো পরিষ্কার তো ভারতবর্ষের দেখুন রাজ্য বড় আলাদা রাজ্য নাই মানে মোর সংবিধান ক
আগরতলা বাজার সে কৌশলী আমি সাবলে আগরতলা বাজার মো সংবিধান কর আমি করতে সংবিধান সিলে তো নুমান নুনি না সিঙ্গাল আদে খাইনিয়া নিজের অধিকার চিং জো খালি আর মা ফিলে বিকা সানিয়া কাজাবনা তাও আইপিতে যে আন্দোলন মোর ঠিক দङ যারা আন্দোলন চলবে আর তিনি পালাক্রমে সিটিং ডেমনস্ট্রেশন অথবা তিনি গণঅবস্থান খালি চালু থানি ঘটনা থেকে আं খাইবেন মাঝে মাঝে তাঁর খুব শরীর খারাপ এবং সাবল বেশি পেটে বেদনা আं মাইয়া কাজে নরম তিনি ওরা ফাইনাল কষ্ট খাইతున్నాই নরম কষ্ট নাই দিন পর আं সেমন কাজে নমস্কারের বলবান বার্তাকে সহ্য খাইবেন আগে স্যার এগুলো বুকুং টিক ঠক 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 করে কেচাং চিকলিও এটি ট্রাক আমসা সিকন সুমিত যাব এটি করি পাহাড় এটি ট্রাক আছে লাপসা লাপসা আমার তাকে রচিল যে কামসা বড় কানো যে কেচাং করে সেরা কেচাং ও বুকুং টিক সেরা তুই সিরিয় সব আপনার চিং সহ্য খাইবান করাইবা তাহলে মারি যা ওলের পরে 2 ঘন্টা টিকি গিয়া আমি বললাম দেখো তোমার আশীর্বাদ হয়েও নৌ কাম কমিয়ে চলে গিয়ে কাম করাই খেলতে কিন্তু আমরা গাড়ি নিয়ে কন্ট্রোল হয় কিন্তু গাড়ি নিয়ে কন্ট্রোল হয় আস্তে আস্তে আমি দিন ছেড়ে পড়াই কারণ অনেক সময় গুণ মানবো বেশি মানো আমি বলতে না হামবাই দেবে আর বড় শেষ হামবাই তিনি 2020 তিনি 6 তারিখ জানুয়ারি নিয়েছেন তিনি পয়লা তিনি জবা খুমুলङ जों गण अबस्थान खालायै दङ बेलायखे खा दंथ'गौ जेनेबाबो जबा नांगौ आईपीएफटी 2009 नि सिमिनो आंदोलन खालायलाय फायो आईपीएफटी नि কাইসন ডিমান্ড কাইসন ইস্যু শুরু থেকে তিনি পর্যন্ত আবংকে ত্রিপুরাসার অনুবাগে ত্রিপুরাল্যান্ড নাঙ্গো আবো বাবনো তুই হিংকে जों ताबो एडिसि एरिया नंग तुई आबनो जों डिमांड खालाय जों दिल्ली पर्यंत चिरि खगलाय दङ आबो त्रिपुरासार निबाङै नांगौ ত্রিপুরাসার ओ ত্রিপুরাল্যান্ড मा हेंके सालसा जों निश्चित आबो कमानाय যদি মন খাইকে চিনি বর্ষের নেতা চিনি আগে চিনি অ্যাসেম্বলি সদস্য চিনি অপ্রাক লামা হোক নাই চিনি হরিনাথ দেব বর্মা সাইড থাকা আবো যদি মন খাইকে जों एडिसि एरिया न सिंगापुर हाइटेक क्लाइमानो तामहिमा बोते बो साइड थाका जे चिनि बरनो ते बो बुसकामा बुजा लेखा पढ़ा बुजा सिनाय बांखा যদি ত্রিপুরাল্যান্ড मा खाइके जों आबो सालसा सिंगापुर हाइट लाइनाय जों बो मानुया आसुक सिमानि बागिनो आसु एकदम सिमानि बागिनो ओ त्रिपुरा हानि ত্রিপুরাসার कुमाय कुनायका चिनि बाबो ত্রিপুরাল্যান্ড नांगौ ओ ত্রিপুরাল্যান্ড जुना मार नाहिनाय जों चिरि खगलाय दङ तिनि सिद्धारा जों 1 জানুয়ারি नि चिनि तिनि 6 तारिख जरा चिरि खगलाय दङ माननि नांनाय हायसे ত্রিপুরাসারबो सिना नांनाय दल कुमाय जों मोथांजालिया दल जों किसिसा 12.5 लाख खसेजों সেই জায়গায় বাংলাচরা অঙ্গই তো মানে আবচনি কপাল হানাছে কপাল কাহানি কম গিয়া যিশু খ্রিস্ট ন সংসাই নাম যতন তিনি সানানে নাগো বাইবেলে ছাও আং হিনে কবাংলা জায়গা গছিনাই আং সে মুঠাংনাই ও হানো হিনে সামানে দङ কবাংলা বড় খাইনাই আং যিশু খ্রিস্ট आं से मुठाना ही नहीं किंतु सबो विश्वास का करे जे दिन बिने ओबोई जदि हिके बिने या पानो खेरे गई नहीं दी या से सराई नहीं दी काम का बुझा मने दा हिने सामाने
তিনি অকগ্নাং সামরিকায় খুবই কথা ও বেশি কথা ত্রিপুরা লেন্দি বারাকে মতাই সাইনে আইপিএফটি বাদে দফানো মঠাঙ্গাই না ত্রিপুরা লেন্সে ত্রিপুরা সরণ মঠাঙ্গাই গোবাংমা বরক আংসে ও দফানো ফিরকনা হিনে পেনাই বিশ্বাস তাকে তাকে বুকুর বিশ্বাস খালেনে করিয়া গোবাংমা সুন দুঃখ মাখা গোবাংমা বুজাখা তবজাখা 2009 নিচে আন্দোলন খাই পেয়েছেন গোবাংমা কষ্ট মাখা এই সিএবি না তিনি এক মিনিট থাকবো সেই অবনশন আন্দোলন 2016 নিচে যখন বিল পাস করে ফেপুনেছিনে সেই আন্দোলন খাইবে মানে 2016 ডিসেম্বর সারা এরিসি এরিয়া বন খাইকা বরক और बॉन्ड खाएगा बरक ना अपोज खाएगा आईपीएफ तो सरके अपोज खाने को 2017 8 फेब्रुआरी से बॉन्ड खाने मान करो चिनी बरक गोली चाका बुठा कब्जा खा बुझा खा कब्जा खा थुया मुंसाचे সেই সময়সং ক্ষমতা চিনি আগত করে অরই করে নামজা কিংবা করমা খাজা সেই সময়সং খানায় বলাই খায় সেই বড় চিকিৎসা খাইনে বাগৈ আইআরএস রবর হইছেন হামি তুবো সাব অধীন সাব বাঁচাকা সাব থাঙ্গই আবার প্রতিবাদ খাইকা কেব খাইয়া সাব খাইকা একমাত্র আইপিএফ পেছনেছে অপোজ খাইয়ে প্রতিবাদ খাইয়ে সেই চিকিৎসা খাই তুবো থুলন করিকা চালামেন করিকা শিকার বাহিনো ho ho laida birman manja nogo matria nogo mataya tabuk sung kethang tong komle tabuk sung kethang tong le andolon khai tong komle sung osloyable IPF ni sei diman sara sung uprobo oslo kai chini bago birman phene sung tabo uprobo oslo korle bus kangono sung himlai tomle sabo khai abo bangsa khaya nai sung chini to ma khaya na no nung jasa bonak takai de chini tripura nung jasa bonak tai to ni tripura lenno ta ke benge tripura lenno ke benge NC devor mane birman phegla mebar kumar jamati ne birman phegla sara tripura bese tini buku bararo birman phegla nung ke bengai nung go salsa o hawo tongoi da bano maya abuno sujono बोखाओ साक्षात प्रश्न खाइनाय दे ताको बुकुसम जों प्रश्न खाइना नांगो ओ प्रश्न खाइना करि हिके नों कुमानि पथ थांतो नाय त्रिपुरा हो ए आईपीएफ पिरो सीएबी न जों अपोज खालाय फायो ताबो बो खालाय फायो एनआरसी त्रिपुरा राज्य चालू खालाय दिने चीनी बागो दुसो दरपर का हमनो उन्या आपना संस्कृति चीनी ना आपना अपोज खाई खाई एनआरसी चालू खाई एनआरसी चालू खाई के ओ हाव जे हापे माने किसुता ना चीनी बागो रहे न आपना बुसो दाबी खाई तो किंतु और कैसा किंतु तो वो बरन बुकु वांचु मानो तामो किंतु সেই কিন্তু ন এনআরসি সিএবি আবনো অহাবো ওই বতামো উই বতামো ওয়ান সুদি নাই দে তাকো বুকুর সারা ত্রিপুরা রাজ্য সচিনে বর্ডার খোলা তিনি বো ফাইতো 25 তারিখ ডিসেম্বর ফাইতো খানাবো নিয়ে বো ফাইতো খানাবো ফানাই শনি বো ফানাই হাজার হাজার ও ত্রিপুরা রাজ্য দুনি বসানো ফাইও নং রহর মাইয়া কাগজপত্র উন্নয়ন রহর মাইয়া आईपीएफ के आगे वो चिरी खोले तो तामंगल বিভিন্ন স্বরাষ্ট্র দপ্তর বিভিন্ন অফিস আদালত বিভিন্ন সবকিছু নং রহর মাইয়া আবার রাজতন্ত্রয়া অমু গণতন্ত্র নহাই না কোনো পুরো তক্তাই রহই মাইয়া আবার আইপিএফ তে সাইতো বর্ডার খোলা তো হাজার হাজার বড় খাইতো নং কোনো প্রতিবাদ খাই মাইয়া রক্ষা তবো एडिशन से नंग रखा माखिना नंगा ताबो पचिनी कोपाल कोतर कहां को जनरल एरिया ने सिलेक्टिनी एडिशन एरिया ताबो को कोतर को
আমরা রক্ষা খানার চিনি দরকার চিনি আন্দোলন অজাগাছে जों ত্রিপুরালেন মানা দিলে না নাই চিনি ফলায়ও जों মানা দা নাচন ত্রিপুরালেন মানা নাঙালে মাননে হিঙ্গে কমানায় হাইতে কমানায় आं सिन्धु कना बाजाराव आरो अक्साय दं गनो बाव कुमानाय सारा त्रिपुराय जेरै गुबुन बाराव बर कुमाना भाग दंनाय जों चिरि फलाय दङ आइडिअ जों आन्चलिक दल आइएनपिटि खालायखौ तिरुजेस पसायतो सारजा अ हावो एक बखुनानै चिरि बरफ मा फायनाय लामा अफिस लखयनानै चिरि बरफ मा फायनाय दिनै ना फाय दंले ताको बुकुर दिनै नालाय उड़ीसा बिहार निफाय आदि लामा ऑफिस लो एक बखबो ननबा लेबार गिरि खरे आदि न पारि निका बुनि हानि बुसारो निनि अरतन फायनाय र जों बुजिया बरने सुक्लामि माइसे सुंतिने चुंबाय चुक फुरलाय तो जों बुजिया जों आदि बसाय दङ दिनिबो मियाबो बसर बसर रमे त्रिपुरा हानि बुरिर दर्शन खाय बुथार जागो गणदर्शन खाय बुथार जागो सेलारो हुबा हाबो थांगालिया केसो गरिनि जागो बाजार पाट थांगालिया टाउन बन्दर थांगालिया चिनि सिक्लारो बुनि बाजार गदर गदर हाकाइनके सिकाव खिले बुजा गन्तंगो जों बर' दंखाबा जों बर' दंखा वानसुमिने दे नन अमाहाय सिनामै दङ no osinamda eno sinamda mana jadi tahu sinamda nihke nini buskango ago gol thana nango nini rokha khaina nango sung rokha khaina na chine edisi eno sung rokha khaina nango tabo edisi eno general ene kha kha goi tongo nung abono se nung naina nang nai aina hai kutung ke nini mokol bai nini yak bai nung abono pratibad khaina nang nai o edisi eno nung rokha khaina nang nai अवश्य मिले चिनी बेलाय खाय चिनी गोपाल काहांगो ताबो समय दंखो दिल्ली चिनी कक खनाबो दंगो बाहाय काय कक खनाय दंके तिनी प्रतिमा बुमि तिनी अर साने नगो वानजुको बला प्रतिमा दिदी हिनिनो बीजेपी नि सांसद ब तिनी सौ त्रिपुराले नामरा दरकार নাই त्रिपुराले नामरा চাই না তাইলে আইপিএফ এর এখন দাবি করতেছে শুরু থেকে আপনারা কি ফাটল ধরবেন ফাটল ধরার প্রশ্ন নাই বর্ষাকাল অকগ্ন সঙ্গে মানিয়া বং দাবি খাইতেলকো ত্রিপুরানি বিজেপি বনে সাংসদ ত্রিপুরালের না আত্মীয় মাইয়া দিল্লি বাইসা চৌফাই আর মেজরিটি বাইসা ত্রিপুরালের মানে আগে ত্রিপুরা দিয়ে ত্রিপুরানি 10 নিনি বাগো পক্ষায়া ত্রিপুরা একটা রাজনীতি আবু বুঝিনে নাগানো বাবা ওয়ানজয় তাই ত্রিপুরা ওয়ানজয় ত্রিপুরা সে এই ত্রিপুরা কোন রাজনীতি করি কা ওয়ানজয় ত্রিপুরা সে 1952 সন পার্লামেন্ট শুরু হলো 1956 সনকে দেশ বাগই রিওয়াই করলো চিকন চিকন তানি বাগরিয়ে ভাষা মিলিয়া পথ মিলিয়া সংস্কৃতি মিলিয়া আগুনে বাগসে দেশ বাগইল অনেক বড় আদিবাসী টাকা বুগলি কারণ বুগলি নি কোনো মকরে বাগইলে হিসাব কিন্তু একটা রাজ্য 100টা রাজ্য খাই মানো চীন অরতানো ওয়ানজি ত্রিপুরা পথ মিলিয়া ভাষা মিলিয়া সংস্কৃতি মিলিয়া মানো আবনিনি আমি যতনি ফান্ড আছে নমর ত্রিপুরার তোমাকে চিকন চিকন দেশ সারা ভারতবর্ষ বাগত মানকে আমি ওর ত্রিপুরাও ভাষা মিলিয়া জাতি মিলিয়া সংস্কৃতি মিলিয়া অজাগান বাগলি মানো অরণের সাংসদ অরণের ওয়ানজি কত কত আব সামাবাই কোনো দিন নিয়া ওমাই গলেনো বাগলি ফায়ো যিনি বিশ্বাস করলো जोना आश्वास दितो এই দিল্লি जोना ত্রিপুরালেন সালসারি নাই अब सुनना নাই এই আশাবাই जों ত্রিপুরালেন এলিসিয়ানো जों রমই নারমানি বাগৈ जों থামসাম মানে নাঙ্গো অনেক বড় সরো ববজি থানসা
অমুক ফাইনাল লজিস সফাই দে অমুক ফাইনাল দল সফাই দে গণতন্ত্র যুগ গণতন্ত্র রাখেছে নিনে দাবি নানা নাগানো গণতন্ত্র যুগ এই যুগ রাজতন্ত্র নং রাজতন্ত্র বাই আদায় খেলে নে গণতন্ত্র যুগ নং বুট মারে নাই নং বুট রিয়াকে নং অরণে দাবি থেকে নং বঞ্চিত নং এই গণতন্ত্র যুগ রাজনীতি বেশি আস্তে আস্তে কে আদায় না খাইনা নাঙাই আবশ্যক বুঝিলাই না তাকে পুরো সং বেলায় কেন বিরমান নাকা আনি গুরি রমা সারানি মচলো তিনি বা আনি গুরি রমা আনলো অরণ কুপলম তাই বাঁচাই থামছে জেলার নসলাই কেন আনি গুরি রমা কুপলম ও সিনা হাসে খুলমচন জনসভা লাগে অজাগাবো বুড়ি কুপলম বুড়ি রক্ষিনী বাগৈ নাম জেলাবে বুড়ো পেছন আন্দোলন খাইনা ইতিহাস আছে নগর খাইও ইতিহাস যুগ জন্য প্রথম আশা আছে এখন আপনার বেচন নগর খাই 1858 খ্রিস্টাব্দে ঝান্সি রানী ব্রিটিশ রমে 200 বছর এই ভারতবর্ষ কায়েম খাইতো ঝান্সি রানী বসাইছো আইপিএফটির যখন জন্ম মাত্র বুড়ির কেড়ে যাব কারণ আইপিএফটি নি লগে অনহিন কাইকে কেসে করে যাব বুঝাবো তখন কিরি মানবে পয়লা সেই বুড়ির আইপিএফ এর লড়িয়া ঝান্সি রানী যখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছো বিনি বুসানা ফিকুঙ্গ দাও বিনি বুসাই মানে এগুলো সেঙ্গ রমই সিলাই তুই পড়াই বসে ব্রিটিশ দমের বিরুদ্ধে লড়াই করে মানে জঙ্গটা অব রানী ঝান্সিকে বিনি হান রক্ষা করে না বাগে এই বুড়ো বিনি সেনাপতি সাঙ্গ পালন তুই যুদ্ধ করে মানে আগুনে পরে সন্নকা ভারত যখন স্বাধীন করে নিল বুস্তাং বুড়ি রম আন্দোলন বিনয় বাদল দীনেশ তাই কুমাঙ্গা খুদেরা প্রশাসন অপগ্ন তিনি মুন্দুক খায় না মতো মানগলা খানো হয়েছে সেই বুড়ির বুড়ি হিকে ভারতবর্ষ আগুন নাই মেলা খাবো সেই বুড়ির ভারতীয় নাইথক বুড়ির সেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে ইংরেজ তাতাল হামলা মনে হয় বর্ণ সোয়াগ রক্ষানি হয় বর্ণ দংশন পথে তাড়াবো বর্ণ রকৈত ফ্রমকে বর্ণে চাবি সিলাই পাঠান বেবাক ফাইলপত্র ইয়াগো দাবই সালারব যখন রিমানে পড়ে হিকে ভারতবর্ষ ভারত স্বাধীন হয়ে থাকা সেই বুড়ি রক্তবাচ রিমানে বাদে 1947 সালে ভারত স্বাধীন হলো আগুনে পরে বসুন নেব এই ত্রিপুরা নাই তো 80 সৈন্য ডাঙ্গল এই দিলতে খানাই ত্রিপুরা সুন্দর নারী বাহিনী নেতারা বুঝাক্ষা দরজাক্ষা আনি নেতারা ফেরনা না আনি বসনে ফেরনা না নে ছায়া নয়াকে কিল্লা আম চাইও আসুকলায় অনেক সংখ্যালে তপো ইন্দিরা গান্ধী বরমে হেলিকপ্টার হই নিয়ে তরঙ্গই ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী সেই বুড়ি রক্ষা পাইকা মংসা ছানা বলিয়া जिने सारा आसो तो बने बिली बहुत जगह कृपारा ने देख पर मारो तो दिल्ली वो तो लंका कोई दोनों पक्षाका इंदिरा गांधी को मौके मुक्ति कलाई था बोरो कान कलायो कैंसलर तो पक्ष अपन के इंदिरा गांधी को पूछेगा बोरो ने दुख जदी फाया है के बोरो ने कोनो आघात करी है के बोरो मुक्ति ठीक करी नया সেই মুক্তি না তিনি নরক নিকলাই তো इंदिरा गांधी साका थाने নরক না তারো নমে বাবা বড় গ্লোবাইস নাই নরক থানে নাই হাই না হাই ইন্দিরা গান্ধী হেলিকপ্টার বাই ত্রিপুরা সেই বই নেত্রীরম রহরমা করে সেই নেতার রক্ষা বুড়ি না ফিরে বললে ও বুড়ি না ফিরে নাই রে উগ্রপন্থী না বদল খাই নাই উগ্রপন্থী না চারি নাই খানি নাই চিনি বড় মুসুদ দল রমহাগে রমজাকা চিনি শিকলার চিনি বয়স্কর চিনি কর্মচারী সেই সময়ে বুড়ির বাঁচাকা 97 খাতার অঙ্কর মালিয়া উপযুক্ত ঘোষণা করলো সেই সময়ে সেনার অঙ্কর মায়া জায়গা বুড়ির অঙ্ক সেই নিশানি তুই বন্য আটকিলাই সিআরপি হুমায়ুন রেজিমেন্ট ভোগরা রেজিমেন্ট কেএসআর রেজিমেন্ট আটকিলাই থানা পর্যন্ত ব্রুম খাইয়ে থাঙ্গই থানার লজ লাগে বর্ম ফিরত কাবলে সেই বুড়ির নলে বুড়ির আন্দোলনে নামলো বুড়ির সম্মান নেন নাই
বুড়ি রঙ তিনলা মানে বুড়ি রঙ তিন পুষ্পানে গেলে আগুন মানে আবাস আঙ্কিনে নংথানে কক্ততা নাম জগতা প্রভুষ তাই বলো ইতিহাস আছে ত্রিপুরানে রানী শ্যামখামা বা এই ত্রিপুরানো রক্ষা করে না বাবই মোগল সাম্রাজ্যের যুদ্ধ করে না পারবো বিনি বসাই চোয়াক নগর প্রাইজা সেই সময় চিনি রানী শ্যামখামা বৌদ্ধঙ্গের সেনা শাসাই বঙ্গিয়া সেই সময় সেই মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বনে সেনাপতি সাঙ্গ পাঙ্গতে ঋষামিতে যুদ্ধ জয় করে মানে নেব আবো চিনি রানী সঙ্গ রানীর বসা কখন গন্তব্য সেই ত্রিপুরার নাম হলো সংবস্কাঙ্গা আবহাওয়ায় ফেলায় সিংহ যুদ্ধ জয় করে ত্রিপুরার নতুন সবনায় আবো ঘুরির সহযোগিতা করে মানে বিচিন্তিছে আঙ্কগুলো মিলিয়া যত না হয় হাম্বাইয়া পড়ে আমি তো সিকন শাহ মুথাগরিকা যত ন খুলুমকা হাম্বাই Islam,
মানে এডিশনে রাজ্যকে বালছিলাম নির্বাচনে হামারের মানে এডিশনে রাজ্যকে বালছিলাম নির্বাচনে হামারের মানে এডিশনে ট্রিপল লাইন ছিলাম ট্রিপল লাইন লং ট্রিপল লাইন লং ট্রিপল লাইন লং ও হাজি হা ও হাজি হা এনার্জি চালু মাখাইলে সংবিধান অনুসারে ত্রিপুরা এনার্জি চালু মাখাইলে এনার্জি চালু মাখাইলে চালাও চলিলে বাংলাদেশকে ভাইয়ের মধ্যে ত্রিপুরা তলেই বাংলে বাংলাদেশকে ভাইয়ের মধ্যে ত্রিপুরা হওয়া তলেই বাংলে বাংলাদেশ পাকিস্তানের মায়ের মধ্যে ভাইয়ের মধ্যে ত্রিপুরা হওয়া তলেই বাংলে ও হাজি হা ও হাজি হা ও হাজি হা ত্রিপুরা এনার্জি চালু মাখাইলে ত্রিপুরা এনার্জি চালু মাখাইলে চালাও চলিলে চালাও চলিলে বাতিল মাখাইলে বাতিল মাখাইলে বাতিল মাখাইলে বাতিল মাখাইলে বন্ধ মাখাইলে বাংলাদেশ হাতে বন্ধ মাখাইলে
Mungsa kaisa media tongo abo kori ke mungsa kori hayong ganang gari kemung hak kori bukan mungsa kori all dunia wo musa musoi musu koksa kokri ni yongsa koksa musu ke bokri hak kori bukan
ha trên media ha tổng phải trên nọ khô ha tổng phải trên lang ma ha tổng phải trên vô phẳng ở tại này vô phẳng bên đây vô phẳng bên đây phải trên tộc sa ban nàyบ่ha cái này này ba à bên này ba cái rồi về xây ra cái này ya phát động là ha bay tổng mà bay trên này ai biết gì trên nó bay thổi trên nó trên cái bộ đầu tiên cái gì cả ô ha nó xây cái nhà nằm ba cái trên này san mà này ha 아원 바게세 스나이 백드로 하 산호 저도 말이야 퍼노 저 쯤마다 기본 사업 한가가 그만한 pháp 아리 보이 에디시리아 타이 그런 거니 아무 친구들이 참마도 아무 성비나도 뭐 이자 정노 아무 박사박사 땅어 이빠 뭐냐 이빠 가냐 người ba bà ôn sốt ra siêu nó người ba thang cặp đấy ở đây thì cả सरकार có lại cho सरकार người khai giác chụp lấy ba chứ ari bỏ ra mẹ người ra phòng với nó sử giác chụp lấy tăng ở quốc có khai tổ người ba khai này vài việc được khai giác chứ bà sao bà cái này hắn tăng với nó bạc na nên là sao kén chарын kha đặt ta sai đi cả cổ sai hay chắc tăng suy kia chắc nên thằng lấy tăng suy kiaไปเลยnên thằng tầng này nên cái anh nàyยาสิ่งไหนของเราตั้งแต่ตอนนี้คิดนั่นนี่ตั้งสุยานี่เด้อนี่ยาสิ่งแกนสารกุศลครับตัวถึงนายนายยาสิ่งเขาสตามที่ก็นั่นทันได้ก็เด้นี่บาดจักนี่บาดอาริบาดจักอาวุธสิ่งปัญหาอะไรนั่นนี่นี่บ้องสระก็ทำยังไงเลยอ้อมบักเสกถึงว่ามาชันบลิอ๋อที่พอเล่นไม่ใครตั้มมือที่พอเล่นไม่ใครจึงก็มาสิไหน파단 거 파이망 따보고 가다 다리 뭐 차가대 떡다리 왜 가사이 바하나이 하부이 동고 아이게 하부이 파이도 저 songa 거이망 애가람 살려줬던 살마가 바이 사비 바이 촉밖에 안 돼. 따복 돌아 타라 소로록 촉밖에 나 내야자 사비서 가이사 사라 바람에 제나 천자 선나이 내리면도 선나이 앞으로 좀 비자 그냐면은 완전 액션 그 좀 걸어봐온 배워 보고 아버님 그리고서 번능 보러 보나이 그만하이 어성경이요 아까도 아기 굽잡지고 너 짜고 못살은 와탑 짜고 이제 그 플라이 못 짜이피 아이 그게 돈이요 못해 공부해 배요 그래 인디아 내 가이사 아메리카니 뭐라 하니 내 인디아 동이야 뭐라 하니 아 따고 내 인디아 이내로 뭐라 아솔 하니 그거더라 semha hai tongmane eurit ni ngoro ayoi bolno red india farka commonwealth red india karikha america o abon kaloi in bharat changnogo orbo arjo by onarjo arjo by onarjo sekma jangmane onarjo honga kai one age ni raja वो उनको तोड़ने राजा मोहिश ताऊदन के भजन नोर करे उनको वो मिश्र बहुत साको बहुत सा उनको नहीं उनको बहुत बड़े सोमने दुर्गा अब राजा से राजा मोहिश बारों के होना जो राजा और दुर्गा देवी खाई वो खाई आल जोगे मिसे वो बरफ से कैसा दुर्गा देवी कैसा नौटोकी वो खाई और इंद्र संदल विष्णु चंद्र आई खाए और महिष राजा लोगो और दंश शेष का शर्मा लिखा बड़ा आर्जर खाए पहले वो सिंधु तो इनको तेमा गाना फाइन होगा और हिमालय पर्वत खान बड़ा और वो खाएगा और वो समतल जगह बड़ा स्वर्ग नहीं गनी रात को राजधानी मुंफर का और वो बड़ा भारत शासन खाए ना का खाए देवा ये कपलाई राजा मोहिश ने गुनाई बड़ा कौन होते आरोप पाई मैया आए बनो लाख बड़ा इंद्र अपनो सेनापति बुधर का और जो राजा ने उनको खाई बड़ा काम खाएगा बड़ा मुतायरा प्रथम नहीं गदेवी का बेलाई नोट तो की थोड़ी काम बुद्धि का
বলো রেঙ্গাইনা হাকা বলো শর্ত খাই ফাইনি নন দেবি মোদাই সিনামাই जों রেনাই শর্ত নং রাজা মহনা ছলনা খাইयै বুথাদে নে জাগি থাকা পয়সিকা থাঙ্গৈ বমসলাই মসলাই রাসন্দর থাঙ্গৈ আর বাই খাইগা রাজা বাই রাজা মহিজ বাই থাঙ্গো থাঙ্গৈ প্রেম খাইগা বলো ববে কাজাখা কাজাগৈ বনো ফ্যাক মানে খানি মান লোগো গৈ বলো কা অস্তি খাই বুথারগা ও রাজা মহিজ ন বল বন ছতাবু পতনখো করে চাকরা জাগো তো পতাবু মারো তো কিচা বড় দুর্গা পূজা প্রকয় সালতাম ব্ল্যাক আউট খায়ো নগো হর মুসংয়া অবনে গমবাগৈ প্রতিবাদনি বাগৈ আবহাওয়া হাই চলবতিনে আই খায়ৈ ফাদান ফাইনা বাই কমলে সুখমনে নাইজাকতো जों आबहाय कमानाय सानजाक दमासिनो जों दाबो खिजालि आमफ्राय कमानाय आवन बागै जों दिनै सानमोनो नों बिसि फाइलो बिसि थारो हा सेरे जों या हतल हा फाइदो आमा ओ हानि बागैसै ओ आइपेक जबा ओ आइपेक जबा हानि बागै दिनै जों असक बसराखि बरफ लगे माया आगे खाइलामं छातक जामं दिनै किनारो डक्टर इन्जिनियार दिनै उकिल दिनै छात्र समाज बोरै समाज दिनै जों खामसांखा दिनै हानोताय शेख मलिया जों नाहासनाय जों अजाय जोंनि बंसराव जों अजाय हानानि बंसराव जों समाजनि बंसराव जों कप्लाय इसोरनि दिनै थानफुमानि बंसराव दिनै हेव राजा 186 दं राजा ताबुबो राजा खरकजा तंगतिनि 186 नम्बर राजा महाराजा प्रयद किशोर मानिको बाहादुर जों अ राजानि बंश अ राजानि फैजेन सागत अ राजानि जेन सागत जों तामं मायामाय तामं हादानि अ जामा फैन कयो हजब फाइमाहाय फाइने र नजरि गर जात बुस्तिके राजा क्रिया जातवे फायै जों दिनै बरबे सेजा दंना दिनै दं हामिया भाई जों खानसा माया भाई ताबुबो दिबालेन बिरुदे दिनै बरनो खाइ दंखौ आगेबो बिहुजे आगमो चाय नै कमनै सबतबुइ कफलंखाय दुखा हातानि कमै खालातनै तबुइ दिनै मनक जाखाबले जोंसे खाइबले ताबुबो सिनाय दंनाय र ओ आइपिएफि बादे गोबांमान दंतो बर सानिया ताबुबो बरका राष्ट्रपति खायो मन्त्रि चलन एमएलए ओ आइपिएफ नखनि मन्त्रि एमएलए या हानि बागैसो बंकाय हानि मिति दफानि मिति थांनानै मिति लांमानि मिति जोंनि दाय जोंनि वंशागति करै लामा गायसान दंसो जोंनि थांनानै गाय आबोखा नों बाजार आरि बाजार नों माता हिजार प्रशासन याफाजार एरिसि एरिया हेनि माने दुई बागे तीन बागे रिया कतर मचिन चंखु आबो तमु राज्यनि खमादा खायमाखाय आवासनि लामा जाय थांना तरिका ताय करै दिनै आबाद बागै हाल बागै जों जबा कथा बदल कथा जतन कथा जमा खायना थांजाखायो अबस्था जों गदे करै थाहान दंना नंगाय जोंनि मुखुमु हुकुम नांनांगाय जोंनि राजबंशं फैना नांगाय आबो खायसा लामा दंख एदिसैया जों राज्यनि खमता नावै दखल खायनानै आबो मानखाय जोंनि दैमा दैसा दिपलेन बिसिङाव जों आरो बान कत खाय खेवै केतु कतै खरसगाय दै लेखा सय हापुं हादाय माइबरखाय अ पंकलक जोंनो सादंनाय दं बरफ दैमाया थैनाय जोंनि गेस जोंनि कम बर' खनि जतन दिपलेन बिसिङाव जों गेस रहैयाखै बरफ आन्दाय गुन्द्रां सुनाय जों बुफां वाफां हायाखै बरफ नकटां मानियां सुनाय जों हा रहैयाखै बरफ एथिनां मानिया आसे गजाबो बरफ खालायनाय आबोनि बागै बरफ आबोनो जेसा खायबो कासय दांगा भुनाकबो कासनो बगै चेष्टा खायदो आगिव एडिशनल कासनो बगै दांगा भुनाका निबन थांगा कलकाताव बुथारखि बायदों बगले गोबां माफियाबा आब्रु काश्मीरिया जों ग्राक संगठन दंबाय जों 80 to 90% टिजिएस थायै गोजान रोखोमै बाथाबायगाफोराव जों संगठन लामाबाय संविधान गोरैसे संविधान संशोधन गाय जोंनो मारिखा एदिसि आफोर जों एदिसि मायांगाय दिनै खमाय कामन
tàu tay cái sập đáp cho nên món nó phải thắt cho bà món nó xin cho bà cái thắt món nó trên bà cái làng mà có tụ trò lên một mai à thấy người ăn mừng một ta khai gì đấy tại quân đồ cái cái ông mà cái cho nên ha có tụ trò lên cho nên mà cái có tụ trò lên cho nên làng mà có tụ trò lên cho nên làng mà có tụ trò lên thế cho nên mà apa sekarang naik apa yang sekarang naik terus neng di paling naik lihat dok sekolah tang kayak bah BJP tadi Kongres tadi Kongres musuh apa tanggai Kongres musuh di paling apa coba musuh kayak begitu om bagai nanti kok saya jauh tu mana tamburi tam selat ini cari kawin no hornam semua bahasa parti baik bahasa lokal pun kiri masa mahai jangan jatuh berjaya betul kamu berjaya kai aku selalu ya aku tak berarti jangan coba mana posisi naik bukan mana tak ini bukan goyang aku kai coba kai apa properti niyo neng mana jatuh kai tori kai dori kai pada gubernur kai bos alja kai naik neng mana naik nếu xong cái đăng sự cái này xong rồi phân thành ra tổng đồng bảy thì phải sẽ có các tổng đồng bảy nên cái gì mà đi khám đấy mỗi xong cái đăng sự giặt chỉ nếu có cái xong cái đăng tổng ô chỉ nếu có nếu 살아 봐라면 세프레이스트 가다 손 떠고 chỉ nếu có 살아 비천에 이거는 저기 어디가 가면 tổng ô 살아 비천 것도 저는 차도 때문에 잘 많다. 땀나들이 또 니는 하나 생각해 땀나들이 땀 마다 먹는 거 아니 마다 먹는 거 그거 먹는 거 지금 땀나들이 는 mai che cái thằng nhà thời nay chịu được mai vô mà vô cái đó nên mai vô nó ăn đi sát pro mai cái mà nó vô lấy cái đó cả có nó vật mấy giờ mai vô ya ăn sát ya đón nè ông nó suy yếu luôn ai sao áo vậy mày con đồng đấy nè có cái màn này đấy nè nói là sao thằng ấy cái quoi tam này mà nó qua cái tầng năm ba ông bà cái ông có một gì ví dụ như thằng này ông nó ông ấy thằng này ông sao nó muốn xong trong cái tộc xã tộc cái dòng xã quốc sản lấy ra chân giàn cái đó một số một số đó tôi nói một sao vậy phản sát tông ya bảo trái mà nó một sao cái một số nhau phát chân này ra apa yang phát này ra vậy tông ya tôi đi vậy tộc phản sát tông ya tôi đi vậy tộc nó phát chân này ra cho problem này apa yang tộc vậy tao tôi đi phản sát con đường tông ya ta không vậy nên thảo phản sát tông ya thảo nó ta không chịu chơi này trường khai trường nó sát tông này là bao đông giờ sao tôi có lên phân tham đi vì chỉ phân khai đi sự biến phân khai đi bây giờ tôi trường nó nâu đi bao nhiêu đó cho chỉ tao cái trường nó sáu con mà bao cái sự phong này mình phản sát gì nâng cao mà đi nó một thằng này nó non này sẽ nó lấy bỏ về mà nâng thang lên bên cọp tay khai thì vào lần đầu tiên thì vào lần đầu tiên tổng khá nâng cái nâng Muslim dòng sắc quốc xã nâng tôi liền tôi sát tọt tới nên mà tập lấy bạch diện tới khác mới xuống đấy anh đừng làm thang siêu nó có to cái cái bạch gì siêu nó có to cái đường to quá đi món đó tao bu ai vô chừng bỏ khơi mai khơi cái kami bỏ khơi được cho trong mà số cái mặt cao bộ bác sẽ cái bên trái kia bác cao không một cái khơi đi mấy ạ tao đi khắp tôi cao là chơi có cái phụ nữ chỉ mong đó một cái phải một cái mặt cao apa hai cao một cái lọc xong mới có một cái xong thì phải xong rồi thì xin khai ở ngay nơi thì phải xong bài thằng đi thằng đi cao bị phụ nữ bộ em chơi nữa xin nó này rồi này xin thằng này coi cái thằng này shop cái sao sẽ càng mà này tầm trong cái đó aro việc đó cái sao làm sao tôi bảo thằng cả bọn tôi bị lộ cái này em đang xem em là nó sẽ sai ra một sai gì vậy mà nó không có thằng cái thằng nữa thì bọn tôi chỉ phát động đấy nên em các thì bà sẵn rồi điểm cái đó ông bảo này có và thằng ấy một cái thằng ấy trường thì bà sẵn với thằng này thì bà sẵn với trường khai trong một nơi thằng này thì là đi xíu em cả là rồi nó mua vào đồ chơi mà cái ai chết sạch hay đó ông mà cái ta không cho cái gì
다 타고 보시리 있어 다이비스 타고 되거니 아버 저거로 당 동료가 그도 IPFP 바 아예 김비 발레 찬다는 날 좀 탄자 동하이 만나이 만나로 땅마야나 네네 베트남로 자 어찌 버서 아메리카 하이 척이 너왜 저거 타이까 뭐로 알바이 하이 했다 와랑 거기 봐봐이사 에케 47 가이사 하이 안 봐요 정 한여랑가 뭐로 뭐디 보고 저와 통고 또 그리고 뭐로 옛날 뭐로 깐 뭐로 해도 알바이는 많이 돈이 많이 자하이 봐봐이사 실라이 봐봐이사 많이 했자오 보이러 가비 상고랑가 생생히 거기니 랑가고 에케 47 다이랑 하고 버리러 아이가이 단자 할 저와 가이 어시 버서 울어 아메리카로 야가마 갑래ซึ่งอาที่มาขยะก็เลยมาขายในตอกตาคมมุสนี่ปุ่นรอกตามจากใครกุทับจากโรคต่อไปกรีพนบาสาวบาโปรแกรมจากเราต้องว่าเราต้องรู้ใช้เมียเจ้าบอกแท้ไปอยู่เราไปเขาบอกเจ้าว่าไปมองในตาเราเนี่ยบอกไปเจอตาบอกทำไมอย่ามองไงไอ้ที่ชิมไปก็บอกเจ้าตาบอกสังรีมาขายในอย่ามองไง자때 뭐라는 보도고이 네네 시야 요로기 타야해 돈는 바기 진저던 다이도 아무 근데 안 그니 저 돈은 바보기 만 어비만 니 나시네만 약문에 티벨라기 또 하니까 그 안가시 하냐 방금 여번에 내말에 하니까 그시 안 하냐네 는 아이베트니 너 혼자니 아무 엄마야 니는 너는 TV 타나 cái sách này ta hàm nhận nữa, ăn hàm nhận mới, ăn hàm nhận bao nhiêu đừng ha khí thằng nào hay cả, đừng có thành trong này, bảo cái ăn thì ni job đó nó có, hay đi, xem tham gia khá bao giờ về bậc sang về job đó vui, chừng chẳng đi khai, bảo cái chơi giàu đã bảo thì chừng thì này han bảo cái làm cho bảo cái cho bạn nó không lại nhai, này còn một cái ăn còn nó on mà ta cả hàm bài Tiba lain sampai, tiba lain sampai boleh jatuh baca ke kolam kisah deh. Tiba lain sampai boleh jatuh baca ke kolam kisah deh. Ada naga tu kita tongde. Ada tujuh nasi kita tongde. Tiba lain ke mana tiba lain mana yang abri jam deh. Ini bagai di sini ini bagai punya lagi sakap punya dapur nasi kita mana abri jam deh. Maka dari mandir tiba sana hara percaya abri jam deh. निर्महल है ना राजा ने अस्तित्व ना फली चना ना अपनी जवाब मनी नहीं अरे राजदरे मंगला राजदरे ना फली चना अपनी जवाब मनी नहीं अष्टबल है राजा ने हाना फली चना ना अपनी जवाब मनी नहीं ऐसे जवाब चले नहीं ऐसे जवाब चले खा तू गले सना बाबा चंग के किया तू गले सना बाबा चंग के लसिया अरे तू गले सना बाबा चंग के किया tiba sana bola lagu mana ketanggaan narana bagai tiba len sabdai ayo tiba sana lagu mana ketanggaan narana bagai tiba len sabdai tiba len sana bagai jatuh masa ke karam kisah deh tiba len sana bagai indefinite ne andolan betul-betul ke pulih ayo tiba len sana bagai ini negara Rusia betul-betul ke pulih tiba len चाहिए नया तो चाहिए अरे मोदी जी पुराने सीएबी बिल बंद करना चाहिए अरे मोदी जी पुराने सीएबी बिल बंद करना चाहिए अरे मोदी जी पुराने एनआरसी लागू करना चाहिए अरे मोदी जी हमारे आवाज सुनिए अरे सरकार हमारे आवाज सुनिए अरे अमित शाह जी हमारे आवाज सुनिए long name I get a long name and the my long name and the my long name never not a long name every sana kata hase ki balance sana boy champion la chiya are sarbar kata phana to ne boy champion na kiya every sana kata hase ki balance sana boy champion na kiya are naga chubita donde ini na chubita donde jangan aku kita donde. Ayo bini doa bersatu kita mari
আমি ফেরগানা মতন কাছে নিলে কথা বলতে ফানে কে আরে বলি দাও বাবা সাথে দাও আমি আমি ফেরগানা মতন কাছে নিলে কথা বলতে ফানে কে আই পেতে লং আই পেতে লং একশো জনের নিলাই তোমার সেই মাতার বলে মন্দির সব ফালিতা আপনি জবাব মারি যাই 184 জনের নিলাই তোমার সেই নির্মল মহল সব ফালিতা আপনি জবাব মারি যাই 184 জনের নিলাই তোমার সব ফালিতা আপনি জবাব মারি নাই আরে তিব্রাসা নিবাগে তাম খাই যাবে সেই 2060 বর্গ কিলোমিটার মানে আপনার সব ফালিতা আপনি জবাব মারি নাই আইকে জবাব চলে নাই আইকে জবাব চলে খা জবাব কথা চলে নাই জবাব কথা চলে খা আইকে লং আইকে লং বিবাহে কাম খাই যাবে সেই 2060 বর্গ কিলোমিটার আবার সব ফালিতা আপনি জবাব মারি নাই বিবাহে কাম খাই যাবে সেই 2060 বর্গ কিলোমিটার আবার সব ফালিতা আপনি জবাব মারি নাই সেই রাজনের লাইগুমা মাতার বাড়ি মন্দির সব গুলি দফানি থানি জাফরি আপনি জবাব মারি নাই 184 জনের লাইগুমা সেই নির্মহল মন্দির সব ফালিতা আপনি জবাব মারি নাই এই সেই বিশিঙ্গ বেনি দলে বুনি বড় দুই লাগি শাখা সব শীতবে আধুনিক আপনি জবাব মারি নাই আইকে জবাব চলে নাই আইকে জবাব চলে কা এই প্রসারণে হারা ফালিতা না আপনি জবাব মারি নাই আই প্রসারণে হারা সব ফালিতা আপনি জবাব মারি নাই আই প্রসারণে লাইগুমা সেই নির্মল সব ফালিতা আপনি জবাব মারি নাই এই প্রসারণে কম থাই জায়গা রিজার্ভ জায়গা সেই 2060 বর্গ মাই ছাওয়া সবাই আপনি জবাব মারি নাই আপনি জবাব নিয়ে এই তীব্র হাসে হানা ইয়াকাটে আপনি জবাব নিয়ে নগাচ বইতে শিখে আরে আপনি জবাব নিয়ে নগাচ বইতে শিখে ইবরাল ইনসান নাই ইবরাল ইনসান নাই আই পেতে লং আই পেতে তীব্র সাই ফেমের বাবে জবাব কথা খাই নাই আই পেতে তীব্র সাই ফেমের বাবে জবাব কথা আখরকা ইবরাল ইনসান अरे मोदी जी हमारे आवाज सुनिए अरे मोदी जी हमारे आवाज सुनिए अरे अमित शाह जी हमारे आवाज सुनिए अरे तीव्र में तीव्र सालों जीने के लिए अलग राज्य चाहिए अरे तीव्र सालों जीने के लिए नया राज्य चाहिए अरे मोदी जी हमारे आवाज सुनिए अरे अमित शाह जी हमारे आवाज सुनिए इब्राहिम चाहिए 184 জনের লাইগুমা সেই নির্মহল সব ফালিতা আপনি জবাব মারি নাই আরে তিব্রাসের লাইগুমা নির্মহল সব ফালিতা আপনি জবাব মারি নাই এই তিব্রাসের লাইগুমা মাতা বাড়ি মন্দির সব ফালিতা আপনি জবাব মারি নাই আরে তিব্রাসের এডিসি এরিয়ার বিশিঙ্গ সব 2 লাখ শাখা শীতবে তাম আপনি জবাব মারি নাই এই ভাবে এডিসি এরিয়ার বিশিঙ্গ তিব্রাসের তাম থাই জায়গা এই ভাবে বিলবরণ 2 লাখ শাখা সব শীতবে আর আপনি জবাব মারি নাই আপনি জবাব নিয়ে নগাচ বইতে শিখে আপনি জবাব নিয়ে নগাচ বইতে শিখে আরে আপনি জবাব নিয়ে নগাচ বইতে শিখে ইব্রাহিম সাহ নাই ইব্রাহিম সাহ নাই আই পেতে লো আই পেতে লো এই রাস্তায় কথা লাগে ইব্রাহিম সাহ নাই আরে এই সন্তানের কথা হাসতে ইব্রাহিম সাহ নাই जतन हम भाई फैदी संग हाय सिने नगराने बेसे कै संग कखनालायनानै बोखाबो संग थांनाय अपने बागै आं जतन कबांनाय सिनियो सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन में पार्ट नवा है कदा चोराव फाइनाय आं जायनि जतन लोकरना आं कबांनाय जरा किसनि बागै नरो जतन पेंडल बिसिंग हाबे आजबे तंग्रांका बेरायना चानाय दुगान पाक दो फान्यावै बाजार हाते बागा थान्यावै सागिसिनि जातिनि बागै तै जफानि बागै जों समाय थाङै फायमानिबो जों सभा थाङैनि आखरमानिबो से तिब्रालनि बागै ताइ सियरिनि तिब्राहा तरा इम्प्लिमेन्ट मा खाया आबनि खरांना तिसानि बागै फायनाय आमना कबांनाय जतन खालगै तिनि अपान्ना मोजां मोननानै बागै आं नारा जतन कबागो तिनि मुभमेन्ट कमिटिनि प्रिपेरेटरि कमिटिनि
ada manggoi dari sini preparatory committee ni manggoi angnar raja tanah kebago ayam bazar hati raga tharma yoi sementara kisah bagai tomajan bagai pada sini hanya berasa kajian sini IPP ni central committee ni honorable president तथा तबुक ने हास किनी लैंड रेवेन्यू और फिशरी डिपार्टमेंट को मिनिस्टर चिनी बरंगना सारे एनसी डिपार्टमेंट अंक बनाई जरा वो कौथे से थानी नारिमन बागुई आम बने थानी वो जरा या फरी जागो चीनी पार्टी IPF में टकराई इंग्रजी विश्वविद्यालय 2020 के Januari masuk di Andron ni ceng korong sikit na lagi, korong sikit di sini kaya ini kalau Januari sini mula terbawa, guna hosan Andron itu kaya manja panjai, orang seorang panjai, ciri parti ini, Indo Negeri Terok, ciri parti ini, Bidang Somali, Bidang Rok, BSC ni Chairman Rok, Bidang Village Committee ni जो तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन रो मेंबर रो ताई ini programo je division ni orang keturunan ko yo thani rokno teusa tahu hari jorani kata ha ya baru aku buku lo ini parti ini je bisi burung ini Andron dapat bukan aku kamu hanya di Sariwo itu pun produk sini mulai kekal kayu edisi lakano haste ramai modabi Andron tulinai sudah usia agama dino hanya di Salo Orubo kekal rajo ada rajo umkono ini tribal jonogosti ini bini hampir ni bagai ini alakani hampir ni bagai abo kini Andron turun tanai ini Andron turun baik सरकारों ক্ষমতা তমিয়া আও বড় ককিয়া সরকারের ক্ষমতা তমন কোন সময় ক্ষমতা তমিয়া ক্ষমতা নিয়ে ফাদার তমিব কেউ আন্দোলন খাই মাথা নাই তাও এই যে সারা ত্রিপুরাও সারা উত্তর পূর্বাঞ্চল সারা ভারতবর্ষ একশনও অতরমা ইস্যু আবহাওয়া আমি খাই সিএপি অর্থাৎ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আবো তাহলে সরকার বিজেপি পার্লামেন্ট লোকসভাও তাই রাজ্যসভাও বড় সদস্য কমন ভাবে বড় লোকসভাও তাই রাজ্যসভাও তিনি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নো আবনো বিল বিজাগো আইন আবনো দাবো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2019 তাও বুঝি অবস্থাবো আইন তো পাস হওয়া পার্লামেন্ট তো আইন পাস হওয়া
근데 아이노다고 가지고 가는 날 상모 보내는 사람을 벌써고 아타이스라 교도무 তাই সাতটা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল টেরিটরি কাউন্সিল তমু সমস্ত ভারতবর্ষ যত রাজ্য তাবু ম CAA Citizenship Amendment Act আমরা কার্যকর খানের কাজব তাবুনি কেন্দ্র সরকার সামু আগত দं আসলে সামু আগত দं হলো কুসিগারা আগখা আগমায়া তাবঙ্গই পার্লামেন্ট যে আইন পাস করতে আমরা কার্যকর খানের হাগাই কেন্দ্রীয় সরকার গেজেট নোটিফিকেশন খানাই গেজেট পাবলিশ খানাই আও সারা ভারতবর্ষ 28টা রাজ্য তাই 7টা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও আইন কার্যক্রম বা এই পুরো গেজেট নোটিফিকেশন ও গেজেট নোটিফিকেশন তাও পুরো খাইনে এই খাইমানিবা সারা ভারতবর্ষ পূর্ব কোনো জায়গায় থাকা বিজেপি সরকার কোনো জায়গায় থাকা বিজেপি বাই আঞ্চলিক দলনি কোথায় জাতীয় সরকার কোনো জায়গায় থাকা কংগ্রেসের সরকার কোনো রাজ্য থাকা আঞ্চলিক দলনি সরকার এটাই কংগ্রেস মারি বিজেপি রাজ্যের থাকা আও কার্যক্রম খাইছিনাই কংগ্রেসনি যে রাজ্য শাসন প্রগ্রামটা খাইয়া जों खाइया जोंनि पश्चिमबंग तृणमूल कংগ্রেসनि सरकार प्रबोधावनो जों खाइया एकाय कौफिलियाव राज्य कौफिलिया कम खाथियाव माया आर नबिनो केंद्र सरकारबो आपनो दाबो गेजेट नोटिफिकेशन खाइमे गेजेट नोटिफिकेशन खाइमे दा कार्यक्रमनि अवस्था दावतो नेकाय ए उसालाया नों गेजेट नोटिफिकेशन खाइबोनो आंले आंनि राज्योआव खाय आं तालुकायाव CAA आं कार्यक्रम खाइया साइडोंगा पश्चिमबंग सरकार ममता बनर्जी केराला होते थाका नासिनारो आबो काटो केराला विधानसभा पास खाइनाखा तांनै जों CAA केरालायाव प्रयोग खाइया पश्चिमबंग हायनो दाउबर विधानसभा सबै पास खाइनाय ना जों खाइया खाइया बांते माखाखाय सायख'नो नायबाय भारतबर्षनि अर्धेक सायख'याव खायनो नाय तो बायगै सारा भारतबर्षआव आबो कार्यक्रम खाथिनाय अनेक कठिन बेपार आबो आरो नै दिल्लीआव पास खाइखौ गैया मेजरिटी राज्योआव पास खाइमानो विधानसभा तिनारबो मा खायनाय विधानसभा सबै आव मा खायनाय এটা আবমের কঠিন অনেক কঠিন ব্যাপার আবো আলাকে নঙ্গিয়া যে আবো CAA সারা ভারতবর্ষ কার্যক্রম থাকলে আবো ঘুমাইয়া তাছাড়া আরো কেউ নাকি তোমার থাকা CAA সারা ভারতবর্ষ লাগু উঠনো एडिसिया दरखाय CAA कार्यक्रम खाइया गया फादर कम जानाय इनका आरो दूसरा खबर दंबा त्रिपुरा एडिसिया लेखा आरो CAA कार्यक्रम गया नागालैंड इनालाय गति गोनां आरो गया मणिपुर गया मिजोराम गया
오케이? 아래도 서까에 아래까지 가지고 그런 거 아래까지야. 아래까지 오면 아래까지야. 그게 따오니까 भारतवर्ष में विषयों से भारतवासी इंडिया सिटीजन मिशन से आ गए क्या अरे वो सोमालिया kita unai rumde sieno tudra sama kosina ta kalau aju orang pak kalau unai edisi ni kata edisi ko punya kita muna cina edisi lah kalau pengunjung soh ada kaju burungnya orang kata ni buruk habu itu buruk Maria, jangan Maria. Kau timur. Ini baik, awak baik. Jadi edisi adalah kau timur awak pada macam mana? Jadi mau tiburani edisi adalah awak pokok. Tiga dia kebo edisi patron. Dia negara kebo edisi semua. Dia muda edisi patron. Ilmu negara itu, edisi elaka. Bundesura, tukca arwah edisi elaka ya, padaro, baki edisi elaka. Itu semua. Kita mulai. Ini mau edisi elaka wo. Awak kerja punya kono. Awak. Orang boleh ni ada tangga, ada tangga ni. Ini lebih tinggi. Orang boleh banyak ada tangga. Kamu kahai. Ni orang tahu. Ini siapa tahu? Jodoh loko waktu. Baki, teh borong beris loko musuh. Teh baki ini semua ada pada tu. Ini siapa ada pada lo? Atau siapa kerja berumur? Tahu mai? Bangladesh ni. Bangladesh di bawah menunggu kali, atau edisi padro, baru jomong naik. Edisi padro jomong gua agak, ini nara jomong dia, ini nara baru kesan mungkin no, baru kesan tu. Kalau tu baru kuman itu baru kuman kan, tahu naik, baru tu orang jangan, orang bumi di kanya untuk siapa, makanya. Ayat apa? Biasa orang jomah kaya, mereka mengai. Ni orang ni je, bolong ni je praktis potong ni. Potong apa? Maksimum tu edisi ada tu. Jadi edisi ada kan uang, edisi ada kan bukan, edisi ada kan orang ni gas, orang ni petroleum, apa? Baru sistem apa? Itu otomatik dia tu. Ini ada borok dia, borok keterham dia. Itu borok ni pada ni sebenarnya borok orang tu kan. Aku nak macam ni, aku ni kaitu, mutu. Edisi ada kan dia program ni. Aku sistem ni. Edisi kita ni waktu tu dia waktu apa ni ya? Tapi kau dia, apa ni kerja? Ini nara ni bolong, wani ni nara ni bukan, orang sampai bawa kene. Ni orang pandai dulu. Edisi ada tu, jadi orang si jalurnya tu, ini apa protokol itu agak runai no. Ane di semua si kerja berumur dia antara mana dia. Mau kah itu boleh kan? Itu so atau apa ayo dulu itu apa dia? Sama pribadi orang tu juga awak siapa ni? Siapa pribadi itu tahu ni? Ini komunitas ni. Aron, kerja serba ni. Dia pun serba ni. Polisi muka. Tahu ni dia polisi buat tamu. Eksternal category ni, eksternal korupsi mana? Yang itu zona. eksternal mana? Satu zona. Kalau ayam le,
যখন ওরা সে কার্যক্রম থাকা প্রোগ্রাম থাকা তবে 50 লক্ষ টাকা 50 লক্ষ অনুকরণে যে খাই 15 লক্ষ বাকি 25 লক্ষ খাই বড় এটা চাকরি কোটা তামনায় গ্রুপাল তিন চাকরি কোটা কমে যায় তাও 31তম আরো কমে যায় চাকরিও যে কোটা কমে যায় কারণ টোটাল রাজ্যনি জনগণনি হিসাব হয়েছে কোটা অঙ্গ जों 31% दङ তাও 31 জন মানুষ কম থাকার 17% 17 জন মানুষ ছিলেন বিধানসভা হয় না বিধানসভা তাও 50 আসন দङ এসটি বগিরিয়া আপনি বিধানসভা তামনাय 60টা বিধানসভা এনে 50টা দংसिनाय দংগে কমই থাকে 여기는 어디가 이제 꺾고 2026년 내가이 그때 비단처분이 미리 가서 정답하리다. 그걸 이후에 또 하려고 보면 저희는 50 넣고 거기 이제 사비죠. 하려고 에스티마트로 돈을 넣고 우리 무슨 원사를 보면은 전에 20 넣고 하려고부터 에스티니바가 이렇게 비단처분 나선 거 Sini komunal, komunal. Jadi itu ini komunal. Bidan Sabha asal ini komunal. Ini jadi komunal, hakai di Bidan Sabha ini kok sanan bawa komunal. Tahu hai IPFT BJP, apa kemudian hakai IPFT sekda cuma hakai komunal Sulawesi. Kita macam apa? Tahun begitu, isi presiden sih awal di bawah tahun kan kita butuh, butuh. Awal macam kamu, jodi ini ada raja kan? Ada raja juga, ada bilang sama, ada ST berapa, ini tahu kita mau hari. 100 জনও 85 জন এসটি দমু এটি সেরা খবর এটা যত বিধানসভা আছে প্রতিদিন কবাংনায় মন্ত্রীগুলিন কবাংনায় ক্ষমতাবো নিজাগন দংনায় আউন বগিনো নাঙ্গো পূর্ণ রাজ্য আউন বগিনো নাঙ্গো পূর্ণ রাজ্য কেউ সিনাকি এবিসি তাবো যে ক্ষমতা চাল দংনের লাগাবো সম ও সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী বলছো বড় বড় তাম ভাই কাউন্সিল বড় আইন খানের মধ্যে বিল দিছেও মানে আইন খানের মধ্যে বিল ও বিল বড় পাস খাই হলো কাউন্সিল বড় পাস খাই হলো ত্রিপুরা সরকার জানিব রাজ্যপাল জানিব হলো কিন্তু রাজ্যপাল ত্রিপুরা সরকার বাই কক ফাইল আছে Cabinet by approve kaya sa, wala pas kaya sol kaya dulu. Taman komiti ada 2 gol kisah. 2015 apa dunia? Abru raja sakar naya. Abru to 2015 to raja to bakron sipem khamatawa. Orang khamatawa. Orang CPM ক্ষমতাও বিল পাস ধর্মের কাউন্সিল আবো CPM ক্ষমতা রাজ্য সরকার তবে আগে আও বিল পাস খাই পাইও কা ও বিল কোনো কাম লাগি এই তো অবস্থা আও তামুন খাবা যদি মো কোনো মনো মো বড় রাজ্য একটা ওয়ার্ক কোন করে অন্য বিল পাস খাই না থাকো সকিজুন হবো আরো এনারাম রাজ্যপাল ছিল হরা নামরা ভাবো আতিশ অবস্থা কাজেই না বড় আগামী এপ্রিল মে মাসও বড় নির্বাচন এডিসি নির্বাচন পুরঙ্গে তাও নেই বাংক্রমণ নরি হরই রাজস্থান বড় ক্ষমতা পরীক্ষা তে কমনি
party IPF की फॉर्म खाइए और क्षमता सकता बिल खाइए कम खाने आइन खाने में बिल बात किसने बिल किसे तो बिल वो आरो समार होना है वहाँ कोरोना मार होना है एक राजभवन मार होना है बताएं तुमने तो मुझे है ना आज का है ना कितना लोग ये खाने में तुम खाई भी लोग तुम ये हो लो समस्या Rada soal soal tahu kan mas ada 8,000 kali potong bu. Edisi ada dua, edisi 8,000 satu kali. Kan dengan audio asuk tahu kan tu apa? Asuk mana tahu tu kan? 8,000 kali bu. Yang bagai yang musik testa kerja. Kerja soal tadi bu. 8,000 को क्योंकि 4,000 करना बगै आणि रांगनांगो बजेट नांगो नोंसा साका खरं साका दिल्ली थांगा दिल्ली थांगा आणि 8,000 को फायदो हो अब आंगा करना बगै आणि रांग होरी इसलिए पैकेज खरं साके दिल्लीओ 근데 자우 가이 살 사는 거 사이가 아이 모더마 안 보고 있다 아, 사람은 그랬다고 애플 때문에 동시가 나우도 자녀를 뵙게 뭐 당신이노 아버지가 보니까 아 한국사람이 동국이 많이 땅에도 하면 라고 뭐다 모르고 때문에 가까이 하기 싫어 아마 보다 여러 사람이 보면 돼 있더라고는 우리 분위기랑 같다 우리 मुझे बकरा को कोड़ा बड़ी करने ऐसे वो खाली अभी ये CAA NCA का वो कार्यक्रम लगनो त्रिपुरा का कार्यक्रम को हटाई NCA हो अब वो नहीं तो वो और मगर तो त्रिपुरा को तो खायो CAA नो 이런 중심이야. 우들 공부한다는 게 돈을 가요. 이 시에 대머리 약으로 우들 공부한다니 이제 오라서 가 시에 잘롱이야. 그러니까 오라서 갑자기 모니터 잘롱이야. 모니터 가져간다. 그래도 오라서 모니터 나가는 공이 노하는 조금 기암들 मणिपुर अरुणाचल भूमि नखनने जागलो क्या आई तीजा गवर्नमेंट तीजा बाइबा तीजा बियांतुई आसाम तुई बियांतुई जगह गुवाहाटी तुई माल मातात्लामा हिंबो तेजत्लामा हिंबो अरुणाचल बियांतुई कंबा जोतनो बाया आसाम गुवाहाटी बाया उत्तर बंग ओंखाय अब অর্থনৈতিক অবস্থা দিতে হবো আবার সামাজিক বিপর্যয় চলছে এখন বলিল আগামী দিনে চীনে ইয়াঙ্গ উত্তর পূর্বাঞ্চলে ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থা সামাজিক অবস্থা আবার সঠিক ব্যবস্থা হ্যাঁ চিড়িয়াঙ্গ যতন বদ্ধ খাই জনাব সংগ্রাম খাইতে মতো মণিপুর খাই 이거 뭐 올려자는 우리 할때 이래는 받을 듯이 같이 보는다 তাও বঙ্গালব মণিপুর ফলো কোন একটা গেম শেখাই দেব অটোমা খাইটা যারা বিদেশি বঙ্গাল গেম খাইনি আগে আসনো তো কমখানো তাও হলো মণিপুর আরো গেম মণিপুর গেম হয় অরুণাচলের মুখানে ইটানগরের মুখানে নাগাল্যান্ডের মুখানে এই অবস্থা চলছে আবার বাকিনো তাও অনেকে সুপ্রিম কোর্টও কেস খায় সুপ্রিম কোর্টও কেস খাই মানে আবার সাজা সালে ভাই আর কেস রায় গিয়া
마스터 마이 저 다리 들어가냐 대리니 김주 아버 라이머니 오리게 에고 잡고 남만 이고 잡고 남만 또 비슷한 것만 에또 소름 돋게 빠르니 거기야 아버 뒤니 이제도 그저리가 가난까지 앞이야 그래서 아버 가이 아버 바이 그만 사탁계 되게 여기 아사모 수세 온사태 케이스 그랬어 그리고 CPM 당의 케이스 그랬죠 라자고 그랬죠 아버 바이 그는 애자 수라하면은 먹고 근데 tahu sandi kono don andolo kono don andolo musim keno keno sono sabi hoy sieno makasno ar energy ko sing oro saga energy chalung mo tamu siliba ajibo ini 1954년 선언어 어로 버럭 범만이 아브레 거북삼 우리 뭐 가서도 생각해요. 아무것도 좀 되니 저는 뭐 그다음 에너지 가지마 넌 그다음 거기 왔으니까 아니면 보면 조금 조금 가면서 뭐 뭔가 이제 사티피켓 뭐 그런 좀 동물 삼성 그게 그냥 에너지 가지 잘해. 왜 생각나? 수십번 생각나. 너무 미역하냐? 이 데리고 알고로 내가 또 우리 아들과 또 날개니 스킨십 나이트가 보러 가이 이거 좀 길죠. 여름 바라본다. 전투관이 아니고 애들 없다고 오전원이 자간이 고대한다. 오전에 이제 시부터 내가 어느 데 아사모 에너지 자고 조금 가야 그냥 왔다가 부럽게 비리시 바이게 비리시 부름 가지고 꾸는 가고스 아르비롱 가지고 꾸는 가고스 되는 비리시 One is really Bidisiba, two Bidisiba, in Kawasan, or more Highland Day. To Bravo. Apuno, Jim Barber Masaro, yet, any Zagadomine or Kabini. Ekon the Bongo, or the Bongo, Jagani, Kakao Kabini. One was the Kainani. What is the Patano Potem Kadi? 아부 근데 양고 나고 에비시니 어디 코모들래 미시하고 아우 지금 다이트 석권 사고 에비시니 코모터 버리는 거를 정부장이 150동으로 성수전 하고 파이팅을 좀 파이팅 때문에 에디시니 카운슬로 라고 해주나다고 하여 본격적으로 에디시 운나이 본격적으로 에디시 운나이하고 우리 서롱나가 몽무슬레자 시나이 디스트릭 카운슬대로 테리토리 카운슬 시나이 에디시니고 제 버젯 가지고 버젯 서라서는 거래 하고 아니 그냥 공선 다수가 그래도 다수가 다음으로 해가 이모 공물은 끊어 너가 공개했자 나 카운슬이야 공물은 가서 공물은 모자라는 것을 헬스코 지금 헬스코 있고 모tor dunia boga headquarter राजधानी वो से पूर्ण को नागरी नहीं को फेंक को बंद कर किसी ने कहा कि उसने फेंक को
뭐 받아서도 뭐 본게 비례 ком미티에 가고 뭐 비례 ком미티 시도돼 공무원 비례 ком미티 아예 그 번에 비례 ком미티 시도 뭐 카운슬 내고 우리 술 카운슬 내고 ini iko jampu boro ada tahun sibuk ini mandai boro tahun sibuk ini ide yang itu mau ini boro kata tahun sibuk Gomnasara tahun sibuk Anjurpur tahun sibuk Dojo tahun sibuk kalau tahun sibuk apa punya tapi ini dia সংবিধান তো এডিসিনি আইন আজ জায়গা আলো কাউন্সিল বসিনাই 공무원 카운슬은 아무 의미도 없죠. काउंसिल में केंद्र सरकार ने अर्बन डेवलपमेंट के बजट और उन्हें उतरे जिन्हें ममोहन लोगों 이래 우리 뭐 하는 거 하고 오면은 그 डायरेक्ट फंड का दिल्ली होते घूमने वालों को रामकृष्ण को डायरेक्ट हो गई अब लोगों ने समुद्र में खुली अब लोग तम है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पूरा बजट चल रहा है स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है पूरा बजट है बजट खाई अब राज्य सरकार से होना है केंद्र ने फाइनेंस कमीशन से होना है और कल नवे टाउन में और बजट और वो फाइनेंस कमीशन घोषणा है कई जो बजट है और राम इन लोगों को बोलते हैं अब भैया अब तो हो जाए उन लोग सब और उनका उसाले से कोनो है सिर्फ तो सेमिनार मालिया और पर्सनल अब डायरेक्ट फंड अजय समुदाय ने 125 तो संस्कृत में भाई पासों तो है काय अब उस का देखिए ताको वो आईएनपी के लोग योजे अभी खबर तो मैं क्या डायरेक्ट फंड मामला थमा मैं निरवा आंदोलन से जब भी क्या WP से क्या आंदोलन से WP और तो दाव से दाव को दो वो गोसिया को ये डिवेलन का नाम बोलने को सब को जो के का है अब बुद्धि लो पर को बुद्धि लो पर अब तो राष्ट्रपति अगर मानव से खाई तो इसलिए ये हेलो और जब वो तो कैसा खबर का हम भाई पार्लियामेंट को 126 तमो एडीसीनी 어디 खबर बढ्ने अब भाइ संविधान ने 125 तमो संशोधन 126 तमो संशोधन आपने पढ़े 125 से पढ़े जाके सारे पढ़े अब तमो अब उनका सर्वाइवर सो एसटी बाय एसटी बनाई फिर रिजर्व इन में बांग्लादेश তারপরে সংবিধান তো সংবিধান চালু হচ্ছে 70 বছর পর্যন্ত এসটি বলিটা তারপরে রিজার্ভ করিতা আপনার কাছে ফলনের ভাবে 126 তম সংবিধান সংশোধন খাইজা গই আব একলো পুঙ্খা আব একলো পুঙ্খা তাই 10 বছর एसटी रिजर्व फॉलो नहीं यहाँ विधानसभा को एसटी रिजर्व विधानसभा एसटी रिजर्व चाकरी को रिजर्व चाकरी हमो तो आपको मुया आपको गाबो पार्लियामेंट तो पास करेगा 126 तम संशोधन किन्तु विधानसभा को पास नहीं मार जाए कारण पार्लियामेंट में जब पास होने अब विधानसभा को पास नहीं मार किन्तु विधानसभा आसुक भाई सिर्फ आप लोग पास किया वो खाली ना अब उनका ऐसा सिर्फ प्रोसेस ऐसा आम हो फेस्टिवल आम हो
Tau ke sedi aji. Abo umkha. Jogi tu nukha. TV channel nukha. Potrika nukha. Dia thanai notari যে ফোন রয়েছে নজরে বড় কাঞ্চনপুর এলাকাও বেড়ে দিয়ে আরো সমস্যা রয়েছে তামুখা আরো একটা সংগঠন আরো কোনো রাজনীতি সংগঠন নিয়ে আরো একটা সংগঠন মুখা নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ আরো বিজেপি বুয়া কংগ্রেস বুয়া CPM buya, INPT ya, IPF ya, nagori surokom. Tam kerja pro, nagori surokom cero, lagatar bagai pro tom dah, kerja pro. Ekses itu ni jera jadi kerja, itu awalnya pro mani. Lagatar bagai pro tom kerja, apa? Nagori surokom. Tahu dabi nagori surokom itu ni. Ekta dabi apa? Dia tahu kantor puro dia Bidan Sabha Kendra mani. Awak reserve seat. Aron reserve tahu MLA Sabha. Kini IPF ini MLA. Dengan Korea, guru kaum dabi kantor puni Bidan Sabha Kendra mak hanai, mak bapinai, bagai kesi tidak ada general ada mak hanai. Kantor puni juga Bidan Sabha Kendra mak hanai. Itu tidak kesi hanai general kamu tahu. যে কাঞ্জিপুরে IPF তিনি MLA বঙ্গবি দাইয়া কাম করিয়া মন শত্রু মন মিত্রয়া আর নবীন কাঞ্জিপুর হচ্ছে একজন MLA রহনা নাগো মন পাইবে না আপন দাবি তিনি নাগরিক সুরক্ষা মন্ত্রী একজন দুই নম্বর দাবিটাও 32,000 গরু খুঁজে রোগ তাবু মধ্যে খাইনা হনাই বলবো মিজোরাম অথচ থানে 22টা বছর কোনো আইন তপই মাতাম তাতে কোনো তপমার হবে সে আরো সব হুকুম করে সব নাই তাহলে হয় না হুকুম করো নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চে তো আরো প্রাইভেট বাসন করি আবার কাজ দুই নম্বর Kalau lagi, di Pulau kayak Mizoram Korea, di Pulau Wono, orang jangan Pulau Bosan disini. Abo ini lagi Sarkar, abo sedang ternaja, Sayang Mukhyamentri, di ini Kendra Sarkar no, Saraswati Menteri Dhani Siti Sarkar, je 어른의 목표사가 그 그래야 되나 어떻게 그러나 전화로 보나 모르시네 세트만 가시네 몸이 보는 것은 뭐게 이제 바닥 타이머니 미지랑은 뭐게 아무 어려우시니 이게 뭐가 어떤 라디오에서 보시자 아버지 나 우리 원쪽을 사고 나 어떤 놈이야 보는 것만 오래 Saya kira orang mungkin dari, tu orang tu kena orang suka ni. Tahu sahaja, kantorku dolda elakawo, sosti somiti ni, aja drone jaga, mungkin tokolo tunggu, mungkin mereka ni tunggu. Aja drone jaga, sosti somiti ni, apa no, edisi elaka di Padang Mati. edisi এখানে খাদ্য পানি পাই নাই ওই 1000 জন দেবে না তার মধ্যে তো এডিসি তো হয় কিনে নিয়ে রাখতে
사고지 사다 나버리 수록하면 사원하루 수록하면 저 목에 BJP 나 목에 동그래 나 목에 CPM 나 근데 사원 끌어 3년 뽑을 걸어 아시아 그새로 뽑으리나 거의 BJP는 뽑으리나 CPM는 뽑으리나 공그레스는 뽑으리나 아이디어도 밀리나 야 아무로모 나버리 수록하면 저 보노동가 양산 political party가 이점으로 가지고 이 에너지 들어온 자가 나에게만 나가고 보러 아무리 걔가 사려만 사고 고맙면은 아무리 걔가 사야 내가 강가이 그네가지 가령 또 상관이로 순간까지 어느 정도 어리면야 그소리 또 먹는다 다음과 yes 사진과 우리 사진이 사진 이문 약으로도 파키스탄 실전 거래 돼. 그 파키스탄 도마레리아 해비가 로컬로컬로 가게 기부로 공부하게 그러니까 앞으로 이제 반대로 자가를 똑같 사람들이 구리나 잡으러 야구 힘을 모르고 자가 동고 모르고 자가 강로 함나이 잘 간지 못하다 간지 못하나 가이 못하 안쪽구 안쪽보다 더 하이 이라 자가 성도를 자가 자가 끝은 지금도 성도 자가 하렉 한보야 하렉 부족이야 하부야 성도 자가 그러니까 하도 많이 이거를 고생력이 순화처럼 보고 다음 관리가 매일 가에 유전화 보고서마다 보러 내리게 이 간절부 로다 안 오더라 저걸 뭐 가면 할까요? 아버지는 복해 남자는 거미 앞으로 그러다 되도록 노란이 간절 보고 대비 뭔가 유전지 카운슬링 체험에 앞으로 아버지 서로 내내 한거하이 아니 집 공사 들대봐 앞으로 한가대원 10대원 하고 애비서들지 일무 이름이 ICS 오피서 번호로 애비서들지는 번호 10대원 사람도 얘기하게 아주 모델로 오시냐가 이제 누구는 뽑아서 내자 번호 10대원까지 살자 그러니까 이제 좀더 서로 그리고 살자 즉 번호를 후유로 저 세천명 농남각의 경험자가 번호를 모르자가 아이가 간증부로 하고 자가 전화로 번호를 씁니다. 무식자가 애가 들어 시가세 애 콜롬바이노 애가 들어 애가 들어 এক পরের খুঁজে পাই 1000 টাকা এরকম লিখা এই 1000 টাকা এরকম মানে আব আইন শিক্ষা আইনতে তো কত কত ভাইনি আইন করি একজন চিফ দেওয়ার তিনি পরিবর্তনের ক্ষমতা 10 গুণ বুঝে লেখা এরুলিকা 1000 টাকা yang bodoh terus dia nggak ada terus oke apa ini dong dia ini kalau deh dia ada terus dia kan begini dia jaga awak konco kotoran bagai mana ada bibir kom tidak kait lawan jaga
리잡 자가노 아무나 리잡 소속 예산 걔는 뭐 여러분 이마야 먼저 거기로 가게 걔는 이마야 걔는 오빠도 반이로 그렇게 본적을 부르자 보통 본적을 부르자 이거 말게라고 말게 본적을 부르고 거기로 가야 무슨 보는 거 말게로 내가 봐 아우 배 Tangkul kamu bisa, nah, aku no, ada dulu, edisi padro kali balik. Edisi umkah, uruso, umasi ni air seluwa, kakak top silo seluwa, aku no bangkrut berkat. Edisi kajakon, cium kajago, aku mulai kajakka. 에디시에 내가 조금 이니 야고 서트 성질이 잡아서 거기 에디시에 내가 조금 무슨 가요 누가 보고 너무 통통하네 능감하고도 그걸 할머니야 아니 서트 성질이 자가 애가 들어오고 에디시 받으러 돈데 꼭 능감 살면이야 그걸 자고 비하들 부리고 가이 까문 거 꺾었다 까문 거 꺾었다 Auno tutano, auno tomono, jadi, tahu, ini, tahu ini betul betul ini air, air juga hagai, orang tua, ini lain pabrik umum sangai, ini paling umum, makai kau macam kau saya makan, cuma tongkol kosong, jangan saya kosong nama. আমার বলে না এসি ভাষাটা হয় না খানা বলে একটা আমার সামনে করতে হবে পুরো সব ব্যয় নেবে না জায়গাতে কই 1948 তারপর 2020 কিছু বছর তারপর খাই তখন খাই চামাং তখন খাই না তারপর 1000 জন দিয়ে তারপর পুরো 잘 하려고 무시 자가고 세미나가 사무자가 미양이자가 사무자가 짝문자가 그래? 부양장도 누구나 부양장도 앞으로 뭐 지금 복거들 지금 너무 잘못 거기 말랑해. 좀 배행이 좀 홀카이 자가네. 배행이 좀 홀카이 자가나 너무나 자가. 난 자고 아시고서 가이 자이하고 자가 힘하나 저 애기시 받았다네. 지내서 알고 거다 가이 있네. 비단 저거 거다. 지금 꼭 개념아 가네. 그래서 방탄이 거기. 아무로 다 보고 그거 저 한번 봐 보세요. 땀 가는 데 아니 이거 좀 잘해 내 이거 왜 좀 잘해 이제 봤어 아무도 좀 잘해 이제 내 것도 먹으면 또 아무도 좀 잘해 너무 제대로 것도 먹으면 또 아무도 없어 자고 에디시에 갔다 거기 비행이야 아가면요 뭐 오늘의 경우에 그리고 오늘의 경우는 가지고는 자고 아고던 거 이게 식시료를 내면 엑스 보티도 뭐 아고 가지고 가서 오늘의 경우에 해결됐다 해결이 인터넷 그러나 계속 보다 이날 동안 랑 당연히 정비 하네 내가 해결이 약이 좀 나이 아무래도 내 이 부분을 좀 봐봐 이렇게 때부터 부분을 용신 이렇게 다루 무슨 거 에디시 निर्वाचन 발동 निर्वाचन 때문에 누구이 다고 বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির ওই যে
어디 대가에 내내 벌벌들은 거 루아 따라가는 거 아예 없다 보고 어디 저서 배경에 그런 거 내가 이런 거 에리시 있는 것은 거 어디 와이 가져 없어 그러니까 그거 내내 그거로 가서 딱 거기 에리시 거기다가 완성 자기 집안에 다시 거기다 완성 사진 거기다가 그자랑 완성 하고 가야 그리고 하나 손이 또니 그들 구강 놓고 나가다 yang mau kerja hanya hari bro sama ni aku dah buat ni bro komponen itu sih atau makanan kau kamu berapa kamu tu boleh tulis aku jadi semua mau kau buka jadi si 땀내 것이 때문에 자기를 보라고 아주 사동사분을 아주 사동끼리 비하려 가이가이나이 나 telengana 가이가이나이 atau ini jalan dengan sama kajian kamu bah posisi bangsa pasano एडिसी ट्राइबल संस्थानों को संस्थानों का मेरे तो सब पर यह है कि पूरा काम खाई या हम लोग वो खबरें चलो अब वो जो बच्चों में है कि ट्राइबल खाई नो एडिसी से लोगों ने चाबी नहीं खाई मत होना सामने वो बोतल बनना है ट्रेन में बोतल बनना है साला नम बोतल बनता था वो नम को खबर बोतल लिया सब चला बना रहा है एक और बस नम ठीक है नम ठीक बात है बोतल होती बबे और वो ऐसी हम लोग को साब होता ठीक बोलने से मोटर नहीं साबी ट्राइबल खड़ी तो कोई ट्राइबल जगह ट्राइबल साधन खड़ी करना है अब काम का मुझे खाली काम का तो सीधा बोलना है 그럼 자기야 너무 뒤까지 참여를 할지 알아요. 지금도 타고 나한테 거모도 동 회사부터 살아봐야 벌써 아니면 내가 무슨 사과 거모다 똥다고 정말 좋아해 비행기도 못 되자고 그런 액션이 거모들은 어떻게 이야기하고 내가 어느 사업자로 거의 다 가고 꿈나시지 여기 타고 물어 지금 타고 그 상황 어떤 거 길면 지금도 자기 일반의 지금도 세계를 잘 가니까 가이 정도 하고 되는 거 가냐 지금 लगातार तेरी मोल का तेरे औसत जो मोल खाली बात विक्रमशील खाली का मोल लगातार मार सक्सेसफुल ना बनाई हम लोग तो ज़रूर सामना है वो खातो खाई को वो खाती है तो ये तो सामना करना है अगर आंदोलन जो तो नहीं सफल हो तो मैंने भी शक्ति बारी हो तो मैंने नहीं खाया था तो कौन भजो तो सामान आए भली नारी ना वो 이제 거기 이제 부가 어느 가거나 또 서로 가져버리 거기 또 저것도 가져버리 거기 또 자문제 코스트 또 자문을 하고 사줘버리지 아주 앞으로 나르거든 아주 거기 나르거든 많이 뽑히지 않을까 그러나